Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. So ai le lawa o Fiafia Mana tua le o tio te talia O fungala awa teu teu ina Sa unia le vala awia e talia ina Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai Ia usa o atua A fai ua o le lango Si pua-puanga Elena o ita uanga sala E te sona moe aele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga Longo mai dia usa atuai Afai ua o le lango Na taua tuai ua o le alofa Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Yeah.
lo watua te le lava mea wa e whaia. O wavenga ma o manatu ia te mato. E le mawhai ona laulawina atua ia te oe. O te fia whailoa ma tautala i ai. Ai le mawhai tau lia lava. Lo watua e. O te fia whailo whina ngalo. O lo i te tono lava ia Taeao. Lautu la whono. Mātua rausura nei Taeao whaulo mātua tua. Mua pua o na mātua parapatia. Ma whawhetaia lo lava lofa ua mātua mawai. Ia le nei lava Taeao whau. Ua mātua vivi ima whaane ene e ia te oe le nei Taeao lo mātua. Te maa amata Taeao whau le vi inga o lau fio. Ua mātua wifua i o luma mātua tau tau lau siri ese ma mātua whape atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua siri ese maramata utia, o le atua ma Malu, o le atua ma mana, o le atua i fu uma i ai o mena e whaia. Le ai lava ma se tusa ma oe. O lo walofa e tu mawe o rangata anga o mea ma lava. Lo wha maoni e le li liu lo mātu utua. E uina mātu le wha maoni ia te oe. Ai tu maulava lo wha maoni lo mātu te maa. O le tua lava oe so i fua mai le vavau e o le wha vavau. O le tua lava oe la e le vi inga le malu o le tua oe pulpulu le mātangu fi. Ta maa whawhataila o mea lofa. O le ola whaua mātua mōra nei Taeao, o le walofa o le fo watu te manu whai ngā malolonga sa tō whawhau, te ngāta tau mate le ete pēa uriela nei Taeao. O le walofa leo e whapopali nei aso whau lo lātu sui fua mora mātua nei yola, mātua o uriela nei astofi o lima iai aso mati. Mātua whalaunga o le nei fhoi tau sanga. Ia, o le mātua malanga o le nei aso lo mātua tua, o ai ea mātua te malu ai. Wana oe fo i mātou te manu i ai o mātou tu inatu o ao te māwha muna mole tau te mai. Le mātou fo launga o whai nei. Ia awale tia whaiwa le a whengai male tano. Nana nei fo esa fau e a mai. Mātou talo lo whangia nei a mātou whanau. Tu inatu o lātou ia o ongora nei aso. Le paolo o loa lofa e leo ina ma malu tia aina ia mātou whanau osa ili poto. E ala ia o onga. Ele manuia oelo mātou tua i whaiwa. Whengai malim te mai tai whai aongalo ngafa malawa oina na ia mātou whanau. Mana tua pele atunu pele Samoa mātou le talo whamuria le tunu i ona te tai. Le whionga lea malo le malo malana masiofo. Whamuria le whionga ne li parimia ma le whainga malo. Na ia mātou tangata umai Samoa ma le lala ma le pāpa awaiso se maengore ne ke lope. Angore nei ma whamuria. Le olo ina i la tau le paolo lo olofa ne iasolo mātou te maa. Nai tulangi ma maenga lo langi o lo whapena o na tauwai taua lo mātu tua. Mātu taro lo fi le mu. Leo ina i o tangata lo mātu tua. Whano la tu ola o no taua misa o no whengai ai. Le lewa i teimere tu sanga wa mātu iai. Mana tua le tampo inga nei mātu mātua tua asen sino na tinu i mano maota malaora nei aso. Mātu taro lo mātu tua. Leo ina malutia la tu le paolo lo wolofa. Fafo sia pelo latu sui fua laure le tino sidi lava ele angangam. Ya me o mana whana mātu whaia re neso fau e mailo mātu o tua tangata malana whai whaia lava ina ia fo iatu rubi inga ia te oe tu maupea ia la mātu whata waa. Ta maa, alofa mai whamonia mai le tau tua rida Samoa ni aso a toa mātu wole ma mala au neme o malava e ala swafa mana mana o Yesu ke riso no mātu ori mana mātu whaola. Amen.
ma yovana ia fai ole vi ingone tua langina la vi pesen ko risi Fiafia o ngai Samoa. Tau mo alwere Samoa sfalima iba tolu amo ta tonu nei tulai ono. In this update, the government continues to explore all options for assisting New Zealanders stranded by conflict in the Middle East. Foreign Minister Winston Peters and Defence Minister Judith Collins have released an early morning statement saying the events in the Middle East are fast-moving, dangerous and complex. The government sending 2 Defence Force planes along with consular staff to the region so they can be ready when conditions allow them to assist with any civilian evacuation. All New Zealanders in the Middle East are urged to register on safe travel. Meanwhile, US Defence Secretary Pete Hegseth says a US submarine has sunk an Iranian warship in the Indian Ocean with a torpedo. He's provided an update on Operation Epic Fury, the United States attacks on Iran. America is winning, decisively, devastatingly, and without mercy. Back here, concerns Southland's experiencing a crisis in farmers' mental health. Despite a golden year for agriculture, a growing number of farmers are said to be feeling the weight of the industry's uncertain nature, the regulatory burdens and social media hate. Federated Farmers Southland President Jason Herrick says although there's confidence in the sector, there's a huge difference between confidence and morale. When you look at what comes at farmers on a daily basis and around regulation and pressures, it's a heck of a lot more than it used to be 30, 40 years ago. That's what plays a huge toll in farmers' mental health, not to mention that they're still fairly isolated. Could be a rough autumn for the North Island with predictions of an increased risk of turbulent weather. Earth Science New Zealand's seasonal outlook shows higher than normal total rainfall for the upper and eastern North Island. Principal scientist Chris Brandolino says it isn't a precise forecast but worth remembering. This is a theme outlook, and that theme does suggest we could see some rain-bearing events from the north, and if that happens, at least the chance for those things, they start to go up. I'm Kay Gregory and that's news. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O te whatalofa mau whaafelo ai whaatulima fo i le avatele mali mingao te tawaide nei Taeao fau sa mona tunu pele pa ia mali malo lo whaafonga hanga malo la varsifua muru ia whaamalo fo le tunu fo lau. Tātu awe pele vi inga man whaafitai le tua whaapolo man whaasangi le tātu tupu se sili le langi te lelo na lofa o tātu o lie fo i nei aso le hasa o whaia le tua tātu te ori ia ma tātu Fiafia iai parapatia langa le leo ma tātu tupu se sili le langi nei fo o tātu sili whai manua le o mala o mori manu tō se fo mana mātu ola ia ma tātu o lie fo le nei aso fo o le aso tofina nei o li mai ia aso mati o le tātu fo lau kore rua whera lua se folo ma le ono se mai la whaafonga le pora kalame maro le Taeao. Ara mele Samoa sfalima eba tolu amo. Ngalman manan ta so vai dua so san mai sini on ta Facebook mari YouTube or Samoa se rota se pate man fela pesta algelo se mo to hono ne vai meni to no se vai le tula se fulu Taeao ne maro se fo mo ne maro do su ngalman man. Famalo fo ele tawa tai malo langi mamalo sunga le o tawai ele li nei fo ia se fo fatalo fo ia Samoa le tunu pele. Whakawhiki o vai asori. Nei. He whawil vai aso. Tonu mana fo tele tulai ono. Nei fo Taeao fo mana ne aso fo. O si mai la mai mo mana whaafonga ole nui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. Tina matama itai i le tusi pa ia. Women in the Bible. Mo mua Samuelu
lona mata upu e luas fulu ma le lima, a o lona foi upu e tolu se fulu ma le lua. Ona fai atu ai lea o tā vita i a apikaila. Whaafetai i lea li i lea tua o Israelu. O lena awina mai oe i lea so nei, e whaafetai ai i a Taeao. Tina matama itai i le tusi pa ia, Women in the Bible. O apikaila, tasi fo i le nei tina longo a i le tusi pa ia. Sa whao ngā ina e lea tua, i lana ngā luenga whaola, e tāo fia maia, tā vita, le tupu whaori oli o Israelu, mai lona whao o ina o le oti i a nā palu. O nā palu, o le toa lua lea o apikaila. O se tama loa ai ma le fina uvale. Na aisi ane i ai tā vita ma ana au. I nai ma moe ma povi i le aso o le sele-selenga. Ai nā palu. Ma fina uvale. I a tā vita. Whaalongo apikaila. Ua fou mai tā vita mana au. E whaot o le oti i a nā palu. Ua whao ngā ina e lea tua apikaila. Ua tūlai, ua alu i lana manu, e whaafetai ai tā vita. Whai mai le tala le tusi tala. Ina ua fetai ai tā vita ma apikaila. Ua ifoto ele apikaila. Ma whai atu i a tā vita. Tā vita, aua ne i o le toto masaa i lou lima. Aua e te whaia le nei mea o le fasio tia o nā palu. E tau ia e lea tua. Le fina uvale ma leanga o nā palu i a te oe. Ua whaafetaia e tā vita, le tuua lalo, ma le fau tua apikaila. Whai mai tā vita, whaafetai i lea tua, ua na au maia oe, e whaafetai ai i a Taeao, ina ia tā o fia le nei mea leanga, ua au fou mai e whaatino. Samoa, ua mativa lau whai ngā mālo, itina e pei o apikaila. Ua mativa o tātou nuu ma o tātou ainga, itina e pei o apikaila. O tina e iai le tā leni le tō mai maanga waa, e whaatala noa ai, ma tā upu whaingata o le nei o langa. O tina e le fefefe, e whaali le mea sao, mai le mea e sese. O tina e le fefefe, e whaali le mea le lei, mai le mea e leanga. E toa tele tina Samoa, o loo iai le tā leni maleanga waa, e pei o apikaila. E tuua lalo, e fau tua, e tautala sao, i le mea e sao, mai le mea e sese. Samoa, sa whao ngā ina e lea tua, le tā leni a apikaila. E tuua lalo, e fau tua, e tala noa, i le fina ngalo pa ia o lea tua. I le nei fo yaso i a tātou fe au, ma tātou ngālue. Ai a pe a se i o tātou whaalongo tasia. I le tuua lalo a naitina. I le fautua a naitina. A wā o loo whaao ngā ina e lea tua. La tau tā leni, ma o la tau anga waa. Tātou te tālu. Lea tua mamānai. Whaafetai le tā leni a apikaila.
e tala noa, e tuu lalo, ma fautua. Fesoa soani mai ia mātou feau, ma mātou ngā ruenga o lene yaso. E tonu malele ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Whakasāpo lima ma le pese tina e na Westwood Farm ma awhala wa te i nele i tulai ono. Pora kalame malo le tāna Radio Samoa Swali mai vitola mo amna te o whala longa Aro Memorials ma le tāna ka kāsa na mino te ona wha masauli o kako musika o Taeao. Ka maru dupo Taeao na tau wha Fiafia oe. La kua le pese wa Fiasiva ke ai le marili le Taeao. Whamara se au fōle atino o le alusi tu te mga harwenga o nei fo i Taeao fōtu kua tala fitu le Taeao nei.
Whaavano mai so taimi mole tātou Polo Kalame reto o leola te pena mai leso ngā pasta la whae kopa whae nam tātou malu o tāia whae nganga mo nefu stofi. Today in history tātou babai pane mena tupu ila so lima mati le tele tau sanga babai o le taini le fitu e le tāia nei maul wha pongo telefone ngal Britania pēr tāle fitu Polo Kalame na nai po wha le kai o le skofi. Mo mua tātou o siasi po amanunga la wala nefu Taeao. Talo fatu after avale malo le usule nei fo I Taeao lungo tatou awala o leo lo mai tau atu kilia lele lava fo I lunga o le ala tele le taimi le nei o lea fatu a mata fo I le Taeao ye mai tau atu tulanga na o lea ye tatou ma na ia le kilia o tatou awala nei fo I taimi ma le traffic ia after avale tau tuana lava le saunga le mula am tanga o nei fo I Taeao sfulima minute u te aile tulai ono. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Maunga tūna mai lawa tau Ile ne whaitai fau mo le no whanga whasalonga Radio Samoa tau ma kia makauro au ke lani sifutasi o le malu ron ele ne foi bainga le Taeao winga fa ma wino le tau le so le asu sulu mata ngo fia le lan tele bainga o kilani I le so lai ti tel te be ba e na yao fe pasi ai solo I bainga o kilani ai o kilani ai langi le tau le so lua se fulu ma le lua le maununga o le mafana fana le e fa ma wino mo o kilani o le ne foi yaso se fulu ma le lua I lona ma walalo Taeao pe au lia ala fa solo fo na langi le tau I le tele bainga o kilani lua se fu tolu o le maulunga nai o e le bebela wha mawina mo au kilani e le aswa Taeao le bainga yon tuatu la sto na e la langi le leifo le tau e le telo bainga o au kilani langi le leile a sa a matanga o napa yaso langi le leile a sunga fua pa utimu la sunua langi le leile a sunulu o le vai yaso fom whamamonga nā tuina mai la vai tau ne foi Taeao fau a whanga solo le tātou Polo Kalame malo le Taeao la mwhain tāra pa vai tulanga o le tau telo I si vaenga o ni sila pena po le tau Samoa ma le so vaenga o le Kel Lopez e furufitu o tele tula e ono stili o tai se mai se tala fa Fiafia Radio Samoa ne foi Taeao fau le atu noa ngai juta manga ruenga le Taeao ma lol fa ma losi fa fitu le vai yaso juta ma faiva ma bianga ruenga le yaso le peselebo o Utala, de la umuso oidene, saute ole tua masanga. Osi umulo unumalo itumalo epeleta si ia ita. Te masa ni tele ipa Fiafia ngao ufai balo fili malena. Omuli bena utato finga, e afifio asa. Osulio le tukuta maita O salama singa na tafaifa E tofula vale tanga tamalo na maota O tofina asomua E faama e papalea wa mausali se ia o oile ngata anga O ilo unuue Ele ngalo ya umoe Tau mai
masoina o mea atoa Oilo ulue Elena lo yau moe Tau mainu mau Ole toa ingatumua Selei maamalevi Matafala soai Fale mumulu fale musa Malala waso mauna Upesele Si ufama fale tele Lau pata fetalai Sanumone mamulibai Ole atuti alena sa asomua Efia seu afaseu ile fale Lau maso oie Tato tiu ile fale mua Ole atuti alena sa asomua Efia seu afaseu ile fale Lau maso oie Tato tiu ile fale mua Tama ole lau maso ina o mea atoa Losa malolo wa chale tulai ono le tau tuan redi Samoa se fululima iwa tolu mo amanoa ngal mana fa talo fa tapa anga wa felo mai ma fa talo fa mai look on to Facebook mari YouTube ar redi Samoa nei Taeao folk malo se fo mo ya ka fe isi va ngale fa talo fa mai o Perth Australia of ka ki era force fululua le balwango le po ngala yo le nga u putamoli lo fa fa kele se sengo kai me ka ko ri ma online tu langi le Western Australia ya le la ma fa fo mai le tu ma lo fa te tele nei Taeao fo ya le fo I ol fa talo fa tu na tara pokala nei fo Taeao fo stai mi on tara va baile te lo vaenga wa le la tap tilo po ia tua para tua ia po le final nei tu langi o lo tatu yai ile osfainga America ma Israel tono Iran ai olo titulo atu ma malo le Black Caps ile la semi final o South Africa and final va pesal la kwa mo ngia ke mingi ka lo la ringa le usru le au ki ki New Zealand le final ala fa lo tele na va na te al fitu nei le Taeao pa tatu tal no ta longa ai ole osfainga America ma Israelu Iran e tele vaenga e ono a final nei vaenga lo langi lo tatu yai ole na ma wan nei ye le press conference le na final va veau mai install vai fa for New Zealand and the civil defense minister va sa Winston Peters le install vai fa for and Judith Collins o te va vai atu lua va le defense force New Zealand le wa AVO fatal talil tai me saunga le muaile ave seina mai o tangata mai tono atu no ui e mantuala ka lenta tala no fo I le amatanga ne vai aso o le lapta inga len avea ina ua tupu mai le os fa inga America ma Israel salpola sa tato e tangata o mai New Zealand tono atu no ui Iran sala elu mai sibanga o ina yo ese mai mo latu saunga le mu le ala o me no New Zealand fa se so sani mal fa mo e ngā lue whatasi mai si fo I atunu. O la ia lanto wa lele lai a wina I oe vese ne la tangata. Ka maua awa noa, ia matu. Ia tangata New Zealand so soni. O lo ia fo I male vainga fo I le po le website fo ia o le upenga te whailangi o lo o whapena fo ia ona longo ina lava fo I tangata anu o New Zealand na ia mautinoa. E li poti ia fo I le lato ia mautinoa ia ainga o lo o ine ia o la o lo o sefe manu ia lato. Ja, so o le tala la tamaina na pe on tuina mai tātou telefoni ngal Britania nei le Taeao ai o vaenga le na tātala no ai e le ngata o le tūlanga o iei le swau o le inflation ma le kiwi saver o vaenga o te loa vaenga pitu sili na pitu ilunga o le afianga o New Zealand o isi vaenga la utitilo iei o exporters a New Zealand o loa fo ia a New Zealand le ave fafo ia o tasi foi nā tūlanga o lele I matua e manino mai ai te le folo nā whai nei tūlanga whape nā whātawa inga malai tū o te lole tūlanga silia le titilo e laulangi o le swau o le swau o leo te tilo atu
o le fa mai New Zealand le lope kia wo o le tolu tala le lita le tulanga o le tau swa o le temile nei mo tatou pa o le me le ka fa senga lo ma fo o le na pe o nga fie poka la ko nga fie le na fa ilo mai o la te le sa pala New Zealand le ia mo swa o le temile nei o le la tau fa senga lo ma fo wa sa pala le le temile nei nga mai al kau ngofi a le la ku po mai le kau ai o ai fa o so lunga la ko kau fo le ilo tel ka ilo ngo fo ma fo po fa pe a fa pe o sa pala i al swa o New Zealand le ka mi nge le na mal tau tau ngofi a le la ke o so lunga kau ko ka fo le e pe ia le make sense ko nga me ke le fea I e pe se whaalinga le na le sunga fo ia Simon Farman Paham I le checkpoint I le latou whaatalanoanga na ia tā ua I lo le tūlanga le na a tonu po se taimi o le weekend e pe o le ua au mai mamau fo I le manatu ina ia whaatapena fo I ai le mamalu tangata e mai se fo I lawa I tātou New Zealand ona o le tūlanga o lo I ai whai pea e whapea mai o se tasi o vaenga o lea e tele ina maua mai ai fo swa pe male luas full percent o le swa o lo mafai ona awina mai na o le sile na vaenga o le o tapunia I Iraq I le taimi le nei ia talu fo ia le nei tawolo ma o lo lato ia o lato tau fa mata o fo le so se va ai kauso so aku o aku au mai le swa o le ia o va o ma fo la na o la o tulanga fa ngatala na o le o lo ia but o le fa mtalanga na ia o le au mai fo le fa la pta inga ina ia no futa pena ma a fa pela o ka kolu ka la le lika yo faiskonka ai mai se lava le tu le pensingi ia male diso o le o mai tawa tu wa mana tu la o vaenga yo le tele na fa nga ina tu sono fato anga ia le nga tele na o lungo ala te tele foi manisi lava foi o business o lo fa nga ina mama fa vaenga ia no winga la a fuala e se la le fa nga le ka vale le fel wa ai foi le la pasese e se le fa nga ila to ia o lo fa nga ina lava ia vaenga ia mo fatoanga yo ka avale ma tractors o loli o lo faanga ina tunu fatoanga o ili so se mea lava a tonu la eta o tulanga na o le wa ta mai ai o le o lava la ina fainga ta ia mataunga ta awa le fa mai esa o la yela ko supply a le ko au mai I fa mai ia o le supply le na potentially 10 days o lo na winga e moni lava o le sa au mai o la nga yai a longo winga o la o toi tilo ia fa si fa le tun fo le pa fo le fanga ile lima va ia so ia nga fola e Trump o le afa awa wai lava la to was fa inga mai Israel o le fa mo le na fo le wana mata mai lo va ia so fa so mai fa va ia so fa so mai le lima lo fa so le vat wa te lo le taimi le tamale na le wa fa mai le president of America Donald Trump o le umile na o le a fenga I Iran taimi nei langa le o no fo Iran la to o vaenga o mai o fa America ma Israel la for retaliate Iran for the winga for the mai ia o ka minga le ko marngi fo iaso ia o msal pe o fo Taeao yo fa popo se silua masinga maru ia fa penga la winga la pe for the mai tele la fa ino tato ono tulango it swap yeah o sorry ko feri ia le lei o le 91 tato le 91 octane pe o te lo ata ngo fia le lua ka la fa lima le il te mine nei ia o aso ngo fua ma se kofi lo ke lo ke le ngapa o ai pampu le bo singa ko ka la ko se fulu ko kasi ya la winga la fa pele la or ko ka la le lita so no sol fango ki el ni le la sol fango ta no le afianga o tupulanga tala bo mene o nangs yo te lo ta una ta wainga is fo kesi fo ile le mo fanau e fa lo rotorua fa ta lo fa le mamalo le tuno la papa a rotorua e fa lo to piko o le fa ka unga vaenga ia o le afuala ko ia fa sala ia lima sala wafe ia pe afa sala tupe ia ai lua tausanga I le falpui ona ole mai tawina fo ile o se retailer poska ka fai fale loa I tuno rotorua lena maua o ia le sa ia fa tawina ia le vaenga le a ole tele ole afa ino vaenga ia ole afa
ina ai o mafaufau ai mai se lava i tupulanga talavou pe ama le ova kwa ko ki kia fase lau le o fai ia o fangu ia na maua ua uma o na fai ai koe recycle o se tulanga ia tau ia o makua le talafea ngai ona toe o fangu ngai a umanga faonga ele tawon toe faonga ina ai a tau le recycle o lo no inga sulanga o le makua i fai ar su nga kupele ia a o lo afia ai so o fasalanga lana o le ua ia mo ia ai a tonu fo ia lapta ia fo ele ngatala ile lapta io fai pisingisi ia ole lapta ia fo io tuplang talavou le me fo ia le lo so vale o vai ku lo lai mau mai ole me o so ia ia tu langa lana e a faina te le lava le a faina o le soifo maloloina o tuplanga ia po so sasia fa ngai ole a ta fa ngol tanga talena vai a fa fonga mangir kai o ke Fiafia fa tau le loto ele o fa ya tulta to pokala me ke le fa tau le loto vai a fa pe o elang fa ka lo pe paloto I le afo e so ki kilo de ngol fa lo cleanliness dairy and lotto outlet a lo va so ka duai o le wolongo mai le vaenga le o le fa le loto o ka malo le ke la ko claim no malo io ia vai ia a makang su I follow Pero su ma pepa asas full valu kusala asas full valu tono February le na fa ka ele lo ticket lenga au ke fa ku foi la le malo atavai ele ska mai malo nga singa fa ke si mal 5 milion nga su ia le alpo no su alpo kinga ngai lo pepa lo tole kwa fa ka nga po ala las vai ava pe mo si akila pe po ele se me la fonko suelo en ge foi kaya ai malo lo pepa yang ole ke vidi vai fa mo so no va estar wai aso se full val fe po fa ka ole pepa ga clean de sa e o pe que mo se ka ko de ngala kienga yang akide ya lo lo malo mai ba nga milion ku o ene alo mai fez ka ko me Ai sei puki Taeao. Ja, foi. Tata no le Taeao no ngali ka estete. Len fa tau la to fal fo ku lungol piko lungol fale le robot fale la ku pike le. De ngo a video de wa. So no ki kilo ko kwa la ki der ku peri a le la ki a fo le lua se la tol su lua a fe fa se la tala le na mau e lungol le fale si a inga le. Yo wai pe le lua fe lu su tasi te semana fa tawa i lo ngali I me se la ta mai tas le fale le. Ya o one le lua fe lu su lua. Pe o ngaluenga fo I o fa ngo moli o le la fale. Le lana maua ia e se tasi o la ua. Ia male au fai moli. Ia le tupele lungo le fale. Ai peita ina ua ave fo le malongo leo. Ia faftai fo o langa sa o la ua. A ngai o inga le tai mua mua o le vala awi leo. Ia nga ave la. O le tupela sa tau fia. Ona sa iei masalomianga. O le fale lea. Sa iei ona afianga I tu fo ia tau kengi I le taimi mua mua. Ia po ni tu langa sol tu la fono. Ia ua lua ila. O le lua afe lusu fala lena ave o le high court. Ia na faila lava fo iso nga leo la tau ia. Ia peitai. O le lava na faamalia ina o uma na fai feutana inga. Ele o afia le ngali ele o koe afia fo le fale wala o fa ka wala o. Ala faila la kupele nga mau. Nga fast full afe. Ia pe ala manga ia pe polo to la ka fe o lo. Le tupele ia fast full afe le ale o tsongi silungali ile. Jare. Kwala ki kera kupele ngani nga mau ngeri ka lo fa Te se lau pe o va foi se lau ngal fast food. Ia vai a koe molo se skupe dungo se fale. Koe ve. Keep it to yourself. Oi. Ia le lei ona vai ngana o tai. O toi was full ono minu tolo toi. Ona tale le tula fi tolo fa fol pokala malu o tai. Rena samos fali mai tolo. Good morning. O ai fo I ole muane. Ele tau mate peni pese mai fea a ia malama olei ano foi le moana olei a fai anga tau a sai le tai papa ole tua masanga olei a lava ole ngatai fale Ele lava ile taifana tautai ai lava sama afe
whaifana e tautai ai lava sauma e afe. for Samoa on Mr. Cowboy Lene. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Talofa lava, I'm Wera Nulitia, husband, dad, brother, and personal trainer. Every 90 minutes, heart disease takes one of us. When it does, the effects are felt far and wide. That's why I want to help our Pacifica mothers and fathers become the healthiest version of themselves, not just for them, but for their families. By making small changes, we can all keep our hearts strong for those that need us. Stand strong for your friends, family, and community. Check your heart strength at heartfoundation.org.nz/standstrong. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy.
It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. A whaia mo o mia ni o tai ni whawhapi'i o le tali o le all dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni whawhapi'i. E awhia I le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatala noanga. Wala au mai loa le all dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whawhatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pēmioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Toi se wholo malaiwa, minu tolo talo le tula fitu o le taimina la mātou New Zealand, o le mana e to te lana I paanga le whelo e mali nei Taeao, o la tau mai taimia la tula wa ye, nei fo I vaenga le aso kako ye, ya te loa, o le si vaenga le o I Amerika, ya masala po ua la talata lunchtime la tau, ya le na whaino mai taimia vaenga le o Western Australia ya la e msalo la ko fafaringi kai ya la fa ki ara kasi va vea ya la tou yo isi vaenga la ke lo wa ke ara for fa la lima ya o le tulanga na ia malo le la mai le nei tai o mar kai o fo ka ko di ya malo fa tai le tino e fo I kwa ko ar pulo yo fa inga le fa mo fo le tele na isi por kalan fo ma va atu tara no isi vaenga o New Zealand alo yos fa inga leo alo kikiro o sifo a Northwest Auckland o le ngalo le o fa inga leo sorry o le makwa ke le ari o la au malo si le mo mo iri yo e ta vai o le tulanga a le leile na e fa malo e fo I le a tau ma fai fo ia a leo la to pui sanga le mu ono so lo tau sanga tama to so le ma tau sanga tina le na ma wa mai I le vaenga le sa a nga I le fa inga ia ona o le vaenga ia o la to la ia o la ko faia o le nga o sia I le meth lava ia o leo lo nga o sia I totonu ia ma o fale al malo ai a fa pela o lo ia se ai nga fo le po se nga di o lo fa il tulanga le o sulanga fo le fa ite ngata ia e mawai o rifle 3D e maua foi o le isi vaenga o le whanga o komeki e kele lava foi vaenga o le ana mai tawina I na mawelo so fa inga leo pau le mea lai whaftai ai o le anga maua kong wakangaka o lea e whaia a wae po le alo aku maua mea I le fale maua aku le meth maua lea ai ale maua tangata e no whai ma whaia ia o stulanga na whainta pa whaftai o lea la ua sa ungi foi le leo koe e kuku whamsinonga ia ma o la ue le vaenga malua leo a sa le ia le o le o le maua wale o I tua I mean wale a fai na isi o tanto o community o le mena to el pulo I leo a lo fa fai kwa isu o mai fore si banga ngai le mo fa mo a mai fa fianga mal tanti ana band o le sili poti manu wana waran tu na to le tanto mal o tanto fa nga reto le pasta la fa de copa malo si fu
Samoa. Wa ule nei o ka asfutialo, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, vevela a. Yenei vaenga la tele ua fiololo le pisi le taimile nei city bound mai Dairy Flat po Silver Devil anga iane I ngā le Central Motorway Junction I au le mai tau atu faisi fiololo le pisi le na o iai on a northbound North Coast and Eastman Road o le fo mai tau atu faisi mamafa le traffic I le nei fo taimi o le Taeao lunga le tatu State Highway Sumaleono westbound mai Central Motorway anga iane ngai Waterview I au le fo mai tau atu na wa matau si le traffic mo tatou City bound to anga yatu Spaghetti Junction ia o lea fo ilo o mai tau watu faisi pisi a mai se fo inai vaenga nā la talata ane Te Aratu Road ia and Foster Road tato on ramps le nao o iai. Lunga tato State Highway Lewis fulo o mai tau atu fo il taimile nei Nilston Street and Dominion Road on ramps o le nao o faisi pisi o vaenga nā il taimile nei southbound o le vaenga le amata mai o le CBD anga iane le malai va alele ia male anga mai nei manu kau le taimile nei o lo faisi pisi o nisi na vaenga o leo amata lava foi ia ona faisi televave na pisi mai taimile nei o isio vaenga nai feo lolo I le taimile nei o le Taeao ta vale tau tu analo saunga le mu to is futolo minuto en ta leo le trai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talofa le tatou tunu le nei fo yaso o te fiafia fa filo ai tatou tunu ia o mfai fo yo na fantasi mai tatou por kalame o le areto le ola ile nei fo yaso malo le so fo manuia o ka tia no tau pe ono fe upe fitu e ia le fa punga fa pe aua nei fa seina o tou e le urangia le tua awa o le mea e luluina e le tangata o le mea lava lea e sele ina mai e ia o le upu mo le aso le nei e le ulangia le tua e tele tangata e vaia ma le whanoa noa I le nei vai tau I lunga o Facebook, TikTok ia le mele haua ua le ai se laina fo I lea e kosi ai ia le vā tapu ia ma le tua I lona tūlanga ma Malu ma lona tūlanga pa ia tele o nisi fo I ua whaia la tu whale aitu I mea pa ia le ngata I le afionga le tua a o le suafa o le tua nisi ua whaia la tu poka maalie ia I le hola e whaavavau folanga le tua e waula e fo isi tangata masanginga e whaalongo I tala isi tangata whaapea ia whai ngai mea kako akununga e le aise hola e whaavavau ai mangua folanga o promises a le tua e fo I le sto ingang karangoa ma karangoa li siaso I meo me fo I e pia ma ai fai mai fai kala ali Fiafia e ke u fa le pe fa kaulu ka ko le ingu le ingu piam paki ai ko lunga la fai mai paki apele amo ma noa ma mose ya ka kuia ai fa via ka ko lunga e le se be fa penga o fe ka ko kio ia o dis fai la to me foi yo amu I polomisi folanga le tua ai ke u manga ko fa pea a fai te amusia ia folanga ma polomisia le tuelona winga ua e amusia le tūlanga whatuatuaina ma le tūlanga pa ia tūtotasi o le tua e fai ni stangata wala tau ta alo I tō finga pa ia eva I stangata I le vai aso o ngā whaasolo ato ai o ile sa ia pe launga se fai launga ai sau launga mai kui pe launga ma ngai ofu le ke ale le o nga ai la unga mai pole tu ni si vo tangata ya eva o le asol fa mantunga ko akui mai of pai sau le lo pe pa ia me mongi lava ele ke ale fangi vai me sa vai le po so nei ngai ngoi nga uma lava ua mafai ona tu maualalo I nai
ia le tūlanga pa ia o le atua soifua. Ia le tupu tus pa ia sa whapena ala na mio na whai. Tupu fo i leo papelonia i ngoi a Pelisara whai mai na pāti mana au na i le pō a le malo. Whai le pāti a le malo ia ua malo vale le mimika i le whai aina ua iai o anga unga a mia lo maipu. Ipu fo ia nga maua mai le tamau ne pukanesa mai o i le malu i Yerusalema. Ia ua amire ni whai mai a maipu nga. Ai meren ko umea nga mai ua mai ua whai e le lato pāti ia mana au na. Nara men ko pu mai. Inga weingu ila to ma fa nga i pupa ia le manu. Ma wa ke ia wa ku lunga le wolo longa fale. O la kusi mai ele lima nga ka pulima. La kusi mai ai upu lunga la ia nga Fiafia upu na tusi lunga le wo. Ia menga ku fai mai ua moku sia so tanga longa kua longa winga ua moku ko sivi. Ele nga tenga moku ko sivi. Ai mai le pola valea. Na o sofa ai e me time persia isi malo malosi ia le nuu le papelonia ma fato ila loina papelonia al fesini mai fea inga ua le loa ona kosi se lainga le lei ma se lainga e fa alo ai i le atua soifua le atua le langi le atua na ia faia le langi ma le langi so le sona mo oi le asolngi a fai wo ova fale ai ko malo fia marie i le afionga le atua mangi mea mai le upu le tua le upu mo o le asungi awa e te taalo i mea pa ia awa e le ulangia le tua whawhitai e te awa o i mātou e tūlanga ese oe e pa ia oe ma kuke le te tau o na tuinga i lalo le tūlanga pa ia o lau fio ai seisi o whalongo mai o lo whai manga mio ia nei tūlanga whape nei ia oa oina o ia nei aso i lau upu whawhitai isu amen. Sana
ia mupia Se ia o ile ta fama ioa Pese osana Pese osana Pese osana ile tupu o tupu Pese osana Pese osana Pese osana ile tupu o tupu Pese osana Pese osana Pese osana ile tupu o tupu Pese osana Pese osana Pese osana ile tupu o tupu Kwani Samoa solima tula mo te tolu minu tolo tolo talo le tula fitola solima o matio ari mera tupure nei aso tau sango mabai. Tausanga tasi valu le matolu le aso ia na ulua I whaatawina ai te tono New York City se fale sa whapena ia ona whaatawina ia piano mo le taimi mua. Tasi iwa le maono ulua I taimi lea na whaali ai lunga o televise le ata o King Kong. O le tausanga tasi iwa ono sifulu ia o le aso natu ua ia Elvis Presley le amia le United States I le Mae Islander o le lua ona tausanga I te tonu o le military ni sinawa inga I mena tupule na ia so I tausanga wa mabai. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. A whaia mo o mia neu tai ni whawhapi'i o le tali o le Old Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngā ni whawhapi'i. E awhia I le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatala noanga. Wala au mai loa le Old Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pēmioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pēra tāru papitoa nao le limbatala tutongi pēr whaunga ai le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni Fiafia ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma wha mani ai na fasili lupa le telefoni ma wha tino la whaino lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le vai mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa pe tutongi I nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land ma so se au nanga Samoa o lo mawhaina whatino umai ni tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le Fiafia o whasoponia so se vahenga New Zealand o tātou lala o lo awano fo o tātou ofisa I o taro mamangele pe whaunga le Pacific Easy Mobile App mo le Direct Transfer whasawa I lo taimi ai siri ato na whasawa ina au tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valse lau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malawainga o maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito sili o na le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I te oe. Hey, hey! In this update, the government hasn't decided where planes will be deployed in the Middle East. 2 Hercules aircraft will be sent to the region along with 2 consular staff to be ready to help citizens in need of evacuation. 3,000 New Zealanders are registered as living in the Middle East. Meanwhile, the US is showing no signs of slowing down its offensive in Iran after sinking a warship with an estimated 180 people on board. Defence Secretary Pete Hegseth says it has only just begun to dismantle and destroy Iran's capabilities. They are toast, and they know it. Or at least, soon enough, they will know it.
Back here, a warning that farmers are facing a mental health emergency despite a successful year for the sector. Federated Farmers Southland says although there's confidence in the sector, morale among farmers is low, with a growing number feeling the weight of the industry's uncertain nature. Southland President Jason Herrick says the isolation and pressures on farmers are a lot heavier than 30 years ago, and it's taking its toll. Most of the morale is because of regulation and their social pressures. And you've only got to go onto social media to see that when farmers are constantly having to defend their position. Water Safety New Zealand wants to see larger portable pools struck from store shelves. An associate coroner is recommending banning 400mm to 1.2 metre tall pools following the 2022 drowning of a baby. Commercial and Consumer Affairs Minister Scott Simpson says he'll review the recommendations, but balance between safety and allowing product choice is needed. The South Island may be the place to be this autumn with wet conditions predicted for the north. Earth Science New Zealand's March to May outlook predicts higher than normal total rainfall for the upper and eastern North Island. The weather's looking drier for much of the South Island and below average for the west. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, the Black Caps have reaped the rewards of preparation at cricket's T20 World Cup, reaching their second final of the tournament. That came courtesy of the fastest century in the tournament's history. Finn Allen's 100 not out of 33 balls resulted after an opening stand of 117 with Tim Seifert, who also took 33 deliveries to make 58. New Zealand hauled in the 170 required against South Africa with 9 wickets and 7.1 overs to spare. Allen says a 4-1 T20 series defeat against hosts India in the build-up has paid dividends. And All Blacks halfback Cam Roigard believes Super Rugby will have renewed spark, with players keen to impress incoming national coach Dave Rennie. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Maita watu lunga tato State Highway lua se fulu le fo wa maita na tele vavele pisil tai Milenei northbound lo maita watu maenga ia around Mount Roskill ia e fapena fo Hillsborough Road o lelo maita watu faisi pisi malanga ia nel na tato Waterview Tunnel le nei fo tai mil Taeao lunga tato lua se fulu lava lo maita watu from the city center anga ia nei mangele ia malanga ia ngele vaenga le na le malai va lelo lo faisi pisi fo I le tai Milenei Fapena fo through Dominion Road ia malunga na levangal na Queenstown Road areas le fo I olo opisi mai I le tai Milenei Kirkbird Road le faisi pisi tato on ramble na ia ile anga iane le na fo I le malai va alele mai tau watu city bound from Manukau to Papakura le tai Milenei on our southern olo faisi pisi le na olo o iai mo o tau aveta avale mai tau watu fo Green Lane east le tai Milenei wa faisi pisi ia mai salalanga ia tuina around Alice Mount Wellington Highway le fo I matana feo lolo mai le pisio tato slow down le Hill Road mo tato I nei anga ia tu le ilunga wa tato State Highway 1 mai I Manurewa ia olo faisi pisi le tai Milenei nisi na vaenga o le wa mai tau watu faisi tele vavel pisi af tavale ia tau tu ana laval saunga le mune tai mi le Taeao le wa fami nute te aile tu lai fitu Tasilima I vatolu amo Radio Samoa. Malola se formaria le nei taimi o le Taeao le vainga lata mai le nei I le tala o le tau o le ata tu amata mai Samoa e le nei fo I Taeao fo luas putasi o le mawhanwhana le ea. Samoa le nei taimi o le Taeao le mana mai langi le leo le tau I Samoa o te ale fitu I Samoa winga le tau I Samoa I le so le alangi le leili tau e vainga o Samoa pa ua timo. O le nei foi aso tolu se furu ma le tasi degrees Celsius whamawina o le maurunga nai whainao e le vela le e Samoa e le so lua se fulu ma le ono I lona maualalo. Whāte whitio tāru tala mai Samoa le nei foi vai aso le tā le valu I le Taeao nei awa no foi Fiafia in whātalo foi pānga o malawa le manu le Taeao lo tāra mafuta lunga le Facebook ma le YouTube o le Samoa. Le ngata I Amerika Samoa whapena fo I Samoa. Ia, ma le whaafonga mai lungo le tātu wala leo le FM 106.1. I Samoa malo la vale sui formaruio. I le ne fo I taimi o le Taeao. Se mai talo le tau I New Zealand nei.
Taro matama le motu saute fatala fati panga umal taro kalame so svanga le motu saute o lo taro mafu tai malo la presi fo maria. Fa solo na awa ole tau Westport fruival malunga malo le air los fu farma lunga le vela e wanaka la langi le leile tau. Ele ne fo yaso los fu tasi malunga ma fana team madu fa solo na awa o langi le leifo I initial timing los fu lo malunga ma fana Queenstown langi le leile tau le niaso langi le leile tau Nelson. Los futasi morungan mafana fana kai kora lang le leifo le tau los futasi morungan mafana fana in Chicago lang le leile tau e pa uti muniso taimi los futoro morungan le vela ele va atu telo va ngo Alexandra lang le leifo le tau los fuloro morungan le vela le so blenum lang le leile tau los fuloro morungan le vela Dunedin fa solo in awa pu fo le tau lang le lei I ni so taimi le so los futasi morungan mafana fana male ayo kala stete malo la versi fo manuia ele ne foi Taeao ya awa pu o Taeao fa solo langi de lei ila so atoya ngi mari mar sapiti mai matu sa luas futasi bolunga na mafana fana fa mawina mo kala stete le so se baltalo tau le moti matu pi to la bolunga moti matu kai Taeao langi de lei le tau los fulo malungan mafan fana fa mawina mor nei foi stoffi fa tal fatu le paangal tara kalame so sa paangal lo mo boning tone ba lo la versi fu maria langi de daily tau awa ni so timing sa vedi mai matu tau maro sila titia ni so timing nei Taeao fruiba ol malungan nayo el malu le air fa mawina mo boning tone le so fanga dei langi de daily tau los fulo malungan mafan fana tauranga langi le leile tau de yaso los futoro morunga le vela los futasi morunga ma fana tau po langi le leile tau de yaso los futoro morunga ma fana roto rua fa solo fo langi le leile tau de fo yaso atoa langi le leile tau Palmerston North awa ni so taimi los futasi morunga ma fana ni Plymouth langi le leile tau mo tau los futoro morunga ma fana le so langi le leile Napier los fulor malungal ma fana Masterton lang de lei for tau los fana malungal vela fa solo ina awa lang de lei tau Levin los fulor malungal ma fana le so lang de lei tau Hastings fa solo for lang de lei tau I Gisborne kiri do Hamilton lang de lei tau mo to so los fa ol malungal vela fa ma wina mo kiri do ele nei for yaso no fonga fasala ko radio Samoa tama ki makaura wa kilani futasi ele malu luna ne banga Taeao le lapong sa mai fa fori mal malama o winga fa ma wino tau mo ne fa stofia la langi de leile tau I le aso a toa lua se fulu mo de lua o ele mo lunga o le ma fa e fa ma wino mo o kilani ele so Taeao pe audio la langi de leile tau telo banga o kilani fa so fo langi de leile so to nai langi de leile sa ma so fu pa o timula so lua langi de leile so lulu o ya solo mana ya Tulangara ele tau fama mongo fo tu na mai nei foi taimi ole Taeao ole tanto por kalame le atu ala lampa pa au ni so vai ngor kilope mana to maria mari tau mo to nei foi asa fo tanto o lia ivo tele to live fitu na lo si fo maria fa talo foi pa anga le maru ole Taeao ya ofta foi foi fa tes mai nei taimi ole Taeao ma lo si fo maria ya ma lo o foi tau ona po o baba ia tol fai tau o fa e o la tau o mari liu tono Iran talu ona as fai e Amerika ma Israel o la talata luafe o te lole tu mawa numero tangata neso fitfita Amerika mari liu pa pena fo Israel so lo Israel porto iva update la tamain tau mawa por kalame sa lo ia Amerika Pelte ele ato se fulu la titilo fa no mera ale si me ma le le ki kilo ngele a fa tula ta lo ya ngaman mana ele tangata Iran o ia na tau amataina le os fa inga tau tangata balaina ia le president of America Donald Trump mawal pomu ya o mo fo longa yeso ifu o ke fai aku ole o target ia e ku I Amerika mai sala e ku sa makua e ku ia e ku e mo watanga to le pito lunga ole malo Iran ia fa te ingala mo mua kili le ka Supreme Court leader Iran Ayatollah Ali Khamenei ia fa solo mai ai isi leaders uma ale foi no titiro lawa makanga tala no Iran
e tala no le sia la to po le ole a pale mai e ve mai stai tai e ku sa ai le fidia mo le fo nga ta ke mai e sala e ma amerika roinga ka lo fai le ole a ku le mai fo kai wo fai ka fo yo ngas ala I mean o mai ngom nan ti lo el por kala mem va vai fo le ai o le target le amerika ma e ku sa ma ku ai ku o le mela ye tai o fo le o Iran nga te leo vai nga le fa mo ye Iran a ke lo le retaliate Iran le nge from Iran ele kai nga mako me ka ma ro sile ye so le ele so muri la ku le so le mele ye nge ya tarsi ya sa ngore mula besi na mai ona itanga ta New Zealand la ya o ke lo pe nei o sa nga Israel elu la to te le nei ta nga Samoa ole tulanga lena olena on ole solua lena tupuai ia matula mai ile vainga lena ia na fasuti ai ia le sfainga lena ai pela ona sauno le US Defense Secretary ia le sunga ya Pete Hexton ole tulanga e wi lava ole tangata le nanga ia tu ele onga ia le nga I kongu ia ipo ole e fa tu ia yo sfainga ia ole lava fo ina ia tau mafai ole la ua ile famtalanga fo ila le US Justice Department ole la ua fo ile le molia ma wa fasalaina e wi lava la ile wa maliu a le lava o wa molia ile tulanga fo ile ona o se plot order fo ile by the Iranians Revolutionary Guard Corps inga ia fire assassination mo Trump so ole lava e wi ala ole wa fa ko fa mai onga ole so vale ia ke la ia mo mela le ka mo lo so vale onga ole o fa mautino mai ele o ia tonu le o ile vaenga o ta ia na nga i ele so inga ia e pe o le loto forte I fo lava fo ia nga lai ia masinga la to fo vaenga nga lai ona nga ia to faila no sfa inga pe tai ia fa afkai o le la ua ia le fai mal vaenga le ia la o who has the last laugh ia no winga e pe e fa ata la fonga ai wa makua ia kilela ia onga mau tu fo ile tulanga ele o kai onga o ka ko ilo atu se tai me vave e ono mai ai fo ile nei tau wa matain ia chalano le tai me o le na matamai le taua malas fa inga America tono ama Israel Iran fa mai lua va yaso fa so mai fa va yaso fa so mai lima va yaso le ka ko o le vanu va yaso o le talana monei kau ke ro para kala kai ao al tulanga na ia a pe ona tala no po kala me o le faina tele ao tato New Zealand mai si vai nga umal nei tulangi lo tato ia o le swap Soa o le ngatin Fiafia uma a lava aie masane kiri bari soa o pe amare 2% soa o la langi le e masane na uia lava aie sami ka poloka ko umar ke miningi so te le lana la faina ta to o le satara no po kala menel Taeao sa lo le ko mau a sila ku mako baba ya ko kala le litale 91 octane yo lava foi le si o manga le sami la to ia wa o ina fa langa ina foi le va ia ma pa wa o le sami ia o le si foi la na o afianga foi le afia o mai lava foi globally ia o nai tala la tamaina na tulanga ia le ia ka wior ka wa life ka wila ori la o la pikongo pa wan me wangi ia fainga ka ko ai meno la fainga ngal ke mingi o le tulanga ia le swau o te lo le fo ina mawe a faina kiwi saver se tala no nei ile spokesperson of finance Labour pestata malangi Barbara Edmonds nei to kwatalvan pona la fainga ba ngol kiwi saver ta to le ia il tulanga ia wa swau o fa pena fo ile tulanga kiwi saver ia ma vai ngom fa pena ona fa nei tato ia le ai or ka Fiafia le malo mai le au ki New Zealand la ko semi final South Africa yes ole ma yor ka lo ki lo ko lo fin Ellen ali ba venga mo sen kuri ka malo ri venga ka o mar ka far me de ngai ka ma de I ala na ia so le la fatali po la semi final mas po inkia ma e wa pe al fidianga o arkikio inkia le kere kirikio inkia wa Australia yang ka ya fara le kai a pe va scalio la ka la kapia manepo
Lena so le tulanga na yai sa fa te tali le filinga le na pia ni sila poina ave mana to fa ya o ya lena fil mai la son na fia mana ia talosia talosia ia mana ia foi le tu la mai foi ia o ka ko coach fo ia ina ia le sunga ia Dave Rennie kalosia ia sui ele tu langa wa manga ia la fa long foi le kamala ia pele ia sunga ia foi le fa mo a mea sa mai le au le yang au mai le on kamaka alo ia sa o masania ia ai pe o lana ia na fam talanga he has no loyalties or no winga kukusa malava you have to earn your spot in the team earn low jersey ia manga mana ia foi lo tatala ia leva no foi le ia la so ia lo ta alo inicio what's no i fa fo le lava entitled le lalo le o criteria sa New Zealand la to Dave Rennie o le fa mo win le tangata Pacifica mo le ua pale mai fa ya onga o bleki e lon pitanga Rarotonga Peter Rarotonga e tu sempre mo le ma o le proclame sa fa ya onga le Chiefs le luafes fulu le luafes fitu o le fa ya onga mo fo le na malo le sifi back to back e le luafes fulu ma luafes futot ia o vai mana sa fa ya onga under 20 New Zealand luafe malvalu luafe se fulu sa fa ya onga le Wallabies Australia luafe luafe fulu luafe luafe futolu talanoa i le fa ya onga Dave Rennie i Australia au Wallabies o titilo na fe fasili le stangata por me wa ngalo yang New Zealand Dave Rennie nga sack mai o i Australia ngore le anga o records ile taimio fa ya onga i o ile Australia ia ka ilo iai ai ona fo ina isi anga records le ia pela o le faia o Super Rugby sifi back to back Sampini luafes fuloma luafes mal tolu faia o Glasgow Warriors luafes fitu luafes se fulu filfili neolo faia o i tono Japani I think Kobe Steelers luafes tolu luafes maleono ia vaenga umana ia o isi vaenga sa fa ia o ngai provincial coaching Wellington manu wa 2 sa fa ia o ngai lua fe male lua fe male ono manu wa 2 lua fe sutasi ia vaenga umana representative coaching beyond under 20s ia male barbarians lua fe mal tasi ia vaenga umana na ia so no ti le fa pea o Jamie Joseph le na pito lunga lona swafa ya ke le rompo ani vaenga fo o el filfilinga fo le ya mai vaenga nga el kala angor sunga ya Dave Rennie mo lona fo pale mai le ve mo fa ya nga o pelikia ya le or kunanga la ga ai FMS ka ko ki manga yo la so ko FIFA mo mo ma ia filfili ang le coach lai o ia e fai ka ko ki masan ia langa ai pula tanga tela nai puti yo ka fai ko foi la ka ia ipuki ia le liwang ia o la ipuki awala afa pela ia e fai ko ipuki o so fa ia ka ia la stof manga wa manga ia masinga toast la ia o ka le manga ia okay le fatalo fai lo mo fana o la tino lo nga le Courier company tonu New Zealand o le tasi nei o company ia po o ngarweng fo o lo tele na fa nga ia fa nga se ele o afia telo ele o afia ia tatu Samoa fo le ai e fa nga se feta Fiafia iso loi mene o fa fa saina o psana nei mama tele atu tala no fo po kala me na ele tonga na afia se ainga tonga le na afia fo i vaenga le fainga luenga fo station company Courier ku se la o ki dia mai au ka mai o already la we fo le ska kala ka ngo fa se ngai fo ngai me ka pusale ala ku afele fa le ku wai ai ya ai le i kai nga ku ma mai nga de lo so ale lo mo le ya ale mo titi la tue fo le company Courier le fo ia fia mai le fo tula io mai tau ia i pe amale tasi tesi male 2 miliona tala le wo fatunu wina ia Courier businesses ia lua e tau ona la tau tongi ina le tamile nei pe ole mai tau nei ona o la tau afianga RMX lava ia o le sile na fo i o company Courier le wa ia ile fa salanga fo ile la tau tongi ina le fitu se la wa fetala ona o le tulanga ile sul tula fonu sa ia e fa pena fo le go sweet spot
lot o le isi vaenga lena ia e lima se lau lusu lima afe tala le foi o le ala tau tongi ina ia o fasalanga na ona o le tulanga la lena i le la tau waafianga ia longo ingo la kou le isi vaenga le fso soangi le kili vainga ia wa ataula ia au nanga fo ia careers ia o la tau ngaluenga na fai from point to point ia ia fo isi kili vai o residentials ia o lona winga o vaenga ia o le sa faonga ina cartel tu sa atau fo le o cartel operations ia o lona winga o vaenga lava na tau le o lo fasaina pe o ia vaenga ngau ka ko Silvia ai sa le a luas funtasi mala fala wa tia ai nei le tola fitola fa fonga le proclame malo le Taeao re samas fili mai batolo a mo lona limani o sola masina lon tolo tala fola ngona lua fe luas fulu male ono pa tai fa longa le our memorial sa martani ka casolo au na tole tala proclame fa wa fa fe fianga le Taeao peni do te fa lo li o sia o do morning good morning Samoa for Irua Le masina e wawa aia I lunga maunga Ano fo au I lauli I mo uma whauwhaunga Ai o te le wha angaloina Ola o pele ta sima e tutu I
Talofa lava, I'm Annie Pulitiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A little boy named John was watching his mother bake a cake. She put all the ingredients on the table: flour, butter, sugar, baking powder, eggs, and vanilla. Then, when his mother wasn't looking, little John sneaked a taste of each ingredient, but they all tasted bad by themselves. Then he watched his mother mix all the ingredients together and finally put it into the oven to bake. That night, after John had enjoyed 2 big pieces of the cake, he said, "Wow, how can mixing all those bad-tasting things make such a good cake?" His mother smiled and answered, "The magic is in the mix." Sooner or later, bad things happen to all of us. Maybe you didn't get that job or promotion you wanted, or someone in your family suddenly became very sick or was terribly injured in an accident. The fact is, life is a series of problems, but quite often, trouble can be the first path to truth. In fact, our problems can give us our most valuable and treasured lessons for life. So don't give up, simply grow up. But it takes a strong, courageous person to suffer wisely. Everybody suffers, but not everybody grows better from it. We have to learn how to profit from our pain and understand that there's a purpose behind every problem and a kind of magic in the mix. You see, each day of our life is a seminar on successful living and how to become a better person. With God in control of your life, you can't lose, because no matter what happens to you, His inner peace and power enables you to grow stronger and wiser from everything life throws at you. So you actually learn how to suffer successfully. We face challenges every day in the classroom of our life with the greatest teacher in the world. But usually we humans don't know God is all we need until He's all we've got. He is the only one who can masterfully mix all of your life's experiences together to produce a truly successful and satisfying life. Since you were created an eternal soul and person, you have to live with yourself forever, long after your short life here is over. But you must first put your life in God's hands and control every day, before He can start blending together everything in your life for your good. Won't you ask Him right now to take control and get started? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Mofi
ua lelei mea uma saluana e va atonu tonu o uala e lelei e opa e va ava vaula na alofa e lelei e opa e va ava vaula na alofa e lelei e opa e va ava vaula na alofa e lelei e opa e va ava vaula na alofa. Talofa o te whinga le tau tala ma eselo Fiafia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Opene kos whara o le aso tofiri nei wari mai ai aso o mati. O le tara whara wara nei whaitau sanga ia ngā makala kore kere whungi ana ai ngana ne. Tolu fitu tasili mai batolu. Ia lo mo whai mana wanoa runga tātou I meli. On air at radiosamoa.co.nz. Ma whaina whanga le Facebook mari YouTube o le Samoa a e wa mana ia tere lava le nā mo whamanianga nei whaitai au am. Tāra ma bakwe nei whamanianga runga tā Facebook am. Whaamanianga lea mai ia Naomi Pama, manuia tele lo aso whanau le anava Wendy, alofa atu. Okay, pea ele si whamanianga le ana so kopea kwa lau ki longa babea na mai kai au. E ke ua lisi aku ia kako. Maya Ula Eri. Happy 18th birthday, Carol. Whamanuia le tua lo langa tuputupuae. Alofa anga mai o ainga savai I upolu ni sila au sitalia. Always love you, Carol. Alofa anga mai lo auntie nei au sitalia. Ea lelei ea fo e pea oi ea lo san kako balau ia kalo fai malo le soifua. Soifua mangia lo sunga Right. Lalu siapa? Ya, apa namanya? Ya. Kalau faanga famangianga mule asufanau la sefu la sionga kia Kongo. Ya, famina itau sekia. Yo le so wa to ya ilo na fitu spudu tausanga. Yo le bi inga male famandu male fane tanga e fo I le o malosi umalava. Ya, alo pangia ele tua. Ia popo nisi aso se tele nisi tausanga se tele so I fua ma au nai ma pai o sina ngalo tatu tapa au le langi popo nisi aso se tele ia ila na pa malo longa ia teia wari se nga ia I kiute ma pai pai tono le ainga ia mai se po ila na kalesia o na luai ia o fa anga le vatu ia pamuina le malu o le fa ato male whanau. Ang taito vai mo le manoa manuia o watu. Te lava, maria fwari nei Taeao. Ea, o ka kou ngā pēa. Ia. O ka kou ngā. Nei fo yas. Ai, seki. Mangaya. Lelei, Hallelujah Worship Team. Ia, mar pese whapne, tuani purenga, mana whengar Radio Samoa. Mal ka ko kalame malo le Taeao. Ai. Whaingofia hoi laso lima maki la kou ngā. Yeah, happy birthday. Te rosu lima na mai.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Tato Southern Motorway northbound ila nga imaile na utaranga ya to Mount Wellington Highway lo mai tawa tul time le wa mama fala fo ile traffic now lo yai Otara Road and Beta Drive 40 ang yatu lunga le State Highway 1 o leo lo mai tawa tul tele la vai na poloka ile nei time o le Taeao nisio vaenga le fo mai tawa tu yai State Highway 1 southbound faisi slow tato mai I Mill Road ya malvaenga le na ta kanini ang yatu papkura malfa awa watu Drury on the northbound ia pe afa pe ole nga I mai tato mai o Drury ia ona nga I mai ile nei manukau fa pe na fo ila pe afa pe ole fa nga ina le ala na nga ia tuai Albany lo mai ta watu Cavendish Drive o le o lo faisi mama follow traffic I le feed le nga ia tu lungo tato State Highway 1 ile tato northbound lungo tato northbound le State Highway 1 Wellsford to Silverdale o le fo lo mai ta watu tele lava foi ina faisi poloka o tato awala mai se lava foi la ia tato interchanges le na tafa lata ina le vainga na Silverdale mana kaito te atu o lo faisi mama follow traffic ia mai se lava foi pe afa pe no fa nga ina State Highway 1 ia mala merchant na nga ia surunga tato State Highway Sumaleono mai ta watu foi mano kawanga ia to Green Lane on Great South Road fai lava foi sima mafole traffic leo lo yai ile nei taimi o le Taeao Mount Wellington le tato pi o nga kele lava le amatatu I Otara fai sima mafole traffic now lo yai taimi le nei o le Taeao ta vale tau tua na lava le saunga le mu nei taimi o le Taeao tu is full vale minuta tale o le tula valu Talo falava o awola pi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasilima iwatolu amo. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. tomorrow. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le taro whapitoa nao le limbatala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni Fiafia. O loo awanofo le taro direct transfer ti posi mai ai au tupe le taro account ma whamani ai na fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi no pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino uma i tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le Fiafia, o whaasoporia so se vahenga ni usila i o tātou lala, o lo awano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, po le direct transfer, whaasawa i lo taimi, ai siri ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa maru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, daporke, o komeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu maliba, mai le tausanga lua afe se furu maliba, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o, pe fio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o. Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie awe fefe mana ya sivae Sumana pese malie Siva, my pata, my tima, so.
Kamali, my love Pacific Soul, in our choice of full farm in Tolo le to la Avalu. Taru Talamazamo Betalabalu, Ele Taeao Nay, Ele Nay Taimio le Taru Kalame Fiafia for the Smite, Ea le Fight Pule, or Tahu and Pam Yor, Oya for Eole So Upu, Bole spokesperson Labour Party for Ethnic Communities and Customs, Jenny Salesa, Malitaru Kalama Ne for Taeao Folk. Jenny Salesa, Fiafia Tililava, Malu Lele, and welcome to the show this morning. Palafalava, and good morning, everyone. Thanks for having me on. How are you this morning? Very well, thank you. Okay, let's start. What's your overall view of what's happening in the world at the moment? One of the things that we're kind of all looking at as even a country as far away as New Zealand is what's happening in terms of the conflict between the United States and Israel and Iran. And you would probably know from media reports that our leader, the Right Honourable Chris Hipkins, has stood up strongly to say that we do not agree with what's happening, particularly in the way that we as a country have responded. Usually we have, international law that assists us with our peace and security. And even though we're so far away, we have those international rules and international law to assist in ensuring that there is continued peace and security right around the world. And as far as we can see, and we also have seen the reports through from the United States presented to the Pentagon that there was no kind of the UN Charter before you can actually attack a country like Iran. International law has, to our way of looking at things, been breached. And so it is actually quite concerning because now there's various other countries around the Middle East that have been attacked. And we also know that quite a few thousand, this is from the Ministry of Foreign Affairs, there's about 3,000 or so New Zealanders who are in those countries that are affected and they can't get home. And these are also New Zealanders who live in the Middle East. And so our thoughts are with everyone who are affected, our people who are in the Middle East, as well as those countries that are being attacked. Is Hipkins' view and opinion the same as Christopher Luxon and the Foreign Minister? Not quite the same because we don't support the attack on Iran, and we have said that international law has been breached. I do want to be clear, though, that we don't support the Iranian regime. We know that over a number of decades there has been humanitarian breaches in the country. However, we do support international law. International law and the rules that each country, should follow is there for a reason for the security of all of our countries. Yeah. Okay. What do you think, Jenny Salesa? What's the biggest concern at the moment for this country of what's happening at? Well, what people are telling us. Their number one concern is the cost of living. And you would probably remember that this government, Christopher Luxon in particular, when he was campaigning in the last 2.5 years or so at the last election, one of the promises that the national-led government made was that they will fix the economy and that they will address the cost of living. But what we know 2.5 years later is the cost of living has gone up. You just need to go to the grocery shop and see the cost of groceries go up. The cost of petrol has gone up. The cost of a lot of our, the basic food that we buy, a lot of it has actually gone up over the last 2.5 years. Okay, what will Labour do different if the Labour is controlling the government at the moment? What will you do different from what the government is doing at the moment? I can tell you that when we were in government the last time, the unemployment rate was one of the lowest in our history. It went down to, I think, 3.4% under the Labour government. So one of the reasons why
the cost of living really affects our Pacific people is when you look at, say, the child poverty rates, we have unfortunately one of the highest rates. When you look at the unemployment rate, 1 in 4, that's a quarter of our young people, are not in employment. When we look at the unemployment rate of Pacific people since this government came in over the last 2 years, over 13,000 Pacific people have lost their jobs. We also know that thousands of people have left New Zealand, moved over to Australia, and I know that there are a number of Pacific people who are part of that move over. Why? Because of the loss of jobs. And so when you ask what is Labor going to do any different, well, our name is Labor, right? We were established in this country, as in many other countries that have Labor Party, to look after the interests of labourers. Those are workers. And so one of the things that we are focused on, there are the 4 main areas that we're currently focused on, right? Jobs, health, homes, and addressing the cost of living issues. And so in terms of employment, we will focus on ensuring that there are more jobs available and so that many more of our families are gainfully employed. The other thing that this government has done since they came in to government is the pay equity issue. So Labor, when it was in government, it put aside money to pay equity to ensure that women are paid in a similar way along the same lines as men. You know that a lot of our women, Pacific women, work in those areas, nursing, caring, teaching, where when the pay equity money was actually used to balance the budget, we're talking about $12.8 billion here, that actually affects so many of our women and therefore so many of our families, Pacific families, because their wages are not going up anytime soon. Okay, Jenny Salesa, in your customs portfolio, what concerns do you have about border security, trade, or travel experience under the government, under the current government? There are a lot of concerns that we have around the border, and it was actually revealed just last week that there are now more gang members than there are police officers, right? So in terms of law and order, Customs actually works really closely with police. And as you know, one of the core responsibilities of Customs is to ensure that our borders and our security around the border is safe, including safe from international gangs bringing in illegal substances, including illegal drugs, through our borders, whether it's actually destined for New Zealand or whether it's coming through New Zealand to go to other countries. You would also know that various international gangs are using, unfortunately, countries in the Pacific, including Samoa, Tonga, Fiji, to bring through these illicit substances through the border. And so a huge concern from us. When you look at the wastewater data that we've had since last year, we know that methamphetamine from wastewater data has increased by close to 100%, 97% increase in wastewater. This is not people telling us that they're using more meth. This is actually from lab reports of usage of people in the wastewater. So we know that methamphetamine use in Aotearoa, New Zealand has increased under this government. So this is also a government that actually promised that they would hire 500 new police officers. That promise has not been adhered to because we don't have 500 more police officers. But this is also a government that promised that there will always be more police officers than there are gang members. That promise has also not been adhered to. They've broken that promise too. Right. Okay, let's have a look at your other portfolio as spokesperson for ethnic communities. What are your top priorities for strengthening support for migrant and Pacific communities, Jenny Salas? So ethnic communities in terms of the demographics in this country, right? So when we look at the overall population, there are 1.1 million ethnic people in this country. There are 3 major population groups within that. So the largest are Indians at
just over 400,000 now, according to the Stats New Zealand projections to 2026 based on Census 2023. The second largest are Chinese. There are also close to 300,000 now. And then the third largest population are Filipinos at about 114,000. So these are huge population groups. And so when we look at what is it that New Zealand is doing? So one of the things that we are focused on in terms of our party is to ensure that there is social cohesion. When we look at what's happening overseas, there are countries that actually utilise various tactics, whether it's via social media or via various policies, to ensure that there is that social cohesion is actually not what is achieved. That some migrants are actually blamed for taking jobs or for various initiatives that are happening within the country, right? So what we're trying to do in New Zealand is to ensure not just for ethnic communities, but Pacific is in this too, as well as our tangata whenua Māori, that we are a socially cohesive country. Overall, that we have, people that like to live with each other, that we all follow the same rules. Right. Okay, last question, Jenny Salesa. What are the biggest challenges facing Pemua and Otahu right now, and what solutions are you pushing for? Well, the biggest challenge in Pemua Otahu is the same as the challenges that the whole country is facing, which is, number one is cost of living. Number two, for a lot of our people, are health issues. As you know, Miramore Hospital is actually within my electorate, and so you would also know that there are a lot of Māori, Pacific and our ethnic community that actually go to Miramore Hospital. Some of the issues that my constituents are telling me now is the fact that they go through to the ER, they wait a long time to be served. A lot of our people are also saying that they cannot really actually afford to go and see their GP. This is, of course, one of the issues that Labor has already come out with a policy that we will provide for 3 free GP visits. Why? Because we believe that if you were to make primary healthcare affordable so that our people visit their doctors initially, that hospitals like Miramore Hospital shouldn't actually have this huge flow of people that are waiting for hours to be served at the ER when their health issues can be addressed at the GP level. Excellent, Jenny Salesa. Okay, well, general election is less than 8 months from today. You well prepared for the election? I would always like to be prepared, but I can tell you that one of the things that I'm doing currently is I'm recruiting volunteers. You may also know that there is currently a by-election that's happening in my electorate because Papatoetoe is one of the areas I cover. And so that local board election for choosing who the 4 members are to be represented at the local board area is one of the things that we are trying to ensure that some of our people actually go through and are successful at the local board area. This is something that members of parliament like myself are not usually that involved in because it's at a different level to the general campaign that we will run later on in the year. But we are actually lending a helping hand. So I'm recruiting volunteers right now. We're about to begin our door knocking for Papatoetoe. So if any of your listeners live in Papatoetoe, please remember to send in your mail ballot votes to the Electoral Commission. Jenny Salesa, Fiafia Tele Lava, Malu Peter, and thank you so much for your time this morning. Manuele Aso. Fiafia Lava, Manuele Aso. Le fiang tama sa fe pule Jenny Salesa mala tara na ngare foi tai fo le to mo le bode sa mos lima eva tolo amo o tala balu si mana fa fo o talo tala bai sa mo Usi mai ala fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o tala fo mai Samoa a wina sa mai mo o e lau le tio falongo le Radio Samoa tasilima iva tolu amo. O te whatalo fwere nei asa fau le tātou utino o tātou mafuta ua fo i le ngā ruenga taulongolongo usi mai alau wha fonga.
O le wa o mai se whaai unga le wha msinonga māwalunga le atunu u le lao. E wha awa wai peo na wha o ngai le kalesia. A Yesu Keriso le upa i o aso ngata i Samoa. Se vaenga ele o le whanua wha le anganu o ala mutu i le visa le imoa. Ia inga o se lisi na wha mawina ma le sitala wha le tula fono. I le masino i ulai o le tausanga i luafe se fulu ma le tonu. E tusa ma le tolu eka le te leo le whanua o lo lisi. E wha ngai o iai se Malu tāpua i o lea kalesia. Wha pea isi mea tō tino o lo iai. Peitai o le marienga le sa o le ainga ana le whanua. Na wha lave le veina ma whasiringi ai alo po o le whanau o le matei sao. E wha sino iai le pule o le ele. O le mafua anga lea na talo sangai le kalesia ma le ministao puna o a wha le natula ma si o manga. I le wha amsinonga mo se polo inga le tu mau. E tau fia ai le soli atu o le whanua ma wha lave le veina ai ngā luenga lo whaia. Na talia le wha amsinonga mawalunga le polo inga le tu mau. Ma taunu uai le wha uru loe le kalesia ma le ministao puna o a wha le natula ma si o manga. Le nei mata upu le wha amsinonga mawalunga e su e ai le lisi. Ma lona tūlanga na wha ngai o iai le vale o le sao. Ma se suisi ni o le kalesia. O se tasi o tau ainga o le matei sao e wha sino iai le pule o le whanua. Sa finau nisi o alo le sao sa molia e soli tū la fono. Le ai inga na wha tino ai le lisi. Ai sa te ene le kalesia ma le ministao le mtanga luenga le malo. O lo va ia le lesi te leina o lisi o whanua tau Samoa. I le mai o ilo ilonga o mau na tu ina atu o taunu wai le wha amsinonga ila na wha ai unga. O lo tu sa ai malo le tu la fono le lisi. Ma ia wha au au peo na wha o ngai le kalesia le ele. O whai ai le polo inga le wha amsinonga. O wha sa ai o na toe wha lave le veina le ngā luenga lo wha ngā solo ale e kalesia. O wha tolu ina i fo i e sa moria. E to tongi rao wha inga ono sifururi mawhi tā lai le kalesia. Ona o a fianga e mafua mai. I le wha lave le veina le ngā luenga. Ai li mawhi tā lai to tongi atu. I le mta ngā luenga o puna o a wha le natura ma sio manga. O laubaru ia se isi palo tala i titi le fito atua na ia tua isi palo tala i te lua. Ina ua wha ilo ai le taitai o le malo le fionga i le pā le mia. I le fono masani matu stala. Le wha mawai ai o le whaipule o vai maunga tolu ma le pāti wha upu whai e pui pui ai a te tau tangata. Le fionga ia tai o li seu fiti ai masu. O wha ilo le pā le mia o le taitai o le vaenga wha upu whai. O le wha tua i le atua sa mo utasi. Le sunga la audia le mali toa le ua te polate e wafosi. Ua fia uru fale atu le sui fai pule o lea i tū malo. E avea masui lango o lana pāti wha au pufai. A whai wala ngona e le ri fai pule o le mele le ia malona i tū malo. O lana whiriwhiringa le na. Mai le nā tia foi o au na o tautala wha le uso pe tautala foi e le tūlanga. I loa o le savalinga wha porkiki. A whai nei tō si le taun whai a le ri fai pule. Na malolo le sui o le fast. Malolo le sa ave minister tupi. A sao me le va o le fingo le ri fai pule. Alona wi. La il fa tu tonga lona i tu malo. So there is something in him. Ta wail tu langa la le. Pa wala na upun fe me te ulauli. Wo la ngona ia tu lo lava. O se sela mater me sa walu mo muai. Le la wo utali tonu le taunu unga le tato whainga whirwhiringa. Wa taulona whaila o whai unga sao e taunu whail temi nei. Mai o te whawhetai e whailo na nganga tu lau lava, loto toa, loto tele, e na te whai unga onga whai. Langa re whai ngō whir whai ma vai koe whai ngā pau. Ngō o whai lua iek. It's not easy. Au ile o te iloa tangata mele ta o tangata iele nganga o taita. Fai lor mea, fai loa, aru le to fa longo ima i. Sa o lona na mafau, maula na tonu, ka vali lo dum. Ma o ter tonu se fai unga mo ia lava ia, mo lona lumanai, mo lona i tu malo. Ma le la ua hanga ima iei, ta pena ia le tu langa o lona fa mawaiano ia. That shows the big commitment. Ma vai taimi tuai, ma vai leo langa tuai, a lela sau tue wha whauro na soifua, wha leo whai o malo, ta pena le whainga palot.
Ya, ma le la wo mo foi na tele no va nga fa tu le tu sa mo ta si italiano na sa. Le fionga i le pāle mia ma le te tai o le pāti wha bufai o le wha tua i le atua Samoa o tasi, sunga la audi le mali e toa le ua tea polata e wau fosi. O le toi usui ai o le fono a ofa i tu la fono le vai o sfou, o wha moe wha ilo ai e le fonga fitalai le wha ai unga le sui fai pule, o vai maunga tolu na tau vai le fua, a le vai ngai pui pui ai a te tau o tangata e le palo ta tele ia au kuso, o le tau sanga uanga vai. O le si tau atua Israelu ma Amerika i le atunu o Pelesia, o suialo na ingoa ia Iran, ma o tau fia i ma le tele o malanga va alele ma va o le sami le vaenga o le rolangi. O tau fia i nisi o malanga ofisa o le malo Samoa, o na o pui pui nga o le saunga le mu. O whaido ai e le teitai o le malo i le pāle mia o le asolua na fuafua, e malanga i nisi o sui o le malo i ni fono tanga i fafo, e a fia i le atunu o Dubai. Pe tai wa le whataunu ina, o na o tūlanga lo o a fia i le vaenga o le rolangi le teimi nei o so whainga, o lo fere le solo ai mea tau whaatonu tonu anu ma mao. Po savalia nei le ono tau sanga, talu ono te tala lea o ngā tūlanga lua ma lea o ngā amata lo whaangai o iei tā whaingata. I se vaenga sa iei le whale pui pui tuai na tāpunia, i le tau sanga i lua hawhes fulmariva. O nisi o whale tuai o lea whale pui pui sa to e whaafou ma vali, e a vea ma potua onga o whanau e sidia le whase lau, o le numera lea sa iei lea o whainga o tamaiti, ina ua te tala. I le mai o nā sia lea onga le pāle mia le amatanga o le vai o sonei, o whai ai ma le whaai unga o talia le kāpeneta, e fausia se whale a onga fau. O whale tuai o lo iei nei e mai se le vaenga na tuli ei whaasalanga o tama i tai, lea o lo iei potua onga, o le asa mala matala i lalo, mo le fausia ai o le whale a onga fau. O whaidoa i le pāle mia e le saunga le mu whale o lo whaonga, ai mai se o fale sa tuli ei whaasalanga, o nisi sa wha mao ni le wha masinonga la tu soli ngā tu la fono mātu ia, ma maa le ale. O le aonga le St. Paul mailo na amatanga i fuafuanga le malo sa iai, i le vai tau o le tausanga i luafe lua sfuru. E wha ngai o iei le aonga amata po le Bree School, ma le aonga tūlanga lua, wha pēr masa kolisi i se teimi muni muni ane ai. O stasio fuafuanga wa wha ilo le pāle mia le whelo inga matu istale le neiva yaso, o le whaatau nuu leo le fausia o le kolisi fau i savai, le kolisi leo le tu malo ala tau e sifo. Sa ia le fuafuanga mua e fausia peitai e le tau nuu, ma o leo le a whaatino e mawhai ai o da ngai whanau i lea wha i tu o savai, i le kolisi o ala tau e sifo, o ne mamau tele le tau savali i le kolisi o asau. Talai o le whaatawhiti o le ngāluenga o le neiva yaso, saifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasili mai watolu amo. Talofa i ave tapa le umalava lo mfai ona whaata smile tara pakalamere nei taimi o le Taeao maloro si fo manuia pisi o lunga la wala nei vaanga o le Taeao ma se lunga taro highways. Ese mai lunga highways, Mount Wellington Highway, mai Pamua, pasi mai Silver Park, ai le yo o le on-ramp o southbound State Highway 1 and citybound State Highway 1. Whaisipolo kare nei vaanga o le Taeao, Massey Road, ai o Middle Moor, whaasolo tuai Mangere East. Whaisipolo kore nei vaenga o le Taeao. Tātou o loo i around Avondale, Great North Road around Waterview, ai le o i le westbound on-ramp o State Highways Furono, whapena for the city-bound o le Highways Furono, whaisipolo kore nei vaenga o le Taeao, lungo highways, poloka i o le Highways Furono, malanga mai sifo. Mata mai lava i always gate se pa i Western Springs. Afe mai le highway lo se fulu le tano Point Chevelia, poloka fo i le va Mayora Road and Dominion Road. La mana il pasi mai Huisbara on hanga la seki. La vo mana le highway lo se fulu a o le afelna malava le fa wa mai lo se fulu Massey Road on ramp la PCI left low. Ale o mai Puni Road off ramp on ramp poloka ya mara Lincoln lo se fulu southbound State Highway 1. State Highway 1 poloka lai jiji around Papakura, flow le mai Papakura Takanini, Istamaki Road on ramp poloka.
Whapena fo East Tamaki Road, on-ramp Poloka, High Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Poloka, Rene Bang on the Taeao, o Bang Omana Highways Bay on a Tuna Mai, Highways Food Balu, Malangamale, Green Heights, Fasolo Mai Fenua Pine, Leo Mai Hobsonville, Five Fish Poloka, Rene Bang on the Taeao, Lungana, Walla, After Valley, o le toa ala po le time malavan on sai, ma le whamanatu whamura mole, o le ua mori tamaitila onga, a we whamua moe nei whanau, sawa le munai whanau, taime kolosei, ia le awala. Tātou le pochi lata mai nai lunga o le awala. Tasili moi vatu, amo. Malo whaftere tino ile taria mai al tautua I tono lo maota whapena fo I tono ta vale tono fo whainga luenga lunga le Facebook mari YouTube o le Samoa whapena foi I le FM 106.1 I Samoa o le vainga lata mai le talo le tau lua se fulu mal tolu leo titilo wa ile mafan whana po le vevelo le e Samoa le nevanga le taha wa tia le valu I Samoa tu mawinga langi le leo le tau I Samoa le so e awa oa ni se vaenga mani se vaenga Samoa pa ue timu to mau le tolus fultasianga tolus fulua degree Celsius maununga le pepela o le so luas fumalima I lona mawalalo panga o malava ada maru le Taeao so samainga America Samoa fapena wi Samoa Facebook mari YouTube fapena foi le FM 106.1 ma lola persi formaria le nei time le Taeao tatu kolosi le pasa tasmeni fa tala fatu le atno so samainga au se talia ma lola persi formaria le nei Taeao fruiva o ele malu le air ele la mo Canberra le nevanga ole Taeao fo wing o le tau fa mawina mo la mo Canberra wala ma telena awa ile so todo se fulu degree Celsius mo le vela le ai Canberra le so fitu e lona mawalalo panga omal tara bukala me pone ma lo la porsi fu mo wias fruono ele ma lu nevanga o le Taeao pa ba tu lo mane wala ni lapta inga ia tulanga o timunga ma savidi mo tau la ma telena awa lang de le tau Momel pone le so luas ful maneono le maulunga le vevela ful fai lona maulalo ya fatalo fale atino la papa auso spango sini australia ko vevela mai o ko kai haori luas ful lo ye ia le mafan fana pone vevela ne banga le Taeao la matelen awa le tau mo to le so luas ful wiva maulunga le vevela luas utasi lona maulalo Brisbane australia good morning malo se fo monwia luas ful el mafan fana ne banga le Taeao Pasona awa pa una wanga ba mani so timing. Total se 40 degrees maudunga vevela le air fa mawina mo Brisbane e le so. Fatalo fa la tino I Perth Australia fa si vevela le Taeao yo ke longa ko ke ko fa ni ka ne sa fatalo fa mai early morning. Ke la kiki la fa sulo ne fatalo fa mai ni se pa anga tara bukalame. Ya ko fa pe ko fa o ai au to malai fo mai skaimi o le amo ko su mata ngo fiele la mo to. Ele nei stofi tolu se fulu male limon mo lunga na o le vela fa mawina mo Perth Australia e le so Bainga mana Australia mal tulanga ele tau mo le nei fo yaso se ba talo no fanga fa salanga radio Samoa Tamaki Makauro fulu ele malu lu ne vanga ta ba ya tu fa fo ola wa maka ngo fier sur ma la winga na tau le so le tu mau na langi le leile tau le tena baenga au kilani luas fulua mo lunga o el mafan fana fa mo wina mo au kilani ele sos fulua lona mawala lo ta pe au dia wala fa solo ina langi le leifo le tau le tena baenga au kilani luas tolu mo lunga le vela Taeao o venga yo tu atu la stona e fa solo langi le leile tau ma re fo le vela luas fa lona mo lunga fa solo langi le leile sama la so fu pa utimu na solua langi le leile soluro al vayaso o luma na e atu Fa mamongo manao tuira mai la tau ne foi taimi ole Taeao le tu tu already samas falima e batolu amo ina uose fulu male ono le motia nei ia le tu la avalo fa fitio taro tala mai Samoa pena fa fonga le tunu nei Taeao tu fa sala wina pe tale tu la fulu mal lua le so mar fitio puara le tu lungo taro tala mai Samoa ole ne vai aso le tala balu e le Taeao mena lo tu pi Samoa Mol fa fo mai le tino e le nei foi vai ngore Taeao lo no winga e le si foi pula le HRPP le o ta fa foi lo no finangalo ya o wa fia ngalue fa tasi mal malo
le tātou wainga whaafai fast. E o le tātou whaate tali, wala ngalepe e whoringa mai, se longa whongaine tono le mautafono a Paramene Samoa, le whionga le whonga whetalai, e na whetoalo i aileo lana whaamawanga mai o le HRPP, lana winga, e o le se whoi ngā by election, le o lo tātou tā pena iai, a whaate tali whoi, e o le tūlanga o iai le mata apu e winga le tumalo whanalili, ja, se tātou wawai nei whoi ngā vaenga lo tupu i Samoa. So se full fitu le mo te anele tu la balu ele leona se mai lau mai mo lau fa fonga o le fa ponga nei Taeao po le fa te fitu nei vai aso tatu ma fa Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. E le tau māsina ma se tamari. O le tala whapea sa iai le tangata sa whataingo i a nonu na malanga i tonga ma avea matula fale a le tutonga. Stasi aso na whai eise fi naunga whai mai le tutonga o le māsina e na o le pō lava e vai ai. Ai na fi nau ma wai nonu e se sele tuitonga. E ma fai o na wai a fo i le masina i le au. Na fai te tele le fi nau ngā. Ma o ai lava i na fai a la peti ngai whapea. A o Taeao ai le wa ai a le masina i le Taeao. O na wha o leo ti i a oe nonu. O le pō lava le nā lua ne ai le ai tu tausi o nonu ma fai i a nonu. Wa ai oe nonu. O e te fina wale. O lae sa o le lei lava le tutonga. E le aise masina e oso i le ao, na o le pō lava e wa ai le masina. Wa mauti noa lava e te oti Taeao, e wa ila oe. Lea o le a o walu, o te tū mai peise masina i le Taeao e la vea iai oe. Ai manatua nonu e te le tau masina ma se tamari. O lano winga, e le malo se tangata vai se tangata malosi. E le malo se vale i se poto. Fai mai le isi mau awa aia la le masina i le ao ona e loa lea o le tūla i ule nā o le aitu nonu. Ua u mai ma wha mata i aisi tuitonga. Muli ane na toi loa le tuitonga le tonga fiti a le aitu. Ai ua ia wha mangalo lava i anonu. Ia li tautua nā tuu le fia popoto o tauna i toe ina. E le sa la upu mai na mua e le tau masina se mosi ma se tupu. E le tau masina ma se tamali. Ia, ia manuia lau whaasonga le ne yaso. Te musu i se wo ai whaapupu. Nei ave
fau fau mai le uma ta la 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 ta la 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 ta la 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 I ta te musu I se uo ai fa pupu nei ave ave fa se le mutu ta la 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 ta la 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 ta la 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 e oli oli I se uo ai fa moli moli e nei ave ave tau I le oti ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta beni na ole aurole la ta pululi pano e bofe o o e la umana me ele fama lo ia so fai no Fiafia e ualenga ta mai le ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 When you shake her, I'll bring you Samoa. Lua lua mai, washing she mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai, batolo. Radio Samoa. Ua whaeloa mai ala official tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fuluruanga e le tasi le awoli I le awoli o le asoa Taeao. Ona o lea tūlanga o le awa ai ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele I a whae tete o na whaatino ni vaenga e ono tūlai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa ia aua le tūla fua ia mana tua a whai e tūlai mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. A siasiane le I tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. O e Fiafia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsotai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Naia seafood boil. Matsango fiel kokaina o tau mafa mai le sami. Maua maso, ula vai, ula sami, paa malona sosi au lele. Lau fale ainga I pule ala waitanga te Samoa, talu mai talu sanga lua afi lua. O te tala neile la lafa o pupu I Penrose, susu mai malo ainga le naia seafood boil. Telefoni ono lua tasi lua lima lua. Ono lua tasi lua lima lua. Tu atu si se fulufitu Bother Road Penrose, po le tolu tasi Hill Street o Nehanga. Naia seafood boil. Le Shine Dental, lau fale wha inifo wha moemoeina. Lato te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa I le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2 ono onu wha, 2 ono onu wha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Sila matanga I le whelanuai Tamole LCBLA o le apa Fiafia
Apatono le tula valo le taimi o le pona kalame tua ile ele. Ja, whatalo fa fo tara po kalama nei Taeao la au fai whātoanga u malama tātou e Fiafia to tō le whato le la au ma le wha moe moe e fua mai mo a Taeao i awangi i sausia si ngaoi a tua i e tātou le taunga tāo le sui whanga o lo whengai ma tātou le sunga tūra e paro pena kopati whata se mai le tara po kalama nei fo Taeao tūra e pa maro le sui whomaruia. Talo se le sunga ta vai mal tato fis pasa lau fa talo ko tol pa yemal malo la fa fa ni ta yon tu lang fa pul puina malo se fo mo mal lang ma mal lau sul mai e sulu mai le lau kau malu ru e ari ya io le wa matal otom wa mo samo le otom le stom tato ma man tu o tato fa la wala ma sangi temile se sto nga ka pisi lava leta seleli ku wa ma meu Brussels sprout, spinach, se ma kaloti me ngala kol ke mingai. O lo lava te sangato. Ma neia le lei ai tatele tele no nei vai ngata wi mo fa fo male tunu e le vai ngama neia lo tuma tona e fa manatu fo le se tapo kala mo fa sile ba o ba teme nei lo wa ngata to le malulu o teme le wa tau ona matua i te pena le cells o tino ina ia o mai le marulu au o marulu se kauru kau fo le mo fa mai le marulu ya pe se magai de kire kai mi le arngi a foi na tato promotional fa plus day a kele a met tu elotino o kele foi nga met tu le o tu elotino pu ia o fa mai o tino ma finga ta na Sofia oile i fa mai ese me la fa plus day la titi fa la o ile aso le lima pe siliet fo o lo sa tele na elotino mo a me sa mo te marulu ya wa pe o le mana ya fo le fa manatu na lo te mantu fo le ya wa pe o cells o tino o fita na tu te wina le tau fo le pe o mai ya fa mai o malu la to e mara ya la le o mai o fa mai o le malu lo si fika io o sa tonu le o sa le fa talanga na fita me antioxidant kamanga ka worka o molotino a tele la fo la ai tele fo la pe o ta Kam talanga le lava tu il kamorngung wa. Yeah. Ola ko ele ye fa fo ngba ya va se penim se pe tu stu la lo fam talanga lava tu ai ma tu sili fo este mul ma ne manua le la ta no le ngungu e ye nai friends nai wona na bala mai sa po ba sa nja tu nei fa mai ola tu sa fa mo fo la au le ngungu fo ile ai le por calamenta ta no foi silema sa e a mai foi ia nai soswani ia wale ko ku foi la awal fo mai ala pe o fa nga ba nga ala ku ko la bango soswangi mai fa mo na ngu ele la kamta la tu ko fikirun ia anyway so mai so nga ali fo mai au po fo mai alan ma fo la ngu mai no mal tasila too much red meat o le menga ka o uric acid le alan ki nga so ngo ivi e ma fo la fa mai too much red meat o red meat le ano po vi ma moe o po me se ka mo po ka manga le o fa fika o dinga ai tele po ia tele la fa la o mai nga o fa la la fam talat o fa la unia nga ele cherry so mai tasma la fa i cherry ai la so la fi rolo ta o cherry kemi o la ka mo fi so nga ele cherry o si me fa mai o lo kama pineapple kama la le va o so lo fa mai to nga el pineapple kasili pineapple ai la so wow il pineapple kamanga fo ele ia si be me ai ka le tofu si le fiel me la ka tofu atava kama sainga kama pe pa se so pe poloka sus pa o ia mo soya milk nga kamanga fa ti ele uric acid lo tin de ma fo ele ngung ele si me ai fa me o tomato capsicum tele vitamin C le fa ti ele uric acid ma fo ele tin ngung ele si me fa me fa ngale olive oil mo canola oil mala avoka ko nga ai ka nga mo nga o le ia o le si me low fat dairy milk kamale o le susu le lan mo na vai velo no tapuni
kamala ngai le kikile asi le nga o ia kamale malo sila no trapun kamanga o kile nga o ia wala alo ese mar kamanga ia le ngata o lo fed milk ia ngai le ngata ngai control le ngu me control le weight loss ia le si meto ngai inu vai mai tu se valu pu vai tona inu la so tas ka ri inu vai ma fana pe inu lai pu vai kamanga fa mai ngai furu mai e mele nga umale tonu tino afia maluric acid kasi nga kiyo kamanga il sime ko nga ai kapisi so sto nga kapisi spinach lettuce celery carroti nga uma kamanga control nu ia malisi la me fa mai me ai lang is fa sa fa mai sa kamale o alcohol mal il pia mal wine ia mal red meat na tali red meat o povi pa ma moe kangaroo maloki kama manga red meat ia ko nga ala se mo ka fa mai tonga ai le ia anu le white meat ele mo malia kama nga va ia mo le sime mai a kile me lo sup me sumari tas o sup ko fa tele na uric acid ne ki nga le ma fuel so kasinga fa fika le kama arfo fola ngu mai mua lava fa ese quarter teaspoon of cayenne pepper that's a teaspoon of turmeric in a hot cup of water sa eu fra i fa makala le ia inu ko fiki mo mornga al folo na lua mai fa su se i le mol castor oil castor ale mo supermarket castor oil mo chemist warehouse okay a mele fa su so kaila ile e moele po ba se clet fa le fa pitu fa fole i suna il castor den fusile lo va na tina e moele po ia le ston fiti fai o le rolo le fiu na batule fusi ile le mele tina lo va po whatever po la mele tina e fai la uri tu le mo stolu tu la a mo tu la uri na vesilo la ile ki na lo va Mana. O so. Ia ko fikira ngalungu. Ia, le tātou ai ngai o au ngungu o le ngā warua kuru kong fiki o kako. O kako runga. Ni. A te no lau sunga tula empa wale au tātara no il vanga le ngungu o le mole maua isi. O fuana au ia mai il whane mai, al fo mai. E ngua kuru fuala o ngungu e trikai isi. Whane kong ia. To anga fa me sama tala kile ko kama mi fola fo mai malisi so fola awa e ia side effect fola au e ngata ingo ko fo ele so ka fola se sta vitau e to so me se sta vitau ya le lang telefona au le nga no fa lang fola wa to anga nga ko fam tala to me to fitile mana ya le fa mo o fa mau mo lalo nai vanga ta wana na mo ta to de nei fo Taeao fo ia malata tunga o la ele ko yaru o fo mai o nga o fo aku o nge ka le fa wina ta po kala me mo nga lo e fa ngam so mai le ka po le mo cross ale mo sa mo nga lo alu senga po ingia next to mai so cutting ka ngora ele ku ko se pu vai se yo so eu solo tele lo ana lo le to fa fo lo tunga la okay o le lemon grass e fa ia tele la nga fa so ni fa ti fo le ngu ia mo nga lo fa lo ki fa ki ke ngu ia ma a ta fo la u se fo ku fa pala so nga la o mo nga lo ta fa ta sile mo le fiu ta singa nga o le fiu ia ma ave fo le supo a fela supo ke mi al supo le la o vai te mo supo e kom ele fo la o le monga lo tu supo la mantua tu va pa lu fa pala le o ngala o le monga lo e to ga to le ma la tu supo yo to fitinga le o le nga o monga lo ka ko sa mo la ke le monga lo ni ni sila ya nga fa ale mo sa ka tinga lu e ale mo kan center alu ya si ngia po si ngala ko se la ska si nga mele tu le pu vai si kile ni an to lo le lo to ngala mana ya ma tango fia nei vai ngata wo fa fong fo le tno mo fa long long tu tai tai le ne fo Taeao ya e se ba nga fa mon ka pokala
Ia mana tu la tato fa pasta tena na tu matoli o tele la vo le fu ala tu ma fa no telefona me antioxidant po fito no la ta wil ta wo te mila so fa ia ta to marulu. Ia ma na miso sani vala ma telefoni lo ivel wo tolim tol fa fito no po le lo ta si lo le tolo no no valiva. Alo lo songo te lai pa fa time mo ta por kala mel nei Taeao. Ja, ma nu ile nei aso. Ia fa tai ma nu fu fa Malu never fa taila. La vale songa te lai pa pena ko vati mo ta por kala me tua ile o nei fo Taeao fo no o to lo se fulu le himpa. Wa ata mai le tene ila mato poleni wa tofu mato male salu ile awala tele fa apeyo ano wa pulumu ole mea ese tika so aulele maso pasani sani te musu ya te oe ele mawai sa umasi peita I o vai mea e paile sua ile samani ile mai na ole paili ie lo amale naifi oso tu ile poleni pa aloma ke ni seli papala ki wana numai yes sela utalia leo se le pauia lo susu I papalagi o ila utiute tai to alua ile masi to ese fia pea ite itato apa atafe ole tasi valu iva ele fia pa angaloina le mama pausawana anayali ipulo apa sili la gona pa polau ina ia ola le salati gilau ele ngaloisi o uloto lota ie tau leso atele a ile savali ua savilingi a ile matani tupu e ole atunu a paata sina e nei pula li fulu talo pai a mila ua toe lili mai foi na ameni usila ile sitima pa apea lava ua oti Lama ifa afia ula na efa titi paile fa mutusuka Walimu limu wa otamata ile mafia ole latana leo fia palangi ema wahoe ise pasifai lau mutu afanga eso ato alo ua ile la manatua te kalo ne na muleana tumua toma sua na feifo ile patapata te kalo ne tau pa pepe la voce manogi o se vea ese e kaisa e maila wasa sola la fisi amali au pola polana ole nei la vareta tali se tira lo tapao pao ile malu mai ole tai Sole eva mali pese malo fa fonga Samoa malo fo ile va ile musika Radio Samoa number 1 New Zealand akoa sipso yeah. Lava vita vale le ona sa ile nei Taeao fo
Tele a vaenga o lo tu mauna poloka nei vaenga o le Taeao. Ia wha moe le tuai tamaiti la onga nei fo Taeao fau. Ai o lungaio highways o lo tu mauna poloka le city bound state highways furuono. Poloka fo'i city bound northern motorway malanga mai North Shore. Poloka fo'i southbound state highway lusi fulu around Mount Roscoe. Papena fo'i le lusi fulu ara malanga malai ba lele. Papena fo'i around Malu, Rainbow's End, Lincoln Luis Fulu southbound State Highway 1, Poloka fo'i State Highway 1 around Papakura, Papena fo'i Marurewa on-ramp, Papena fo'i around Highbrook, Pasiato Istamaki Road on-ramp, Highbrook, Tip-Top Corner, Mount Wellington, Poloka, Vaenga mana le Poloka nei vaenga le Taeao, so abtabale, Maria pe alava pe on sai mato on le tai. Lunga la wala nei fo'i taimi o le Taeao. Ja, ole na, o lunga na wala nei Taeao. Ja, mare nei fo'i a stofi. Ja, male fa mna te masani. Mare tata pokalame, a maru le Taeao le mamalo le tino. A wala vane ngalo ia te oi, o saunga de mua oilo fa foina le tabale. Saunga de mua ila to umo tono tabale lo e fa foina. Mare saunga de mua tabale umo feo iso se manga na wala le au ilo fe malanga inga ile nei aso o loo i yo a ao. Spurfa minuto lo talo le tula Eva. Ole va fonga por kala me manual time ready samas for me to mo ta to ye ne stoffi wa lima ye ya so matio ta fo lo lua fe luo se folo maleono. Ya, malo le tino, moli tamaiti, le matua ma lo lava le on sai. Ma lo on sai le Taeao. Ya, a mo no fenga mo ka mai ki Taeao. Ya ga fo le relax ma fa le puti le Taeao la to pe se le mo oi. Hello, agoto. Le masina ua gase toto. O fetu ele fe pulafi. Agile matagi sole sami. Gota uma matafau tauma iau aialu lenei uarealu atu aetu umai aiau.
vai ngale nei le taulanga e meu mio a solo o tangata vale anga fo ile tupulanga pam pam sole sinau a fatalama nei ole ata sina paua ti fanga appeane lo ile starlight oile ata mo mana o walwai a ala atu le sambalalo le fetau ilama malo mana o sile tivoli Night my tea. Live seal the old house summer. Tell you live on the Umala, over Island, the Fiola. Onisivo, your Mafutanga, the Massani, my Ility Fanga, Tapito, Ileata, Olelua, my Yatlin Foto, to oil with the Fefe, Romeo and Juliet, the toy in a Massion Natalie. Va'atalia ola naisi kulimi Va'atalia tuile maketi Leole ata fa'asai Tamaitina tole se fulurua Kauta rata matutua Te va'aia tuia ila solo Tautu leipe o niti a polo o ia luti a kono Ole manatu le o se whaiti onga Awai ma waifo i o onga Aina o sina whautuanga Yanga ilu mole o langa pai sina manga E mole le tama ole ata John Wayne ua Fiafia ai Lea inga ua toe mai ua mole ko pai Ta ati panga Pai sina manga Ta ati panga Matua ele whatoanga John Wayne ua Fiafia ai Inga ua toe mai ua mole ko pai Kako babai la e le pisio stala i la so a la e filo koi maki a polo oi maki a ko Festa mai buli tabita o fa fia ngona tai o no mo toi o no minuto lo toi o na tado le tulai bon pokala me mano le tai o le samos fuli mai patolo mo ai go fo ma ku se pese ringa so manga ia Ila
mea o paniolo Kaulana mai nei A olu palakua E niki niki ahi ahi Ka ho mea o paniolo Tero ni sila ili ne yaso Fafomaya o tala ne mo lautapo in Taeao manuia. O faria minister vai fa for New Zealand va vasa mane Winston Peterson. E vai tau afe mawhetanga ta New Zealand o fa va tu ia la tu fuafonga ili taua o whaia neile va Amerika, Israel uma Iran. Sa ia longo ele porokalama le Morning Report le tu New Zealand. O i tu aingo fuafonga fa tino e fsoson ia ia ila tu nei. O lo tilo ia e petai o se tūlanga e la vera vetele. O le se ona nafi sa wharia e le safe travel. Sa atu e te tala e le malo a le United Arab Emirates i se vaenga o lana vātia tea mo whamalanga inga. Le whaatapula aini whainga malanga mai Dubai ma Abu Dhabi. Ta wai e le aini whora ngalo i e whainga malanga vale le Australia po New Zealand. A sa whaiapso ta inga na whainga malo ma sua company vale le morifia moa vave. O wha maoninga li tūlanga o iei whemalanga inga. O se pānia ma Peritania o fora i o lato wha a maopapoina o whainga malanga wa alele la veai, mo lato sit seni. Ai o Australia o te tala nei, se o penga wha pitoa wha ananati por pocho, mo na sui sit seni, lea tu samar se lau limas furuafe o lo salalawa i rei tūlangi o lo tupu mai ere taua. E no sitting here winga se ava no mo ni whainga malanga wa alele la veai mo tangata Kiwis e sa Tali Peters, o le tūlanga o iei nei ua whainga tātele. O le taminei, ua atu le taua i se tūlanga whātatelina e ala i pomo i te whana i soro le wa Amerika, Israel, Iran, ma isi tunu. Le ua wha waile whātupla i o lai whano, ma le telo no whanga ua whātama ia. Wa mai alama na wha loa le President o Amerika, Donald Trump, e le o vau i se tūlanga i whaono awina tuai fita Amerika i ele o Iran. Ai o se whaamtalanga mo atu sa whaaria ele malo New Zealand. E whaawau na whaitio ina New Zealand i le porkalame nuklia a Iran. Maana whaatinonga le o whaia i le tūlanging, ma whailo i naire whitaui o le aus whainga. Betai, whaaria Peters. E le epa pole foi se toi tali whaitau mai o Amerika pe a whai. E whailo i New Zealand se whaitionga winga, i le o se whainga vai whaatasima Israelu o Iran. Ai wala pata ia tangata whaapito e whaasingana whaamtalanga o le tau swau ma pēni simi. Wa iere whaamoe o le ahoso maulunga le Pasifika e tawala mai. I le tau o lo whaasolo nei, i vau nei o tunu, Amerika, Israel ma Iran. O tua o Iran ma la va o le toltolo a le Strait of Hormuz, le e wha o ia tuai le luas fut paseno sa palai o swau ma le kesi a le rangi.
Mauto va sua o tau finei, ona to e feo ai ona ne os fainga. E whao no o tulawa i se tūlanga maununga tele i le se lautala a Amerika i le tawar paero sua o tasi e le wha mamaina. Marima taita ina i le lautelo ni atu ngalunga o le taua i atunu sa e tūro tonu e whao no o ai se whaalwala ve tele i le uti uti o sua o i kelope. O le tawar sua o ma pensini i Pasifika e masa ni ona taunga tele atu o na e whao lango i le whao whalinatu ma le mamao whai ngā malanga va sua o. O so Kanovik e whaawasinga ina mai ngo suau i le ofisa o whaatupenga a le MST Financial Senior Stalia. Ta ia longo ele le tuari si le Pasifika. O lea whaamatau e o ngaonga tele. Ma a whai ele tu i titiaf tena inga watupu mai nei. Ma le whaawa wai ona pōna tia le ala wa o le vai tolo Strait of Hormuz. Wa tilo nei se whaalawa lave ma tau tia e ele uti uti suau le kelope. Telu mai le vai tu sanga le awhivisa lau fit se fulu. E whao no tele atu se reanga e ai nei loa le vai teimi. Whaali e Karamek, o le tele atu atu nue uti visusi e ingo te maa inga maua le lei e tūtu ese. O le apito sili atu na safa mai whaate inga, o le ai le tonga tā suau. I le Pasifika, o suau ma pensine whao whale atu e masanya o na mōmotu tonge te walatu i whengainga, ma le telo ni oka e ma whai o na kawa i le whaitau ni masina. I New Zealand e wangia, e whao no o tula wale tolu tala i le lito o pensini pe a whai, a e tere se uti uti o suau o no le taua. O le tamatai o visa silo le whala abtonga ale le vā mati Dr. Elizabeth Mati wei whalia, o tupulanga tala vau Pasifika e safa mai whawhita uri o a whianga o mafo whau, o whaalua ina le whainu mera o iai, i le se fulu tau sanga ua mawai, ma i tā wai, o le mana o mia e po le manui o tau tua whapito i ola malo ino mafo whau, o whai tia i le vai teimi. Whaalia Dr. Mati, e le whapea o le whawhita uri ono ni tomu whainga e Samoa i ai o whai tia. Ai ua whai tia tupulanga te lavo italiana, tolu ai, o le mama whatua ngā luanga i tau tua whapito ua le mawhai ai, o na whaatino, o na o le mana o mia telo nei tau tua. Ua patino fo ele tilo le whala abtonga i tupulanga mai disfululima i lusu whatau sanga, e pito mawalu ngātu le whaatulunga na moratu mafau fau, ma i tu ai ngota ngā tāna uma. Ai patino lea, i tupulanga Pasifika, e pero sili atu le mawalunga le whaatulunga no ila tu e a fia, ai olo o tilo fo i le mawalo atu, o le sao fia i tautu whaapitoa. O Dr. Mati, o stamata i tomai whaapitoa i a fianga o mafau fau e whalia, e tele nau ia mea moni o mafau e whaafita oli o a fianga, o le ola malolo ino o mafau fau i tupulanga. E au fia i teimi o tūlanga whainga tāo tama ainga maua, le whaatulanga no tangta Pasifika e le maua ni ngā luenga, le epito sili atu na maulunga le whaatulanga. O whaafita au li whale no whai, lui tau umane o whao popo ia whianga o mafau fau o a fia i tupulanga Pasifika. O le whaini ngā tupe so ni ai mo i la tu e a fia mafau fau sa whaia la masin tolu ai o ilo ai o le I Am Hope, e tau latu le porokala me le Gambut Friday. Sa o fo inai le siria ma le a fetol se lawa i la tu e le vas furulima lufulima tau sanga e mau ai se tau tua whaatun tonu o mafau fau e le tongia. E lua i an company to family mafifi courier companies sa mo a waini a mionga whaakengi vaso to la fono. Wa whaatonu ina tongia le sire mai tasi te simalurua miliona tala tu whaatasi. O le company to family mafifi ale Aramax, wa whaasala ina le fitsala wafika la, a o le company lo na lua ale Go Sweet Spot, wa whaasala ina te tongi, le lima se lau luas fulu mafika la, inimta upu e se selua, inia mionga whaakengi vaso to la fono sa sozoina, el comissio businessi. Whaalia le comissio o whaamatuina foi i ala putainga easy company to family mafifi iwa. Mo la tua mionga i eltu tulunga e tilo i ei o nia mionga whai whakengi vaso tula fono e lalo le tula fono. O company o te whela ua ia, ma company to family mafifi ua avea matunga lunga whaawau male taula ingar komissi. E beona whaato a ieni morianga selima i rutonu ar sfulima tau sanga umawae, per fare il telefono commissi Dr. John Small. Talonga le toning o le All Blacks, e aona e fina i tama mo le fuina, i lalo le te ingar faya on a fo Dave Rennie. Rennie e yanun tupu anga kuki e topalatu nun tina, o se ulua te ngata le e esi tupu anga Pasifika wa avema faya onga o le All Blacks. O le aso na rafi sa forfulai o se faya onga forward peuli i le mai ayo vai aso, o le ta alonga o mate matenga. Tuluai, le whaatea e se ino le whaia o te lua ni Scott Robertson.
Tala no ai lau whaini poti au te nani sa whaari e Reni. O le ale ai se whainga wha ai tū au I tā mai Fiafia iai po le loyalties. E toi whirwhiri ai. Mai o le pikino le au e piki I le lei o le tā alo. Vai e tā u foi. Pesa iai sona manatu toi tali uma I le tu finga pele ai. Ai sa mata I tālonga umo le tā marasanga superaga pi Pasifika. O le mele am. E le eisona popolenga le tūlanga o si o mea se maramanga I le tūlanga o iele tā alo tama. Ai o le a tilo le lei iai male tutoa. Ai se tasi o I tūle lei o tangata alo umai au na whinau. Mo le a ia e ofu inai ofu la kapira ni luli. Ia marifi flinga e whaavai lunga o le tā alo. Ua matala fo le mafofo Reni I tamata alo ia tunui fafo mo sana awa le All Blacks. Le o whaatangaina I le teimina ia whirwhiri ai. I lalo a ingo whaatananga e mawhai ona whirwhiria ale la kapi a New Zealand. Ma ia tā wai ngō sui mō mōre All Blacks Brody Retallick Marichi Maonga. O lo tā alo I kalapia pani. O lo na sa I tau foi o le ale eise tā mai sanga le mū. Lo na tūlanga I lalo le pulenga Reni. Ia Scott Barrett. Ele ei po se wha mauninga tūma wai pele ave makapetengi. Reni ona se malo le tau sanga o le atau avele to finga whai a onga se I au lia le tā mara sanga li puro rangi o le tau sang fōu. Luafe, lufofitu. Whaari ai le te whono le kapi Australia. Sa whainga tā le whirwhiringa le wa Reni ma Jamie Joseph a betai. Sa ave umari oenga o le lau ia Reni. O Justice Huni, a fuso stasio panga wha o popo I le aso le fuso anga Tyson Fury, a toe taliu mai I le mai, a lea fōi o wha ilo ai lona toe taliu I le mai, I le mai ai o le maliu o lana whaia onga whaurulu. O le ata mafusu Samoa tonga Dutch ma Switzerland o Australia, I le panga mamafa. O le awhetau I ma le tama Englani sa manu malo I le pine apa mea le taronga Olimpeka lua whe ma le Lusfolu, Fraser Clark. I le no whanga le Tottenham Hotspur Stadium I Lontona, I le asasfulu limo a sfluivo a Brila. O se urai fusu anga le a neito le Lusfulu tau sanga. Tanu mai le maliu na whaia onga ia Kerry Few. Sa maliu e mafu mai le fatuoso, a o la iai le whalitole ni mo tole ninga. O le whaala lave sa mafu ana toi tolo po, le isi ala toi fusu anga tu e whaia makiki leu tele. Ia te sema, sana ruai fusu anga mua talu mai ona whaia ina ilana fusu anga wha professor mua, I le fusu le rolangi, o iei nei le pang mafa le ale WPO, Fabian Wardley, o Peritania, ia Union le tausanga turuai. O honi o Brisbane, sa mamao I luma le tele o na ai le fusuanga, ai o le tamarisanga se fulu, e tasi lava le toi a Wardley sa la vea ai matao fia I loma le fusuanga. I le mai ai o le whai ina, ai anga I atua I lo Wardley, I le manu malo I le fusu le rolanga le WPO, I no whai ina I lupe soni ai lau li Joseph Parker li tuioti, I li tamarisanga e sumartasi, ia au ki topa rua whima le lufo lima. Tala nao le aso, maua oi le loto wha mangalo, ma ia e Fiafia lo aso. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te alalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantua le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua fo I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maafa amaratu e ngau sia I le maamora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu.
Le Aro Memorials ma whamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele ia te oe. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga, I o loa e whaatotonga ilo maota, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā osi tutona New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo lo, laulau ai mano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava lava, telefoni Fiafiai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, 5 o valu se lau, lua lua lua, 5 O e Fiafia e iwa tesi ma le tolu 4 miliona tālā le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaawhainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tālā, ma le My Cash e ala I le Click X. Whaafsotai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Leanga o le whaitaanga o le au tūla le uporopoto nei Taeao whaitawina. Mai le matau pe lima o le tusi o whataoto. Lo watali I. Ia e whaalonga mai lo poto. Ia wa mai au talinga I lo whautauta. Ina ia e tau siusi le mawhauwhau. Ma ia leo ina le poto i o lau ngutu. A wai whaasisina I fomeli ai lau ngutu o le whawhine ese. O lona ngutu fo'i e sili ona mole le suau. Ai mulimuli ane wa ona I e pei o le laena. E mama ai o I e pei o le pelu ua whaatau ma ai ona itu. E o I fona vai le oti e tau nuu atu ona la sanga I se oli. Ina ne e mawhau I le ala ole ola. O leo fesea I ai ona ala e te ne mawhai ona e iloa. Ole nei le whanawe. Iau tau whaalango mai antea. Aua fo nei alo e se o tau upu alo ngutu. Ia tau maolo wala ia teia. Aua fo I te whaalata lata le whaita toa alo na whale. Ina nei e abatulo matango fienisi. Ma o tau sanga I leo sa wā. Ina nei I maari lietangat ese I au oloa. Ne iai fo I mena e tinga I le whale o le tangata ese. Ona e o iai lea I ona pō amuli, pe a wha amutia lau tina umba. Ma e wha pea ne, sa tele na walo ino ina o ao ina. Ma ua te atu e lau loto le ao inga. Na o le wha longo fo I upu e na o mai ante au. Ma ua le wa I atu o utalinga I o ao ao. Tato lava, wa atoa me leanga ua o iai. O I luma lava, o le whaapotonga marsafa inga. Ia e ino vai ai lou lava vai lepa. Ma vai e tafe mai ai lou lava vai eli.
ia whaasala lau solo vai puna mau vai tawhi malai. Ia whai mo oe ia vai, nā o oe lava. Ai awal whaatasi ma oe tangata ese. Ia manu ialo vai puna. Ma ia fie lau a vana whai oe tau le a. Ia peo le ai la pele o ia male oti o le vao e matangofi. Ia malie oi o na susu ia so uma. A wale au no na e matua Fiafia i lua lofa ia te ia. Lo watale ie. Pe se hafo ile me te Fiafia i le fafine ese. Ma e fusi le fatafata le fafine ese. A wā o lo o ilumba o fafonga o le li o ala o tangata. Na te fuatia fo i ona la uma. O ana mi o le hanga e maua i lava le wangasala. O mai o ana ngasala e tau fia i o ia. E o ti lava o ia a o le ia o oina. O le tele o lona valea. E se ai o ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangena. Ua e leo leo
tu mayai o ai u wa emana tu mayai Radio Samoa Tasili mai batolu Amu Radio Samoa Tasili mai batolu Amu Talofa lava, mai le tanika kas. Afio mai e fili sau piki apu, daporke, okomeki, pe suikia, to ele da ono foa. E lua se furu le e mawa ile teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu mali iwa, e o ile lua o lua tolu. Bahala au mai misa, ile lua fitu o o, pe afio mai ile tanika kas, ile fitu tasi fitu, Great South Road i papa toi. Wala au mai misa, ile lua fitu o o. A whaia mo o mia ne o tai ni whawhapi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga i so se tu ainga ni whawhapi. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures i o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papatoi le o iwa, lua fitu, lua tol, po pemioa i le o iwa, lima lua fitu lima. Faasilisilanga taua, awa noa whaingaluenga. Mana o mia ni tangata ua iai to mai le kamuta ma le valifale. Mo o mia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaluenga po le visa no fomau. Ia pāsia le siaki o le solitula fono. O le ngaluenga le leile tutongi vai aso, ma o le kiwi saver, sick leave ma le annual leave. Whaasota i mai le olua tasi, over tasi, valu ono iwa o tasi, po o le olua tasi iwa lima, olua lima valu. Mo mia le amata i le taimi lava le nei. Tautua mora mora sa mas lima iwa tolu amo. Tatou sa pisi lava le Taeao te pena ina nai whanau. Ia relax le lei. Whatoa le lei le Taeao. Ia ma enjoy le koko Samoa. Ia mama fau le pāpau a skoi masilo makua la aso. Kau su se kupe kako wao. Pakua i fua. Oski band. Si ona pāpau. Elena Taylor Tina
Ole share tui tui funga funga limu melengau Fino taya na mamoli maya lefe Susuma ua mai Lelo fana fano tele tina tau tai Le fatu salulu melo I mata O tolana uola I ona Tau moi roi Samoa Sfalima hiwa tolu a mo e a ina e whaasilanga o lo i anta o nei taimi o le Taeao ba ai e le leilo wasiasiani o se ima kwa I whiri whale lei a sau piki apu double camp so le koa fe e pule oe pe a okomeki ia pe suikia wa laima wa umale okomeki ma le suikia o le fo di titilo atu o la e tele ale a fo I piki apunga I o le songa a misa ma le aunanga le tanika kas o tau I o te titilo atu iai e makua e makaukia a fa peo o tausanga o piki apu nei o le lua a fe se fulu ma le iwanga le lua a fe lua tolu a la mwhaina a mawalau piki apu le lua se fulu a fe iwa lima ia po le lua se fulu kodua ai ngai maanga I ar kauari kwa se lawa. So le leila lo wa fo a lo suane o I le sunga ya misa. I le la tu si fitu tas fitu Great South Road Papatotoi. O le lotoana le tanika kas a o la e mawana na ko piki apunga suikia o ko meki pule a o a un fo e leda o mo fo so mo ko kia so le a Ja, a ferne lai o pe va lausunga ya misa lua fitu o fa lua fitu o fa Ja, on of so ne ane le sunga ya misa ya. Oi, misa mana fainga ruenga tani ka kas ma lo fa tai o stasino company o long malo silta to proclamen Malu Taeao a le radio sa mo fa tasela ma le company le Arrow Memorials o le Arrow Memorials. Au nanga ua o watu maratosu te sanga o tautua mo o ema lo ainga. Ia o maa whamanatu ngā o sie maa more pito sili o nā le lei. O le whamai ma whaina lātou la fo maa whamanatu I Samoa. Ma nei fo e tara no le iai whawsenga lei nei vaenga po a vaenga o mai a ia. E le lātou tautua rana e tolu la lātou la la whaina e suane iai. Ia ma whailau whiwhilinga e le lātou la la le I mangele. E le lua se lau lua se furu Massive Road mangele. Lato telefoni lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Oro I le se lato la I Manukau. E te maua se lau fast food tolu Cavendish Drive in Manukau. Lato telefoni lua lima o tasi tolu o fa. Lua lima o tasi tolu o fa.
Ia, ma le lātu la le sifo o ki lani e te maua le tolu tasi tolu Great North Road in New Lynn. O le lātu telefoni valulu o fitu li matasi o. Valulu o fitu li matasi o. E ma whaifo na e asa shane i le arrowmemorials.co.nz. Ia te maua o mai ia whamtalanga. Ia ma mea o mai te mana mia. Ia pe wala wana fo le lātu telefoni na lua fitu ono fitu valu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu. Le Arrow Memorials maafa manatu i se tautau ngofia ngau sia marfa maoni. Mo e pele i te oe. Ia, o tautuana, company alo lang malo silta tu purkalame Malu le Taeao, ale Radio Samoa. Le vai ngole Taeao. Ia, le tunu fita tunga jute mga luenga markala pumasangan mako ave pasi ave loli ave kuria ave upa ave balele mal au fo afi mal au ave mon pesele mo ilama mo pele elagona le alofa beata te a ese ole tai mi malauta ole lo manefuata ariuti ele ilo wana ariuti na umana Semea aliuave ole pele ailupu esea sunga matela utupua oteleta uatua ole la au etasi elua lanu olona fua Tui fafo se imate le matangi oloangi le matangi uatonga e angi oselani ai fatu o sauteu e fai maute ole te toe mana tua ita malata ua masaninga ariuti la umana mea se mea aliuare ole pele aiupu esea sunga matela utukua oteleta uatua ole la au etasi elua la luolona fua le mo e biti o folinga e ole o soae fa ala ole masina wale ai masetasi e fa alua ina oedani la ulupe eto atasi sa otiwai ariuti la umana mea semea aliwave
pele pele ai uku esea Sunga mate la utupua O te re tau atua O le la au e tasi E lua la nuorona fua O le la au e tasi E lua la nuorona fua
Fili aurora pese mai a Joe Waining. Vai ai ke urka le fatu ia le lei ana saulo aru o ia Victor mana whainga ruenga le Taeao World and Auto Limited se makua i whai ele warrant of fitness o ta vale ga expire i le lua fitu lima ngai le koe whafua o la kakua siasi i lo toa a le Taeao World and Auto Limited le whai Taeao Victor ma lo le ngā rua good morning uso se kumania nita pouta vai ma lo la vanta I ma lo foi tua ka lo foi Samoa lo ta poinga I lo ka anga se le Taeao I ma lo vai to pa ma dos ma tina ma to ta foi me mo ta malawa ma lo la vale pa le to ma lo ya o fa ka fiki foi ha vai aso la to wa ma nei ai sa le ya e pea kaungo fie le kupe ko ngi fere warrant of fitness ngai lo kupe fa salai o le leo pea bo le se warrant of fitness lo ka ba Victor sa o pea so leilo fa pe mo o si la vale o si le o e sala o 150 si le o va me bo se la lo pe la le ya la de o lo pa ngi mo le de ya que o lo que te di ma tu aqui que la vai do de 150 ai do do se ta ya ale kupre con ya fai de parevo ale do sala sol se va ai de kaungo fie sol e kupre que con le palo le que ngaro vidi me ma ku le ma na ngai fai booking ka ko pe pevo e ko fai kemi ko e ko ngai ku mai ko ti le va mo ko le yo ro swap ma lo no na din da pro vai ngai ko ko ma ku passa fole o la wa ku service ko pe pa o ba ki lo e lo wa ri ke o pa ku ki lo mai te fa ngai ko ku service ya ma te fole wo na ya le lei ya mai na nisi mai nga uma o te tua mo nei asa fa mo mone okay so sai vai mo no amata sina maso confession ya ole ora so sulo sene se pe o tudo sai amato I mi lava ni to wa ku ka bal o ka kilo I le ko ku ma mai ta te yo ko le tua ma singa ka wa yo se me de ba ka le ke ku ora ka fa a que me le lavan yo ko mo fi ki lo foi me le ku ma le lavan ya to sio ki ka mo le to fishing ya que me le lavan yo ko ka de mo ka ko I va sa si bo sara to dono ka ko fi so le sara va tende o ane galo se po e por ka tek ya foi to me sa to pa lo a pa do mo so ka e point ya sai pa si to sa to pa mo na yo so po eso sani esto na tulanga con que si LPG e sento visio lo suiva sala I va sene a fa pro fare todo que o rischio con que si e fa Maria tua e sento visio to tu puoi fare ton a lei so che so che ti fa la va un visio ton la va to fa mu lo so ma sta numero ton non ma so in costa o monta mia dan va la ma so se ia va che sta si che pro fare ma so fa mu o le ma so far fa u le fa su si tu ma ia ti fa le fa lo sa vale to so che na io il traffic che solo a peto o sa fa poi ma se e se ma so sai na che sta va a ia ta che sia so che na sia ma so dua sala liga il sta il sta te me ya ma o se me io la va sta vale poi ma so che na ma se sulima e pa esa luas pulu ma le luas pulu a dunga a fa pe tiro mo kino sia si mai ta no foi na ya lo po Samoa per tenga lenga ma so la po to mai e pa no mo so sanimo oi a si ta paro ta vale puli le we la na ma so na so le so fa mo so po wi ma ta to ta si to luo por todo o clima foi todo a po piani ma wa na se por el programa así solito que ni le lo a ti que no le toca con el paso con el son ahí ya fa que na eso se pone po e avisamos o se poli la no maya que caso que más que están mo na tulang a se to sunat to tau ya ma kan se san no ya ta no foi la voy ngana mo se mama na mayai hasta pole ma to ta val pasau mo ma ta val po ta val wai ma to hypercast SUV ma to ring ma to pole ma to fugia po ma to hilux modify ma to
po po mana liki o le mako pupa tuma tu ia stoko mafapi a pe paso sta vale a pe que o baie ko se i tenga skenia si ngai pidi so la bo oi a sa no mai kwang si tu dang la ko e lo sta vale pasau dia ko la men no dia que fala i numa matua sta vale o le tene so ma singa no pe para eso sta llamasoia a que sia eso sta vale ko ma so i con dari proses ko sta vale se na ba tu sta vale po di man matu numero ole oiva ro kitasi solo mo se so sani ia patu fore so ya mati wa pola na sai o como ni to vai ia ole dari potine me ta tu farifinia o ta tu address 153 Stamaki Road ia ta tu Warren Lusta la por service depende con a cavale ia ta tu por service transmission service ka repair ia o le repaint te va pe o le angal fali o pa vale ama we va fuga so pa vale mo ko faia ia le lift kit mo ka ko yut 4x4 4x2 o le 2 inch 3 inch mo ka ko polylifter ia mo ka ko pasos ko nga po pare mo ya ma ko ko slopo series plastic ia o ka ko flex o ka ko ka ia mo ko blowing McVium exhaust ko nga modification mafai nga mo ko fai ila sport car ya ava pe o ese morning light mafai mo ko sia kinga scan nga va pe nga ya ka ko e review ta pe o vela le e ola pa vale ya mo ka ko fle mo ka ko you ya le mo mela mo mai ma ko o iva vo fit pa o lu o fit mo mai ya mo se soang ita mga mia ya pero mo mo to no hello vai to ai la mo la no ya yo pai mo to ni Taeao ya puede Samoa sai Rio le aso Victor or pesela o jala fai at oi fela boy fa fonga mane time le Taeao tono lo mota po tono fo la tambali ya po tono fo fenga wenga male mai mo mar fa fonga mane tino Facebook mar YouTube mai lo le tar fa to family nesto Fiafia te patasi iyo folinga Mama nuele fa atau nu uina E tau sala e uana o e Funga e a ilo uloto e Le alofa ma te momo e Le alofa ma se momoe Pei o le ululu o la au le panona Le faingata o le alofa Ua no o se vai o na ua o inumia Le nei mafutanga ai motusia E fa'auma ai o lo fiafia Le fainga o le asalelei Le alofa ua fa'a umanei Le alofa ua fa'a umanei Fiafia loto be mawai tale loto momo se ie no fotasi mai o utafatafa ma au upu malu ilo uanganga laua mio hanga malu e yo selu pe ua olotu tofa
Ia Samoa tunu pele o alofana o mai lo awa tunu lima tau o whato wha. O ta malu o le tae o le nā mō le nei fo i a stofi whaftai te le lawa lau talo malau tapo inga o le nei fo i tae au fau. Toi whasa la wina o tāru tala i ngana Samoa sunga se iuli malau. Mana pokala me Fiafia mai sunga tia whanau tusti tia whaua o le tau tōru le Samoa mo. Mo le taimi, maruia lawa nei asa God bless you to ona nei tawai meni. Se fua, maruia. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malu e lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malu e lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei elelei oe Malulu e mea uma moa u Fiafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu mua mua pea o lo le lei mea uma lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei elelei oe lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei elelei oe elelei elelei
mai au te roni sila ili ne yaso. Whawhomaya o tala ne mo lau tapo inga Taeao manuia. Ua wharia meni star vai whawhori usila wa vasna mane Winston Peters. E whai tau awhi mawhetanga tani usila o whawa tu ia la tu fuafuanga ili taua o whaia nei le wau Amerika, Israel uma Iran. Sa ia longo ele poro kalama le morning report le toni usila. O i tu aingo fuafuanga whaatino e fsosoni ia ila tu nei. O lo tilo ia e petai o se tūlanga e lavera vetele. O le asona nafi sa wharia e le safe travel. Sa atu e te tala e le malo a le United Arab Emirates i se vaenga ola na vātia tea mo malanga inga. Le whaatapula aini whainga malanga mai Dubai ma Abu Dhabi. Ta wai e le aini forfora ngalo i e whainga malanga vale le Australia po New Zealand. A sa whaiepso ta inga na whainga malo ma sua company vale le morifia moa vave. O wha mao ninga li tūlanga o ie malanga inga. O se pānia ma Peritania o fola i ora lato wha a mao papoino whainga malanga vale le la veai. Mo lato sit seni. Ai o Australia ua te tala nei se upenga wha pitoa wha ananati por pocho mo na sui sit seni. Lea tu samar se lau limas furuafe o lo salalawa i rei tūlangi o lo tupu mai ere taua. E no sitting here winga se ava no mo ni whainga malanga vale le la veai mo tangata Kiwis e sa Tali Peters. O le tūlanga o iei nei ua whainga tātele. O le taminei ua atu le taua i se tūlanga whātalina e ala i pomo i te whana i soro le wa Amerika, Israel, Iran, ma isi tunu. Le ua wha waina whātupla i ola he whano, ma le telo no whanga ua whātama ia. Wa mai alama na wha iloa le president o Amerika, Donald Trump, e le o vau ia se tūlanga i whaono awina atu ai fita Amerika i ele o Iran. Ai o se whaamtalanga mua atu sa whaaria ele malo New Zealand. E whaawau na whaitio ina New Zealand i le porkalame nuklia a Iran. Maana whaatinonga le o whaia i le tūlanging. Ma whailoi nai le whitaui o le aus whainga. Betai, whaaria Peters. E le epa pole foi se toi tali whaitau mai o Amerika pe a whai. E whailoi New Zealand se whaitionga e winga. I le o se whainga vai whaatasi ma Israelu o Iran. Ai wala pata ia tangata whaapito e whaasingana whaamtalanga o le tau swau ma pensini. Wa ia le whaamoe me o le aoso maulunga le Pasifika e te wala mai. I le tau o lo whaasolo nei, i vau nei o tunu, Amerika, Israel ma Iran. O tua o Iran ma lava o le toltolo a le Strait of Hormuz, le e whaau ia tuai e luas fut paseno sa palai o swau ma le kesi a le rolangi. Ma uto wa swau o tau finei, o ne toe whewa ai o no nei o swainga. E whao no o tūlawa i se tūlanga maulunga tele i le se lautala Amerika i le tawar paero swa o tasi e le wha mamaina. Marima taita ina i le lautelo ni atu malunga o le tawa i atunu sa e tūro tonu e whao no o ai se whaalwala ve tele i le uti o swa o i kelope. O le tawar swa o ma pensini i le Pasifika e masa ni ona taunga ta tele atu o na e wha lango i le whao whalinatu ma le mamao whai ngā malanga va swa o. O so Kanavik e whaawasinga ina vaenga swau i le ofisa o whaatupenga a le MST Financial Senior Stalia. Ta ia longo ele le tioni si le Pasifika. O le whaamatau e o ngaonga tele. Ma a whai ele tu i titia tena inga watupu mai nei. Ma le whaawa wai ona pōna tia le alava o le vai tolo Strait of Hormuz. Wa tilo nei se whaala lave ma te utia e ele uti uti swau le kelope. Telu mai le vai tu sanga le awhi salau fit se fulu. E whao no tele atu se reanga e ai nei loa le vai teimi. Whaari e Karamek, o le tele atu atu nue uti visusi e ingo te maa inga maua le lei e tu ese. O le apito sili atu na safa mai whaate inga o le ai le tonga tau swau. I le Pasifika, o swau ma pensine whao whale atu e masanya o na momotu tonge te walatu i whengainga ma le telo ni oka e ma whai o na kawa i le whaitau ni masina. I New Zealand e wangia, e whao no o tula wale tolu tala i le lito al pensini pe a whai, a e tele se uti o swau o no le taua. O le tamatai o visa silo al whaarabtonga ale le vā mati Dr. Elizabeth Mati wei whalia, o tupulanga tala vau Pasifika e safa mai whaafita uri o a whianga mafo whau, o whaalua ina whainu mera o iai, i se fulu tau sanga ua mawai, ma i tā wai, o le mana o mia, e po le manui o tau tua whaapito i ola malo no mafo whau, o whai tia i le vai teimi. Whaalia Dr. Mati, e le whaapea o le whaafita uri ono ni tamu whainga e Samoa iai o whai tia. Ai o whai tia tupulanga te lavo italiana, toluai. O le mama whatua ngā luanga i tau tua whaapito o le mawhai ai, o na whaatino, o na o le mana o mia telo nei tau tua.
Ua patino fo ele tilo le whala tonga I tūpulanga mai 15 lusu whātausanga, e pito mawalunga atu le whātulunga na morato mawhau mai I tu ai ngotanga tāna uma. Ai patino lea, I tūpulanga Pasifika, e pito sili atu le mawalunga le whātulunga no ila tu e afia. Ai olo tilo fo I le mawalatu o le Saofia I tautu whāpitoa. O Dr. Mati, o stamata I tomai whāpitoa I afia ngau mawhau e whalia, e tele nau ia mea moni o mawhau I whāwhika uli o afianga, o le ola malolo ino mawhau I tupuranga. E au fiai taimi o tūlanga whainga tau tama ainga maua, le whaatūlanga no tangta Pasifika e le maua ni ngā luenga, le epito sili atu na maulunga le whaatūlanga. O whawhi tau li whale no whai, lui tau umane o whao popo ia whianga o mawhau wa fiai tupuranga Pasifika. O le whaini ngā tupe so ni ai mo I la tue a fia mawhau sa whaia la masin tolu ai o ilo ai o le I Am Hope, e tawalatu le porokalame le Gambut Friday. Sa o foi nai le siria male a fetol se lawa I la tue le vars furulima lufulimu tau sanga e maua isi tau tua whaatun tonu o mawhau e le tongia. E lua ian company to family mafifi courier companies sa moa a waini a mionga whaakengi vaso tula fono. Wa whaatonu ina tongia le siria male tasi te simalurua miliona tala tu whaatasi. O le company to family mafifi ale Aramax wa whaasala ina le fitsala wafika la a o le company lo na lua ale Go Sweet Spot wa whaasala ina te tongi le lima se lau luas fulu lima whika la inimta upu e se selua inia mionga whai whaakengi vaso tula fono sa soso ina e le komisio pisnisi. Whaalia le komisio wa whaamatu ina foi I ala pita inga easy company to family mafifi e iwa. Mo la tua mionga e el tulunga e tilo e o nia mionga fai whaakengi vaso tula fono e lalo le tula fono. O company o te whela wa ia, ma company to family, ma fifi wa avea matungalunga wha wau male taula ingar komisi. E beona whato a ieni mōrianga se lima I tonu ar sfulima tau sanga umawae, beona whaari el te whono komisi Dr. John Small. Ta longa le toning o le All Blacks, e aona e whina i tama mo le o whina, I lalo le te ingar whaia o ngā fau Dave Rennie. Rennie e ianun tupu a ngā kuki e tawalatu nun tina, o se urua te ngata le e ese tupuanga Pasifika wa avea mawhaia onga o le All Blacks. O le aso nanafi sa forfulai o se whaia onga forward peuli I le mai ayo vai aso o le tā alonga o mate matenga. Tuluai, le whaatea ese no le whaia onga telua ni Scott Robertson. Talano ai lau whaini poti au tinani sa whaari e Rennie, o le ale eise whainga whaai tū au I tā mai Fiafia I po le loyalties. E toi whirwhia ai, mai o le pikino le au e piki I le lei o le tā alo. Vai e tā u foi, pesa I aiso na manatu tue tali uma I le tu finga pele ai, ai sa mata I tālunga umori ta marasanga suparaga pi Pasifika, o le mele am, e le aiso na popolenga I tūlanga o si o me aise maramanga, I le tūlanga o iele tā alo tama, ai o le a tilo le le I ai male tutoa. Ai se tasi o I tūle le o tangata alo umai au na whinau, mo le a ia e ofu inai ofu laka pila ni luli, ia mare whiwhilinga e whaavai lunga o le tā alo. Ua matala fo le mafo Rennie I tamata alo I tunu fafo mo sana awa le All Blacks, le o whaatangaina I le teimina ia whirwhiri ai, I lalo ai e ingo whaatananga e mawhai e ona whirwhiria ale laka pi a New Zealand. Ma ia tā wai ngō sui mo mo le All Blacks, Brody Retallick, Marichi Maonga, o lo tā alo I kalapia pani, o lo na sa I tau foi o le ale eise tā mai sanga le mu, lo na tūlanga I lalo le pulenga Rennie, ia Scott Barrett, e lei po se wha mauninga tūma wai pele ave makapetengi. Rennie ona se malo tau sanga o le atau avele to finga whaia onga se I au lia ta amra sanga li poro rangi o le tau sang fau, luafe, lufafitu. Whaari ai le te whono raka pi Australia, sa whainga tā le whilwhiringa le wa Rennie ma Jamie Joseph a betai. Sa ave umari oenga o le lau, ia Rennie. O Justice Huni, a fuso stasio panga wha o popo I aso le fuso anga Tyson Fury, ai toe taliu mai le mai le foi o fai lo ai lona toe taliu le mai le mai ai o le maliu o le fai o nga faululu o le tama fusu sa mo tonga Dutch ma Switzerland o Australia I le panga mafa o le afetau I ma le tama England sa ma no malo le pine apa me le talonga olimpeka lo afe ma le fulu Fraser Clark I le no fanga le Tottenham Hotspur Stadium Milontona le asus fulimo a sfrivo a brilla o se ulai fusu anga le nei tau le luas fulung tau sanga. Tanu mai le maliu na whaia onga ia Kerry Fiu. Sa maliu e mafu mai le fatuoso
a o la ia i le fale tole ni mo tole ninga. O le whaala lave sa ma fo ana toi tolo po, le isi ala toi fusuanga tu e whaia makiki leu tele. Ia te sema, sana rua e fusuanga mua talu mai ona whaia ina ilana fusuanga wha professor mua i le fusu le rolangi o iei nei le pang mawhale ale WBO Fiafia Wardley o Peritania ia Union le tausanga turuai. O honi o Brisbane, sa mamao i luma le tele o na ai le fusuanga ai o le tamarisanga se fulu e tasi lava le tui a Wardley sa la vea ai matao fia i loma le fusuanga. I le mai ai o le whai ina, ai anga i atua i loa Wardley i le manu malo i le fusu le rolangi le WBO, ina ua whai ina i lupe soni ai lau di Joseph Parker i tui oti, i li tamarisanga e sumartasi ia au ki topa rua whima le lufo lima. Tala nao ne aso, maua oi le loto wha mangalo, ma ia e Fiafia lo aso. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. O tau sa ili se Samoa lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Sunga, o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Taeao World and Auto Limited. Lea i mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O manao mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata upu tau whi malanga inga, e awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O e sauni malanga I Samoa, maratua lola moana rentals o loo whanga solola na whaabitoa e luse fulu pasene e pa uma o lalo ai tutongi o Taavale pe a tolu pe silia tofo I aso e te whao ngai na iso se Taavale. E mawhaiora piki le Taavale mai le malai valele I whaleolo po whangali I whaapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mumori e tofo I le whale tani malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O loo ye le tātou insurance cover e te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave. Ai o loo ye le wha mama ave Maratua o ye le tātou account in New Zealand pe lafo sa ufo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy pe whaonga lau credit card e whaantino ai le tongi ina o lo sa mori si whaantalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono po no mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha ma talo sanga e transfer o I le moana pe asesiane I le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou upenga ta whailangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitoro ina oi a oe malanga asiasi I Samoa. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo. Au ngā tele sunga mo Comes straight from
Ia lewa se mali mal te le wati le nei foi time le Taeao. Lewa luas fu mal lua minuto te nei ia leitu la es folu. Tatu telefone natu ya ante ole ngan Samoa pe nei te tu nanga le fionga se Yuli Malu. Melo tupu tino lia tunu ame se foi tatu tala ma ima lo langi se tatu tala foi talonga le na e fa fonga ia ilunga le tutua le Samoa. Ia malato lo solonga le mama ria le Taeao fo, mali foi asma tongo fie le lo fo le li. Tuma pele vi ingal fa mnumar fa tanga ile tua wana le senoia ya te tatou ia ele mo fai ona fatalu ina ni so tatu fo fuanga pe ona ia ia le Taeao ia mal tatu maftanga so tofi wa sta itasi mo fai tatu so ta ia tuai sa ia mo Samoa ile tatu foi malaunanga al sungal fa mai le to fai lo menga to fai pa ulo ya sange ia mo tatu proklame e pera masani ai tatu ia so tofi wa sta itasi au tali atu la tatu proklame le Taeao ia malo fo lau malo fo le to watai malo fa malosi tiu te manga luenga pe ona iai ia le nei vaiaso e mana tolo o si piso tatu ia mo le nei masina fai unga fo masina ia mo le mtanga le masina fo o le terminal le asomaliu pa una le tatu asomalo le lata mai mo tatu ia tape pene fo to telo tatu watno la yena malo longa umina mo le nei masina ai mese la mtanga le masina fo ia tadal tatu suta inga Samoa fatal fatu nei tamam tila matue mau te malawa e ngata fo ileo fatal fatu i pa anga umalava le tatu proklame o le Fiafia mai pa le tatu le Samoa tasiri mai tolu amo fatal fatu nei tatu inga umalava i Samoa lo mau mali tatu tautua ile tasi ono tesi mal tasi famo tasi ono tesi mal tasi famo pe ona ile ona mal tatu le tio le lo to tele tatu inga lo mafuta mai ai Amerika Samoa fat sei matato ina i Samoa sifo Pangasol pianiso tatu musika. Ia te tolo ina le antunu i tutu mga luenga meise nai abu tawale lunga la tele.
Ya, tadi bai tatu pokala le table Taeao luas 10 minuta lo tene le tulas follow ile tatu tok tupa uranga si fonga radio Samoa tasi lima iwa tolu mo Fiafia West tasi o tatu so tainga na mamu Samoa pe ona ifo tok tupa uranga ale tofaya lo mwanga tofaya pa ulo yo sange fa por sungal fo mai ia mal tatu pokala me pera masenia tatu o mai nei vaenga i melo tupu tonu o America Samoa ia manisi fo vaenga e mau fo di sao ia ma se tu ala lo pokalame o me fa ngai fa ngo fi i lunga le tau na uranga a tia ma le sunga fo mai ia mai America Samoa pe ona ye fa nga solonga o tato pokalame leila Taeao se atu tato va ia inai America Samoa pa ta si ma le sunga fo mai lunga le tato tau fa talo fa tu balanga fa lalo lo buenga ma lo se fo moria ma lo fo lang mama le nei Taeao fo le o tato filoi i lunga le tato tu ma tapo kalame masani fa talo fa tu balanga fa lalo ma lo se fote tia fatalo fat fo il paia mal mano tatu tunu o lo maua ia ta fa salonga ile nei Taeao me se lava na ta panga masani ia fatalo fatu le nei Taeao ma lo se fua ia fafta ile tua o mo le se fua mo lola ia mo fai fon tatu to e fe loi ile fa ko konga o tala me tupu tonu America Samoa fa se fulu mal motsa ia wala fa fonganga malo fa taile tua ma le lava ia so se pa ia ma le Taeao ia ye al tantunga na le se no awanga le ma olo fo tatu tapa u le langi le ma fai on to fa wa lo tua ma la u ia fo o danga mo le malo tatu wa tunu o to nai vaenga tau fo na sile fiel tatu wa tunu ia i tulanga fo ipe ona ye tatu wa tunu i Samoa ai mai se fo i America Samoa mani me fo lo tupu tonu ya te o to i America Samoa pe ona ye i la mtanga nei fo masina lo tatu ye o amali tau nei au to lu mwanga ia ole tau masani lava ile nei fo vai tau o tau sanga wa mata fo ona ye le swing o le tau mai ole tau lava le tia vane fa fonga le tonu e tele ona mate tu e li va wa le wa lata fu le masina o sisinga fu America Samoa male pam le tuina o le sisina o tanga vai America tonu o lo fanua tuila manua ia mai amata lava na mai te wina le angiangi mali o sabili ia mai e o tul teimi le o sisinga fu ele si 5 miliono vai aso mai la sol nei le fa el taplo kalama ia wa mata lava ona malosi le sabili ma fainga tai ia fainga mel tai ia le fola wa mata ona mai te wina ia swing all tau ia talsia ia sao mauli fa mo America Samoa le ngata o le fa mo o le sisinga fua ia me se lava ia tapenanga ia mafanga yoinga ia o le sisinga fua ni te usanga ia ai fa pito ngafa lava ia se fa mtalanga foi il tato fenga mel tai mal tunga va ia YPCI o le highlight ia ko o le fanga yoinga le na e tuli matai ia so se tangata soifua ia America Samoa ia me se foi ia a inga wo mai masani o la tau o lo tau tua ai tau malele ia tulu i fafo e me se lava America ia e tuli lava ma mai tau wina ia le fa mo le tonu i le vai te milio april da ilo nasus fito tau sanga nei malo fa tai ma na ia o tulanga ia ma to o solonga le lei o paua vaenga fo o leo titilo ia o tapen pena pea ia mo le tau Malu ia o te lona fu pisi o to wa lo la te mai ia le tau sisinga fua si ta fa soa lo boenga o te loa ia na fu no fo Fiafia ia me se fo ia tato nei am Samoa tulanga pe ona ia ma fe ai ele kovana o le malo am Samoa ia le tatu tunu i Samoa i sifa e nei fa so mai la le tulanga ole malanga le fionga le kovana sili America Samoa to fai a pulali fa pe foi anisi ole kabineta ole fa tau wina le ole fa wina o fontanga e pe on a mata mai to sanga utele ele ngata o fontanga a Samoa na lua
ia le foi ua whaingoina o le atoa Samoa. Ia mai o te lole Samoa ni mau ia lo tātou tunu. Ai me se foi o so se tangata soifua e Samoa ma le lalolangi atoa. Ia i le whātaunuina o fontanga sa whenga i eida whionga le kovana. Pape foi le whionga le ni pāle mia. Ma whaiai o na whātalanoa nisi o mataupu. E pefo na folasia e le whionga le ni pāle mia. I lana whātaltal noanga matustala i laso nafi. O te whaftai whātou whala inga le whionga le kovan sili o Amrik Samoa. I al to whai a Pulali. Ona lona fina ngalo ina ia whaua upea le whaua wina o so tanga i le vāo Samoa na lua. Pe lava o na sahanoa le whionga le ni pāmia. Samoa ia o le ainga. Mai o tūlanga i o ainga pe fon silfia le tonu. Ia o mea manui ai tō tino le ainga. O mea whalele ai le uaunanga mo so stangata o Samoa na lua. Ia e peise i o le aunga ma le wha moe le na o nei wha tal noanga lo whaia. Ia e meise o fontanga lo alo, ia ia la ua fionga. Ia mai peila o na whairoa tu tia. O mata upu i le whale leia o so tanga i le wā o Samoa na lua. Ia i temla foiletas. E mawhai ai o na fsosani Samoa i Amrik Samoa. Ia ai o le awanoa foi. E mawhai ai o na lala mua Amrik Samoa. I le pui malu al fsota ingo Samoa ma Amerika. Pe ia o na mulimawina foi saunoanga a la fionga. O le fsota ingo Amerika Samoa ma Amerika. E whai ngofie ai o na whau la wala papa le vāo Samoa ma Amerika. Mama whai ai o na whātino niso o na auaunanga e mana mia el tātou tunu. E manaia le saunoanga le fionga le li pāle mia. Mai o le tele o mataupu ia masani o na whasoa le teimi ua whano, ma le teimi o sola. A leala ua mata o na umai le fionga le li pāle mia pe o lana saunoanga le ana whainoa mai. Ia ua mawhai i le sotanga ma le fionga le kovana. O na maua vanoa e maua ai e Samoa nisi o ala ngā tupe. I ala ngā tupe i olo o maua e Amrik Samoa mai le malo tele. Ia mai o se whailonga le lei ma le taunuunga lea o nei foi whataltal noanga e whaia. Ia mai ua tuli matai foi la ia whai ngā malo e lua e peon Samoa le whionga le li pānemia. I le atoa Samoa i le vaiaso mua me. Leo le a whaia e lua aso i polu ma le aso e tasi sa vai. Ia mai o inala tia e ilo ai. O lea nga i luma ia taulumanga o fontanga te tai o tonu o Amrik Samoa ma Samoa. Ma au mai a te tātou le mautinoanga. E pei lava o le aunga ma le wha moe mo le tāplo kalama. O le wha whaingo fio mea whainga tā. Lona ui. E leo toi ma mao lava se teimi e tango fiai ma tau talangia nisi o lui tau ma puinga leo lo whawhainga tā ai se ma tau pu le vāo Samoa na lua. Ia ai o te loa. O le tāua le na o le fionga le kovana i Samoa ma maua foi le whelo inga ma le fionga le ni pānemia. Ia o te lo se teimi ia o na matala le a senga o la fina ngalo. E whailo mai nisi o matau pu anoa sa tau talangia ma folasia. Ia ma le whatau nuina o nei matau pu. E ma whai ai o na benefiti ma manuia nei o tātou tangata. Awa le aunga lava ma le wha moe. O tau ma whainga uma ia tau ma whai ai. Ia manuia o tātou tangata. Ia ma ia whaingo fia so se mea lava e pe o wheo inga o pe mita o tūlanga o fua whale leanga e au ina mai Amrik Samoa. Ia whatasia ma le tele o loa mwhaifona winatu i Amrik Samoa i Samoa. O loa mai Samoa ave angai Amerika e whau i mai Samoa. Ia mai isi mau mata upu. Ia o le a mawhai o na whawhai ngō fie. Ia o no so tanga vāvā lata o whai ngā mālo e lua. Mana ia, ua
malama le tato atunu ame se fo ia nei vaenga ia wa tala ia le tapo kalame ma wa mai fo ia se fina ngalo lo sungal fo mai ia ile so tanga ai mai se o le ansia ia le kovana o le malo Amerika Samoa le tato ia ile tato fainga malo e vitawi le tau te lola na fetau tau nu atu le kovana ma le awa ia to le failo tusi fo ile o le malo Amerika ia ma wa tide fo ona taua ia le pa u fa tasi atu o Amerika ma Amerika Samoa ma mo le maftanga le mal tatu fainga malo o le malo ai o Amerika tia vai ne fa fonga le tonu e ai le failo tu se tau le failo tu se stete e ale lo ele sunga ya Mark Rubio o le ali la le na malanga i Samoa o le sui failo tu se o le vai ngol stete o Amerika Samoa e lalo o matanga luenga Amerika tanga luenga interior ia ai tanga luenga la le State Port State Department le na sui tuai le sunga le sui failo tusi ia o se tasi o tu langa e se le mawa e fatu langa i normalo Amerika mai e pe on sa no le fionga le li palimia o le wa mata on fa tau lo na fina ngalo e le sui failo tusi o le mtanga luenga State al malo Amerika inisio vanga benefite sa mo sa tu telangia le fionga le li palimia ia le ava noa e mawhai ai on anga i mai ia recruiters o le military Amerika e foi le recruit talo mawhanau o le tatu o tunu ina ia mawhai o na ofi atu i vanga au al malo Amerika ia manatua la tia e to tele la to o loa lalampa pa au i Samoa sa whana nau pena soifua i Amerika Samoa mai o lo i te tono o tausanga whatulanga ina mawhai o na ofi atu i vanga au al malo Amerika o lo na wingala e mawhai o na whaunga le ofisa o le Charge the Affairs lai Samoa po le ofisa o le mbasa a malo Amerika i Samoa e mawhai o na whatino le vaenga lea mai o lau lava le mo e mitinga sa whasoa le fionga i le sa whapito ia fie me whapea fo i le fionga i le lipa alimia i alau le male toa e mtua tulanga ese ia Samoa pe a whai e talia e Amerika le whatulanga ina o se no foanga o vaenga au Amerika i tonu o Samoa o le tele o tatou ele o lo sa vai ma polu e mawhai na lisi malo Amerika ia ma mawhai ai o na whawhai ngā luenga le tele o tatou tangata i Samoa i to tonu o le peisa le malo Amerika ma le peisa le military e mawai ngā luenga ia mawai le tamao ai ngā whapopo e fsosoni tatou tamao ai ngā ai le temi la foi le tasi e whaonga ai le tele o tatou tama whanau ni ami whale o leo ia po vai ngā au e mawhai ona fsosoni le malo Amerika o le whailo inga la le fionga le sui whailo tusi o le malo Amerika e ala i le mtanga luenga o stete whape foi le fionga le li pa le mia lau le male toa ua mawhai ona te tala ai le tele o awa noa mo Samoa e mawhai ai ona a apa mai le malo tele o Amerika e fsosoni mo Samoa mai o te tuli matai tia il vaenga le ile avea i o lo tangata whatau wa ma citizen i o malo Amerika o le ama whai ai o na tele se sa o le malo Amerika mo le ati na ina o tamao ingo Samoa ai le temila foi le tasi i ati na ina tama whanau ma tangata soifua ia mo le manuia o nai o tatou tangata sasau no lau le male toa i meo o benefiti fo ia masiaki o tupe mau o tangata i taia mai le malo Amerika mana vaenga au mai moni le le sau noanga le li palmia o lona winga so se tupe fo la vaenga i Samoa o le fatupula ia fo le tatou GDP ma tatou tamao inga ia mama fai ai ona fesosoani le tele o polo kalama e anga va ai la tau lo i vaenga au Amerika pe a fai e ai se no whanga whapea e whausia i Samoa ma whaonga i na i o tātou tangata Samoa ia ma anga i mai ia tūpulanga lalwao Samoa e whesosani le vaenga lea morsi whiatia tia o mātou i nei tutuila mamanua
e anga I mai lava ia mo meo recruiters mai se uma lava vaenga o le military al malo Amerika e ai latou le Air Force e ai latou le Navy o I latou le Army o I latou le Marine ia pol vaenga al Maringi ia o I latou le US Coast Guard o le vaenga al National Guard le ala e whaafonga mai le tonu o le tele i o vaenga au al malo Amerika e anga I mai latou e tau mawhai e whatou sina le tele o tūpulanga Amerika Samoa e anga I Amerika ia mai e taluaia lai titi le motu o tuila manua ia e na o se vaenga o nei o mātou tangata e mawhai o na ave ia wa e leo I latou uma na whanau ma soifua e Amerika Samoa e fia anga I le military e iei fo isi a vanoa e mawhai o na anga iai ia a le a toa la fai numera po le kota le mana mia e o te manatu la uia e tau na whatumu mai I alo ma whanau mai Samoa se o kele o ka kupulanga la feo ai solo Samoa le me whaia ai malolosi ma ai o latou finangalo se tulou ia mai o latou lana I lou tali tonunga e pei o na whasoa ma fola sia foi la fionga le ni pāli mia ia a whai eise ami wha leo a Samoa, a Amerika I Samoa, ma nga ia I loi Amerika I tau tua vanga u Amerika. Ia lal meo la tu, el sina mea mana, ia li kes. Sao. O inga o ida lo fai maka mu le lafi le onga fo ile le lafi ma le kami walonga pe afa pe yo. E moni lele ya wow. O tatou tangata masani le mele o le survival ia o lona winga ia a ola no fanga fo ye o le mol tonga va tu lo wa fa fonga le tonu ia mala le so fonga so fo tonga va wai a fa yo o no fanga fo ye telele o male pop ia le ka usuangi me ai e do ai tangata o tatou tonu no so fo me fa pena ia mai talo sia ia tia e tafol finangalo le sunga tui whailo tusi. Ia. O le matanga luenga o stete. Ia ai mawhai foio na whasoa I le matanga luenga o le militeli al malo Amerika. Ia mawhai o na whatau nu le moi mitinga. Ua leva o ta mawhau tia. Ia mamanatu o na Amerika Samoa. Ele tele ni lau ele whaini no whanga te tele pe o no whanga o vaenga au Amerika isia tonu o lolangi. Ia. Ai o leua mai te wina le taua leua a mata mea ai malo Amerika ma malo Iran. Ia o lona winga. Ua te tau ona sila to al malo Amerika inisio no whaanga fau. E mawhai ai o na whatu lai. Ia mawhausi ai ia vaenga au al malo Amerika. E pei o Samoa. Walai tele tatou lau ele. Tele foi o tatou tama whanau. Tele o tatou tangata. E mawhai o nao ngā, mawheso soani, ia foi vaenga tā ua, e langolango ina ai ia le malo tele o Amerika. Mana ia tele le vaenga le wo I le saunuanga, lau sunga le fōma. Se tau sui ai ia le tama fo ili o le mainga luenga whawaitaimi. Sui ai ia le au, ia nei vaenga nei whanau o I malanga I va. Ai se tau tatai e se ai foi whapea. Wa ona tau nu ule fofuanga lea, doktor. Ai mua se avano foi le mo tupulanga le tātou atu nu. E ha o tau ina I mo mei o le ami. Oi ai. Ke whai a kore sino umakua mai. Aulami. Olo wafo, aulami. Ko so umamele me whangal mai. Ale o le aonga whawhiwhiau. Wale ko ese meanga. Aulami. Kisa, pe wa, ringa la tatala fo ila wala wa e pe e tawa tau la ile va ai fo ile nga I me te tele fa pe e se le mana I o fa tu manatu mo fa tu langona se mo mitinga lo ile sunga fo mai e tau su ye fo ile ai o tatu tangata mal me nga I tu pulanga ni taimi ai doctor la uva vai atu le fitau yo le filo inga le sui filo tusi mal le tatu malo ai o lea o lo ieri sa ieri fufuanga le tatu malo. Moni mi fe malanga inga, moni malanga fo ia watu sa o ai Samoa, Amerika. Tasi le vaenga ua fitawile fe ilo inga ale sui fo tusi male tatu palmia mal tatu finga malo. A o lo ieri fufuanga ia le tatu malo le ufata auto. Antonula
o lo ye ina I fo fanga moni va le te tele fo ia Samoa Airways po ya tatu tele lo o lo ye ni malanga I fo fua ya a lo fe tawile le a tonu la mo fo pa fa ngo fi ma va ve mai se time la fa tonu en tatu malanga ia mo na ia tatu tangata I Amerika moni le sa nga tia o leva no ta mo miki e tupu le me fa pe a wa fo o nei mau tau sanga I tele e na le lua lava malanga le Hawaii ne I le va Amerika Samoa ma Hawaii I le vai aso e a faila o tangata fo le o le sa I li tonga fiti fa fo sei ia tate talofa iai ona tau faatalitali ia sa iai malanga al tatou Samoa Airways I aso ma vae faatasi na malanga ia ua I le vae aso ia solulu ia peitai la ina ua faaopopo ia le auaunaga le Fiji Airways I le vao Samoa ma fiti ia ua maitauina ua lua flights a le Fiji Airways I le aso ia I Samoa mama fai eo na ngai tangata mai Amerika Samoa ia ngai Hawaii ma Amerika mai Samoa ia mai fai ala si mamao tamir sanga lea o le malanga atu I Amerika Samoa I Samoa ngai fiti ia na ngai ele Hawaii pe tu sao mai fiti I Los Angeles mai sis no fanga o taulanga tele I Amerika peita iane tia e pei fo iona sao no le fionga le palmia le mataupu lea o le tele I o valele Amerika commercial airlines Amerika e mawhai o nā ngai mai Samoa e mawhai fo o nā ngai mai I Amerika Samoa o le mesile o na tā ua le whasoa lea o le tele o teimi e mawhai ai o na whewai valele le vao Samoa na lua ma Hawaii ma Amerika e mawhai la fo o na angai mai le valele Amerika Samoa angai atu I Samoa tu sao I Hawaii pe tu sao I Amerika I LA e mawhai foi o nā ngai mai le va Amerika mai LA I Samoa piki pases I Samoa a ngai mai Amerika Samoa to e a ngai Hawaii Malu ma ngai atu I Los Angeles so lono winga o feilo inga whapea e mawhai ai o na whataunu nisi o moi mitinga o leva o na tatalo ina ia tu ona o le aunga lava lea ma na wha moe pe o na whasoa ia whawhai ngofia mea whai ngata o le teimile nei o le ua tau feo lolo ia le feo ai le va leo o Samoa Amerika Samoa malanga ia tu ia Hawaii ma Amerika pita iane o lo ia lava ia lave le feo inga nei ono o tula fono le malo Amerika I lalo le tula fono tau le kapo tats loa e le mawhai ai e se vaa a se isi atonu ona piki ni pase se mai se malai valele Amerika ma ve natu le isi malai valele Amerika e le mawhaila le Fiji Airways ona ngai mai Amerika Samoa ma ngai Amerika ona le Fiji Airways o le foreign carrier Aia mawhaila ona mai ia valele I Amerika pe o le American Airlines e pe o le Delta e pe o le United e pe o Southwest e pe o le Alaska Air mai si uma valele ne Amerika e mawhaila bona ngai mai Amerika ngai mai Samoa ngai mai tutuila pe ngai mai foi Amerika I Amerika Samoa ia tu saolo I Amerika ia ona fai ngofia le o tatou tangata e mawhai o nā ngai I Amerika I so se teimi lava pe a fai o ni matau pu whafua se ima ni ngase o tu ngai manao i o nā ngai whare mai ia po le lava le teimi e fia malangai ai le teimi la foi le tasi e mawhai o na pa uma walalo I pase se ona la te le competition o le teimi le e sa o loto lava le Fiji Airways I pase se ona e paule o le vaa o le e whaia le fso ta inga le vao Samoa Hawaii ia ma Samoa ngai LA I se teimi vave ai a whai foi la e wha a mata ona whao ngā tātou valele o Samoa Airways po le alava le ingo le a whai ingo ai el kabineta ia se isi a tātou company valele fau o le mea tāua ia ma whai ona whaatino au au nanga nei ia ma tautua o tātou tangata le au au nanga e whai ngofia mo tātou tangata tau ngofie ia au le valele lava al tātou tonu e tau ona langolango ina e tātou tama whanau ma tātou tangata Samoa lala foi le tia o te talia nai le fina ngalo le pānmia ma le kabineta I mo investment vo ia investi e tātou tangata lava I tātou valele a wale mea moni lava a whai e tu ulau tupe tonu o le company valele a Samoa e leila se mea la alu e foi se sia valele I oe
ole a invest tu lau tupe tono company valele Samoa ia ma e fe malangai e fa nga ai le valele le lo alu ai lo wafusi ia ma fa nga ai lo se leni ina ia toi mo se si tupe fa popo ia ile te mi tala ai tupe valele ia pe a foi tau lau fa mo tato foi nga malo ia ide foi a vaenga tau mo so fonga tato tangata o ta ua doctor le tulanga fo ilo fe inga fa ngofi pe ona titilo tie mo le so noanga pe ila ye nei tatu a inga fo ye a tupu mai fa la vi Samoa ia e tau fa tali fa mai ia langa lai ko mai kama ko mai kengi o i Amerika ka usu mai se avanoa tau su se valele ale mana ia e tau sia ia ai vave mai se taimi fa tau nu ina i tatu malanga ia ina i fa fingo fio o tatu tangata pe ona saunoa lau sunga fo mai o tele yo feo ia inga o fe malanga inga o fa finga ta fo ma le tele fo ina le tu pelu ai a fa pe te o tau nu le mo mitinga ma le fa mo moenga ale malu lo winga o la tele se fa ma venga mo tatu tangata ai mai se amene o fa le lave e tu tupu mai Samoa me tau ma liu ai tali tangata le malanga mai Amerika Io e moni lelo sa nanga tia ia o vaso le sa e foi la mato emergency lo mato wainga. Ia na malanga tu ya America Samoa ia mato wainga fe lo ai malo wa fine Samoa io na nga ile Hawaii. Ona le ia se va le na tala fe nga ile va au America Samoa Hawaii. Ia o le winga la le o fam talanga le tate faso ai. Ia o mo meo o fala lave tu fa fo sei mal mana o ngat tau na tu va manga ia tu ya America. Ia ao lai ia va e fe wa ia so uma matei mi uma. Ia e te pila vo le mele o tatu vai ne le va New Zealand ma Samoa o le va Australia ma Samoa. Ia e lua malanga le New Zealand la so nga mai Samoa. Ia ao le o nanga ia le Qantas ma le Virgin ile va Samoa ma Australia. Ia ua mawa e fo ile au nanga le. Ia mai so stable lava e fia malanga ai. Ia malanga a misi lava nai tolu. Ia fa ngal Fiji Airways e anga iai i Australia pe anga i New Zealand. Ia mai ole to inga tu langa le nai tau na e fe malanga inga i lunga ole e amal vani ni mo va na lava fa fonga le tunu. So se te mi lava te fia malanga ai. Na na anga e toal malava le te malanga ai. Ele to i se fatal tali ia mai le to i foi se me va pe tau tuli te le maua tua ia pe a foi ta oto le leva nga ta ua ia mol feo ai o tatou tangata ai tau si ia tia tu le mele ia matau ngo fia ia pase se ile vale ia mato te le tatou tangata feo wa iske me lang na le feo ai tatou tangata ia ole le maua avanoa ai tau mata vo le pase se ia ai talo sia ia o le vale le tonu pe tau nu on fatinoina ia e pa u mau lalo pasese ia mam fe tatu tangata ona au sia le tau e fe malanga e fe o ia i fa la lave po ala va na o ngol soifonga mana ia malo fa tai fa so i vai nga tau fo ona fa la tele ia fina ngalo tatu wa tunu ma fa tu pula ia fo la tu la ngona i vaenga o lo fa tau tol fainga malo ai mai se o fea ngainga ma mata upo lo fa soa matala noina i malo e lua ia fa be foi male malo Amerika ia me alo fa ia no va ia to lo fo ai foi moli tatu tanga luenga ia o fo ye e o file fata ia mal pulo o atala ia o le va tate va ai o le fea ngainga wa matua va la lata ma ua mautu foi ia wa ole ua fo ia telo me alo fo ia mo le o tatu tangata e se tatu ngaluenga Samoa io e moni le lei o meio o ballistic vespo bulletproof vestele tau ngo fie ia ai o i tatu te fa mauni ai o lo anga i mai pe le tele social malo America mo tatu mai e tele yo o te maua inga tia malo Amerika e te tau ona apa ia Samoa Mosef Sosoni pelor pate inga ia o le tele ia aunga i Amerika foi le tasil te usanga o suil tele o kesi malau ma manafo me fa pena avel
tātou tausanga a mai a tole utau na foa ma lau ma kesi mai Amerika e whaongai tātou waonga. Ia e o le tele o tusi foi e pe asui tusi o fal tusi. Ia a mai umale le container tusi mai Amerika e wha fal tusi ai le tele o tātou waonga. Ia ma le tele au isi mea ma whai ono sosoni mai Amerika na paual mea. O le whātou langa o le lisi foi le Samoa pe me le sa no pal mia mo me o le aisi whatamali. Ia. Ia o na ave lole o le lisi o mana onga o tātou tangata I Samoa. Ia sa ili foi a Amerika le tele o le tamao ainga lai ai. E whaatino mai ele fsosoni mo tātou. O le foi a ngai mel malo Amerika e fausia ma li pel tele o whale a onga I Samoa. Ia. Ai pole alaval me tātou te mana nao ai mawhina ngalo ia le malo sa momene o tātou tangata. Aua nei Fiafia, whātulanga mana onga iai. Ia na whātulanga mai foi le e Amerika toi ngā fsosoni mo tātou tangata. Aua e lava ia ala ngā tupe ma isi ala ngā manuia le malo Amerika. Ia e tala whea ngai mo tātou tangata. Mana ia. La sungal whamai. O la ta se e atu e watu tatu telefone ngana Britania. Na toi tali umai lo tatu pokalami. Tatu e whaaso le mana I o mea lo whaia. Pea na whaia atu o lewa o whaina atu ia mo ofu fwoi e pingi puru. Wa wa ila ili mele nta whaaso mo muai. O le ta penanga fwoi leo na itupulanga e o le e o wha moa. Vanga au Amerika. Ia le wa makanga wa wa iaku. Ai manga ia ai whai makuwha koe o I fwoi ofu. E o ia... ma fikolofu I lalo kava ma lalo kuava wangi fikolofu I lalo kamu nge ke wa se ia ko mas ko nga kalo se ala tadi bata fasoa da mai ata tu telefone ngalo Britania la usungal fo mai tu sai mal tapo klabi ya le tal bai le fa dai. In this update, Kiwis stranded in the Middle East are being reminded to register with MFAT as the government announces 2 defence planes will be sent to pick people up. Foreign Minister Winston Peters says they'll be flown to a safe country and then home on commercial flights. About 3,000 people have registered with MFAT that they're in the Middle East. Meanwhile, Israel has launched an 11th wave of strikes against Iran's capital, Tehran, as the conflict rages on and continues to spread. In a statement, the IDF says it will target infrastructure belonging to the Iranian regime. Sky News contributor Sophie Ellsworth is in Israel and says people are on high alert for retaliation. Everything's closed, shops and restaurants are shut, and down on the beachfront, which is normally heaving with people, it's very quiet. So it feels very much like a lockdown here. One of the country's priciest state-integrated schools is under investigation by the Ombudsman, along with scrutiny from the Ministry of Education. The Ombudsman's confirmed it's received a complaint in relation to Whanganui Collegiate, which RNZ reports is about the school's fees. Legal action is also underway by a former parent unhappy that day students pay more than $10,000 for access to board-owned facilities. Meanwhile, the ministry is probing an apparently illegal lease for a hockey turf that predated the school's state-integrated status. The High Court is ordering ASB pay $2.1 million in penalties for fair dealing breaches. ASB has admitted to making false and or misleading representations resulting in financial harm to customers. It failed to apply multi-policy discounts on ASB-branded insurance products and failed to consistently apply fee exemptions to certain customer accounts. ASB self-reported the issue in 2021 and has since refunded 25,000 customers approximately $4.7 million. Justice O'Gorman says the penalty must clearly signal the importance for adequate systems and processes. A 35-year-old man is appearing in the Hamilton District Court today accused of assault over a reportedly unprovoked attack in Frankton yesterday morning. That's news. In sport, Dave Rennie appears to have sold his All Blacks vision in a stronger way than Jamie Joseph for the vacant coaching role. New Zealand Rugby Board Chair David Kirk has been asked what tipped things in Rennie's favour. Dave's international experience as much as anything. He'd coached all over the world, but probably even more important than that, it was very obvious to us that he had an understanding of the game that was fit for purpose for us, for New Zealand, for our skills, for our natural abilities.
To Premier League football, leaders Arsenal beat Brighton 1-0, but second-placed Manchester City dropped 2 further points via a 2-2 draw with Nottingham Forest. Chelsea has defeated Aston Villa 4-1 and West Ham overcame Fulham 1-0. Newcastle and Manchester United are 1-1 in the second half. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Le tadi mo tatu po kala le taimi le Taeao ino mai atu tatu telefone ngana Britania. Te bele wati le wa tolu minute ua te nele tula sumaltasi to tadi utantu po kala me pe ona ele tantu fasoa ya male sungal fomai le to va lo mwenga a America Samoa fatalo fatu lo mwenga malole on sai mai malo tali mau ngol tapu kala. Ya pamalori tia le tawata ile ni Taeao. Ya ongo fia lava whaia lau au nanga mal tautuanga le ngata o na yo tātou tangata fo yo lo o maua le taplo kalama. Ia mesela fo ia la tō lo lalam papa au i le whansefulu mal motsa. Vaso le te sa whaia la mātou maliu i ne Amerika Samoa. Ia na mātala no ele malisi to ina o le fioanga o pawaiai. Ia whamelo saunanga ale fionga ya tōluau. Bang ia luplo kalama matia o lo wa manatu le fa longo ni to ina fo le mai Amerika Samoa taplo kalama fa pe au na New Zealand stadium Amerika ia Samoa ia le la wo lo tia il fa so tolwa ia o le fo fa fonga sunga il maava por sunga tama fa lo fia tolwa ele taplo kalama lo na winga ai fo la fa fonga mai taplo kalama ni Taeao. Taktal to tele yo tapa anga o le ngol tapo kala me mai na ya auto ya Amerika Samoa. Na vo tate lo yo to tele la we vai val tapo kala o na ya tu ia o aua o pango ia e ta uma ya la le mela ya uma wai ma falo ngolongo ma ya tapo kala me al me sili matawa ia ole ma ua ma ya tatu watunu ai me se foi ne tatu ainga ma tatu wo ma pa anga tapo kala me na il tatu watunu Samoa. Le olo ma ul tap to pokala melunga tatu tau tasi ono tesi mal tasi famo ia a tonu la ta faso fo ilia o fa fo tatu watunu ia ve o se fiso sani ma se tu alalo ia ma se tata longo pea ina i ma fai ono fiso sani mo tatu watunu ia wal ta u faso o me fainga tai fa faingo fie ina ia fa faingo fie fo ile si de fie tatu watunu inim ta upu po ni mea o lai o loo so ta yele tatu fainga malo i Samoa fata se fo ima Amerika Samoa e se le mana yo na me alo faia pe la vona no tiro mo vava atu i me alo faia wa tau au ina pe Amerika mo na yo tatu tangata e mai se ia tatu mtanga luenga o luenga foi la tala a fa pe nei la lu tatu tiro mo tatu vava ai doctor ia va noi wa mo e tele la pe na ta u mai saunua e tele ava noa e ono maua isi ava noa mo tātou o ta longa isi mea ta longa isi mea ato ne maua ava noa fo ilia maua ina ita mai te o ta alo i Amerika wa ole kasi ngā ku pekele kasi ngā tu pekele pa atatu wava a uni la kapi ia wa tero la tu e anga i perkangia e anga isi kalapu e ato ne mua maini ava noa mo ni ta longa e anga isa o tatu tupulanga tala vo i Amerika wa lewa manga i o lewa walulu lima le tatu tai ia pala fionga palmia ia male sui foi lo tu sel malo Amerika tia le sina mafuanga na le ona fa vai le matanga luenga le Samoa matanga luenga talonga ma me foi ta recreation no na wing up o polo kalama mo le soi fo malo lo ina leo na tatu tangata ma e tele yo tama whanau mai Amerika sa nga i Samoa i tau sanga mawai. Ia. I le tālonga la kapi wha Amerika. Ia malato recruit mai tele o nei tātou tam whanau. O tele o lopo to e whaia seisil mele na. Ai wa te tau fo na nga i le fionga Minster, ma le fionga Minster, ta ngā ruanga o tālonga. Ina ia wha au pēr le polo kalama le nei. Ona o le to tele o i lātou o lo ta alo la pifa Amerika o alo ma tama whanau mai Amerika Samoa. Mai ele la ititi foi le vaenga taua. Awa o le whateita inga o le tangata foi le Apollo. Ia. Ia e tele yo tatu tam whanau Samoa anga waa il toi ngā
ile tuainga vaenga le na o talonga la kapi wa paonga o la me fai o le ai no polo ia vaena le faafoga le tonu ia mai o toinga position na tia le lalo le miliona tala le tongi tala America tausanga ia mai a faile enia tatou recruiters a fai voi faafoga mai tatou tamafanau o meo o agents ile la kapi fa America e mana ia pe nga isa o tatou ofisa poltanga luenga o talonga Samoa e fa mautu o le vaenga le ona fili tanga nai le o tamafanau o tatou tonu ia e mafai ona faunga ina i talonga fa professor al temla foi le tasi e mafai ai ona mau scholarship mai le tele University America e awala tuai tamafanau i talonga o la kapi ia mafai ai ona mau le avanoa e aunga fua University ia manga ia i talonga fa professor o le tasi le o vaenga sa fa soi ma le fionga le li pandemia ia mai o le foi la o tau mafai tu fa tasi se vaenga o tamafanau sa ta alo talonga la pi fa America mai America Samoa e mafai ai ona anga ia tu Samoa ngā nuru e tonu ole sa ta alo i la kapi fa America e mawhai ona maulso sani mo alo mawhana o le tatu tunu e le ngata lao le la kapi fa America ia au isi ta alonga o lai e tale ni ai tatu ta mawhanau e pei lava o le manu lauti o le taplo kalama ina ia ofa le tele o avanoa mo alo mawhanau o le tatu tunu ia e mawhai ona whaungaina lo lato soifua i so se vaenga po talonga po aonga ia po vaenga au al malo Amerika po ngā nuenga po le alava. Ia si la fia tupulanga o Samoa ma Amerika Samoa. Ia o lo tele ava no tutusa. Ia o lo whaapno ina mo i lato na paul na mewhai o le tapenanga tala whea ngai al tangata. E mawhai ai o na ofi atu i vaenga nei. Ia maua ai le whamonianga e manuia ai lo na inga. Ia manuia ai malona atunu. Mana ia, malo whaaftai. Ia, tau rungal ta whaasoa le nei Taeao i lau tilo le taimile nei le tele o whamorianga leo o wawai. Ua sa atu tu tono la tunu le taimile nei. Lele i lewa nga i antu le Minister Australia. Anga i atu i a le whailautu si al malo Amerika. Sa atu nisi o mea lofa. Ia whaatasi ai. Le whaina maua nga i atu i mariuni la kapia Australia la tau. La sau, tau wawai e le nei taimi. Ia, o le tu false lau lima sefolu. O le u fatau nuu nisi o vaenga le whainga malo. A o le anga i atu nui fafo. A matu la tu whainga mea lofa ma watu nisi o vaenga. Mo le marui o le atu nuu. Tia e iai le vaenga e tauna silsila ile fionga le li pandemia. O le whatulanga ina lea o se official malo e ngafa ma le tusi e ina o talsanga i so se ala ngā tupe mai so se atonu o lolangi. Ea mai o le mea moni lava. O a lava ala ngā tupe atonu e awhi ai ma whal tupe tele o lolangi. Pau lava leo le vaenga a le ofisa foule i lalo le official pandemia. O le tusi o talsanga. Ea mai o le mea moni lava. E tele atonu o lolangi e fia sosani a Samoa pita iane. E leo te tala ina e Samoa le avanole na. E talo sanga ai mo sosani. Ina ia benefiti o tātou tangata. Ia matau mawhai e tu whātasi le tele o wha maunga polo kalama i olo o whai e le temi nei. Ina ia mawhai o na whātupe ina inisi o tonu. Peila o tātou polo kalama leo miliona leo 2 miliona. Ia mal me moni lava. O le awa o ngā foi lele o le greatest good for the greatest number. Lona winga e la titi le tupe whaaluina e tele tangata e benefiti ai. Ia mai o tel tununga lena e tele na lango ina e atunu te mokalasi a wala la tu te silafia a fai se lauma le 2 miliona e alu tai 2 miliona limas futasi ia tu malo ai benefiti e tangata e silia ma le lua se la wafe ile tau sanga o le mea moni lava e ia tonu e mafai ona la tu fatu peina ia polo keti fapea ona la tu te va ai foi masila
o lai anga isa o le se leni ia ao tangata ma lato wa ia le swinga o le soifuanga ua fatupula ia le tamawa inga o le ainga ia ele nama le laina ia tele ona i tatou tangata o lo iaile o lo ia mana mi so soni a faila u mael tau sanga ua alu se faafe pe lima afe se tupe me se fon fa vai a foi le fa tau ia si ma o lo papa o pilike a matai se fale le leio se ai ma mate tu ina ia tatou poloka lama ma fa mo ngai fai e mauti no lava e fina ngalo le tele o tunu I fa tupel mele a wa le va vai mai wa ia ile si tianga o tama ingo tatou tangata quality of life wa nga ilunga ia mal me foi la na tate fia vai ia wa suile le tulanga o tatou tangata ma ia ile swinga ia nei tau sanga ma vai o ia ile fono fa vai o matou tu mano sa mata un falata tu lo wal fa fonga le tunu sa mai le reporti mai le office of monga mai lo ai e pe ama le valu ai nga lo matou nu I sa matau atu lo wal fa fonga le tunu e le ni fale le taua ia ai ala la na taua le fa so el mele a fai nei e au nga il polo kalama le ina ia ma fai ai ona ABC le atu ai nga fa monga ai fa tino ia fale le taua ile tapula ale we ile lololang ia ole matua te le ole so ni mo fa tato va ai awa mena le va ia tonu ole mo le so fo malolo ino tato tangata ole IT no tato tangata ia ma ia mautino ia e foi le tu lo wa fa fonga le tonu ia e tasi la inga pe tonu fa le taua ile il toi nga standard matapula le we tato ya so nei ia mai o wala lana e mafai e na fa tu pel tele o tonu ia polo kalama fa pe ole so soni o tato ole so soni o tato ole tato o tonu e fai tal sanga ma mafai e na so soni me tonu e fa tu pe ia vai nga fa pena e ala lana fai lo fa talanga titia ona faltel malo transit motel ole tele la vo tangata yanga I mai faltel malo wale anga yo la to wa inga I te me fala velave e fo le no foi ai fia lava no fo le hotel no ba fo anga nei au de sini e fai mai e ma nei la balo tapotu e ai le fale le ta o tu lo wa fa fo nga le tonu e pule lava o e masa lo to ai ai a fai anga il moto le ainga e le ainga to sfulu lus fu tanga to le ainga ai ta si fale le ta wa ai mo mele te fa to ai o toi nga polo ketila nei a le na fa mau o toi nga mena sila ye tanga te va vai le soifua malolo ina o le meta o le personal hygiene ia ona mafai lole ona la to fa tu peina le tele o tar sanga e amata mai lava I mela ai ti tatou te manatu le tau ma nga I me te tele pe o le tongina o pili au nga le fanau ia e pe o tupe o lo fa luina fa ta we me fa nga luenga fa nga fa to anga mati nai I maumanga ia ole ati nai na o ngata I fale ma pisi nisi e tulanga wa fa ngota me fa pena ia mai ale leila na tu se tatou tal sanga ia tulu I fafo ia e le fesilingia le fa tu peina ia o vaenga ia e pe fo na silsila le toinga tama ainga le wa mata ona lau mai atunu Australia ia o Japani ia o Amerika ia o le fosa uva vai atu le fasu mo 2 miliona mai le European Union mo sua vai tau mafa ia sila la ia le tele o tama inga leo la sau nei paulava le me mana mia e donors matonu nei ia mauti noa ia o le sosani tangata lo mana mia ia report o nga luenga sa fati noina mai ia mauti noa e fa nga sa o le se leni le mena o mai ai ia mai o telo ia ua tutu ai le fionga le palemia ma lana kabineta faapefo I latou tagata faigaluega le malo ia mauti noa ia tausisia ia inga nei ia ma ia mafai ona faaogasa'o le seleni I le mafuaga na mai ai ia ma ia silafia I latou o lo'o au mai ai seleni ma nei foi fesoasoani o lo'o amanaʻia ia la latou talosaga mai ia lelei faamaumauga ia ma ia mauti noa e tausisi ia iaiga ia me se foi o fainga fa vai o polo kalama na mai se le le faitana fa tino titia ia
ia vai ne whaafonga le tonu ai a whaila vai tau sisi o tātou tangata po monitoring agents mai la tolo ngafa mapolo kalama ia o le ala mea la whaale tonu ai le se e mai pea o le tamao ainga mafsosoni mai tonu i whafo awa lai babai mai o le alava si tia so i fonga o tātou tangata i le tapulaa e pei o na fina ngalo i lato e manuia ai o tātou tangata i Samoa ma so se no fonga. Doctor, Maria tēne le vaenga pe ona tā uai mo o le whai o le ofisa fuilea mo i lato o lato le mata whai o le whai o tusi talo sanga ma avi ia whaale lei, ia whai le lei langa le tau ta ilo ma whau i le vai te mina saunua i le tai o le malo ilo na sia leo whale a onga nei whanau ai asia e whale tonu whale a onga whale tonu ia whale le ta ua vai atu whaafonga le atu e hanga i nei tamaiti ai ole mana i ole whaata o tonga o lo fina ngalo a o na whai tusi talo sanga le nei ma ave i atu i whafo talo sanga i ai mo whale a onga whanau na toi tilo lo leo i tu malo i whono whaavai whai le leini whale le ta ua pei o atu i whafo mo whale le ta ua se tu lo whaafonga le atu whaatete le ese le tuali ese le tu tamaita o isi na vai ngape o te tai lo ma fau vai te mina sa no ai le tai o le malo ai le afionga ya lauli ile ya si o fale aunga ai fale tonu ia fale le ta o le tamai ai se le mani il fatu mana to le vai nga wai sa no iai te walunga ia le ta fa soa ia ma le ta po kalame o la na mautu vai nga ia matusi talsanga moni lo sonoanga e sausa o ale fa manuianga a me o fale aonga ale afianga o le tupile na mai fai le fale le ta ua fa tetele fai ese le tu e oi tama ia teneti fai ese le tu e oi ia le ia fai fale le vai le mautu mana ia tele lo fina ngalo a doctor ia man to fala tia le soifuanga o tele o isi a inga wo si tia mawalunga ia mai le tala fe ngai foi la il tametiti foi le le fale le ta o lato wa inga lo tu la o fa si fale ton o lo no winga e to sa wa i lo lato wa inga e fa nga fale le ta o tu lo wa fa fonga le tonu ile te mila fa ida onga mai ta foi la ye ta to wa onga ona si tia le tapula ile tu langa o le fausi no fale ya mal mele ta o ta to preventative maintenance ia po le maintaining no fale ia mauti noa o lai le lei mama ia mo le whaongaina e pe ala na ta whasoa ia ua te tau ona ausia vaenga ia e ala i le ngā ruenga so whaatasi al malo o awhioanga ia o komiti o whono whaavai ia mai lato uma o mātua ma alo ma whanau onga ia ma fai na usia tapula amale mal tulanga mawalunga le na elise mele fai na fai tia ai ne fa fonga le tunu ai a fai tatu te nga lue fatasi mali ma fatasi ia ona ma popole usia tatu tunu ma fa fai ngo fia ile o me fai ngata wo si te mitia e fai ngo fia me o so fonga ai alan fai ngata le no po le tangata fa fai ngaka so fonga le tangata ma fata milo le tangata o le mea fola na leu te mai tau al te leu sia wau nanga i Amerika Samoa ma Samoa ia o le ngofo leska nga ka whawhai nga ka le mea whai ngofie ia mati ngā ina ma polo ngai le tangata io tangata la whapena e kau ngā be ese mga rua nga whapena e tau tuele tonu io e su e mai tangata na whai e le tua e whawhai ngofie so i whanga usi tangata ma tangata monia e malama le au nanga ina ia manuia tangata ia mawhai ngō fie mea whai ngata mō tātou tangata. Malo tai mo le fina ngalo whaalia ma se whaasua manino. Ia o whaafonga fo tātou atunu tūlanga pe ona iai, ia maana ia tele le vaenga pe ona tā whaasua ile nei Taeao. Ia ai te tau fui ona tātou tiro iai, ma whaatupu manatu mo le whaafonga le tātou atunu. Doctor, la whaatu i lau tsunga. O ase si vaenga whaamaele tāpo kalame ona tātai mi malanganga whaalalo. Tia whaaftai tele ai le avanoa. Ia o le lava e au ngofie ia lo tangata whātau wha e pei a tāpolo kalama. Ia e whaatino ina pea ia sosoni ia mo i la tolo alalam papao ia Amerika Samoa e whawhai ngofie mta upu i le wā o Samoa na lua.
ia o le afo se mea mawhai ona pesoso ni el tātou tunu i Samoa me se lava i lātou lo anga i mai Amerika Samoa i ngā luenga le company ma ngā luenga i isi company tua ia e au ngofia lava e whāwau le waunanga ma le tautuanga le mo tātou tunu i le talitonunga ia o ngā ia nei o mātou tangata whātau wā ia e whātino ina la waunanga mo le manuia o tātou tangata e whāwhtai tia mo le avanoa tāte whāso ai ia o le afo i se whaafonga le tunu se ngana o le tautamali po se upu wasala ia lafo inu le ai nām whaate ia le wau peau ia e maangalo ia so mātou leo ni Taeao e whaatei tele ia manuia lava singo nei vai aso man whaiungo vai aso ia tūli matai fo i vai aso o mua ia e maua toi se whaapoponga le tātou polo kalama ia tala o mea lo tupul whatisfulman motsa ia po le territory Amerika Samoa e mo nei teimi ia manuia tele whaasausaunga le tunu ia soifua mai manuia. Tai lau sungal fo mai, to whapa umol tāpo kalami whaasol ni Taeao manino, ma malama, whaingo fia mea uman sa whainga tai, manatu walangono le tātu watunu, a ua talatala nei aso, ia ua whaingo fia fui langono le tātu watunu, ma o te ero tatonu ngā wai fui lantu langona e lango ni mea, ia ua whapenau na tātalatala i le nei Taeao, ia man wha mai moe, la tāwhido advasa fau le lofo le tua manuia whaivalo filimo nei aso. Ia soifua mai manuia. Ia soifua ia. E whafonga mele tātou atunu, lua sumal 5 minuta lo te nei le tu la sumal tas. A ponga nei baenga pe on whaso i ele po kalame le Taeao Fiafia mai mal le tātou po kalame Amerika Samoa le tō whai alo mwanga. Vai le telo vaenga ia na mai e mo tātou. E sele mana ia fu ila ta ita whalongo longo. Ia ini vaenga o lena whaso ia le malo, ai mai se foi le malo Amerika Samoa. Manai vaenga o lena tatu tilo fu ila na tatu mafau iai. Ai whafteiri whaso al fo mai. Ua, toi tala lai titi pewa koe kau karakara lai kiki fu ila inga ia. Tau whalau tele iai lo tatu malama, malo tatu loa. I vaenga pe ona iai, le malanga atu o le kovana o le malo Amerika. Ia fatasi ei mal failau tusi Amerika wa vale kelo ngai sorry ei mal si me manga ia lea a fa pia ai mani le vaenga le toe le na fa mai ai le fa soli le ia so o le toe faia lea o se ofisa o ilanto o le lato wala le me fai o le fai o tusi talsanga ia ma ave atu ni fa vaenga tāua ia o te tono loti fali. Ai maise o nei whana waonga. Maise a nei whana waonga. Mani e tele whina ngalu whaadia o sungal fo mai mo tātou. Ina i mwhai o na tātou mamala mai. Nisi vaenga pe o na ieri tātou wātano o. Nei bale wati lua suru 5 minuta lo chanele tula se futbale lua. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Tātou te mana nao uma lava ia sao le whainga o loa toi whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa uma tasi 2 e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa toi whaonga. O le nā wai o 5. Sa Eliane i Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Mo tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tātou papitoa nao le 5 tala. Tutongi pia whaonga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whawe ai. O loo awanofo le tātou direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma whamoni aina fasili lupa le telefoni. Ma whaatino la foino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le mai. Mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa. Pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le Fiafia, o whaasoponia so se vahenga New Zealand yo tātou la la, o lo awano fo yo tātou ofisa yo taro mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer, whaasawa ilu taimi, ai siri atu na whaasawa ina autu pe watonga tale penisini. Mo nisa whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufaa, ma le lua fituono fituiva varufaa, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. Naya seafood boil. Matsango fiel ko kaino at sa umafa may sami. Mawa maso, ula vai, ula sami, pa malona sosi au lele.
Lau fale ai ngai pule ala watanga Samoa, talo mai tau sanga lua filua lua. O te tala nei le la la fa pupui Penrose. Su mai malo ai ngai le mana ia seafood boyo. Telefoni ono lua lua ta si lua lima lua. Ono lua lua ta si lua lima lua. Tu atu si se fulufitu Bother Road Penrose. Po le tolu tasi Hill Street Onehanga. Ma nai a seafood boyo. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Si fonga malir sungai telefon semua le dato of person de foi Jamie only Taeao ino se mari mon temelo wati le wato lu valu minuta talo le tu se football lua le temana vatu del proclame le mo oi se mal fatalo faniso dato panga uma la nungol dato Facebook mo nungol dato YouTube
Fatalo fati a Fuarosa Jacopo. Pese mo matou le whalongo atu I nei I Samoa I la onga al Robert Louis Stevenson I tafa ingata. I know you have another woman. Maftanga al Fiafia. Tafa ingata mafutanga fafeu Jacopo ia la tiuti foi to ola onga talo fa ia malo lo sai. David Pepe fatalo fatu le mafuto mai le nei foi vai ngoleso. Sauto voi fatalo fatu malo fa dai. E se tata ngomo fa tele vai mai fa pena foi ia fai o fa wai malo se fo manuia longo ia li. Tau eli fatalo fatu lunga tatu tau tua tamau ainga nonu afoa malo se fo monia fa pena foi ia me foto Tui patia fatalo fatu po klabe ni vai ngoleso fatalo fatia Vincent Ref Tulia alo fatu para manuia foi ngal ngol Taeao Leonia to fatalo fatu Malu le sai balo foi lava pale tu ngal ngol Taeao upu afa fatalo fatu le Taeao fo pa malo dia solo mua lilo mayava fa tele mafto mai e se tango moa fatalo fatia pati meki fa tele mafto mai se umanu Mikael lo fatu se umanu da sile tamau lo fatu tua Tuna fomua malo se fomuia Nita Saulo fatalo fatu le fatasi atu nei Wellington Pepe Lilo Toanga Sambali Seki or Koanga Fatsavali Kabalo today avtavale dungal jele o to avtavale Kala po avele de fo yasu tofi Bata fita tuti bangalu ngolo fengai mo tanto wa tunu Fai le mo fai mani Oele na wanga ia tu tolo frainga sa ili sta maftanga na wa failo malolonga. Na lol fa malo singa halu ngol Taeao. Aya oele na wanga ia tu tau sa ili sa lunch. Ole to fo ia le fale no fo ai. Ole albi ke pore no ki ole fale failo lunch ole. Ole fusi me ai ole fa fingal bing. Ko yang yo. Well, tanto música leon tanto sei dola ele vatu tanto por cabelo moi. Cioè lui sul 5 minuti talo tu la se full bale lua. Amalo tu se pesamino. Belo li numero tasi bale malo ai masi. Vale le tu se ta vale. Ole ulupo lava, ole ulupo. Ele fa ai longa ina oni ulupo. Ooh.
ailonga ina oni ulupo. Ole ulupo lava, ole ulupo. Hey, ulupo. Ole ulupo lava, ole ulupo. Elefa ailonga ina oni ulupo. Ole ulupo lava, ole ulupo. Hey, ulupo. Huangaoy maumanga akangaka. Huay pobima pua akangaka. Ainga ole kasi ale kandaka ale aekau. Ele aya seisinale ulupo olava. Shefa amole mole ele gawela ulupo. Ola ulupo po e fiafia ile loku. Ele misi se loku mise asusa. Ai fai falele ele fale uma ulupo. Ole ulupo lava, ole ulupo. Ele fa ailonga ina oni ulupo. Ole ulupo lava, ole ulupo. Hey, ulupo. Ole ulupo lava, ole ulupo. Ele fa ailonga ina oni ulupo. Ole ulupo lava, ole ulupo. Leo te lua sefulu minit ala jana oleh jula se futbol lua. Pata fitio ngadua kapal dei vayaso. Usi bel fa fonga po kala le moe. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame le moe talo falava. Mo wape te re lima lo na fai ue balo. I o tau faa au tau uta. I o tau mata ala. O lo tau fili o le te apo. O lo fea lua wai. Fa pei o se leo na tangi. Sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o so wha ia te tonu a tau langa wha tau. E tupulanga tala vau. Whale o loa ma o loa. Wha anga uia e nei tupulanga tala vau. Na suasua ina ma wha tala noa ia tupulanga tala vau. Pe ai sia ua le fefe ai le tula pono. Ai o le tani a isi tupulanga bimita. Vale. Ma tau te fia whata i tai ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai talapau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o satani. Tusi mai pe te o satani. Ua fia a mio leona fo. O ilo e satani o Yesu e whatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo vo i satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whealo wai. Ia e whaale anga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteu. Au al ta alo. Ile malaya satani le au talabo ue. O le malaya ta alo satani ile aise tu la fon. Ile aise lau fadi. E te le fifiri foi ile taimi e tau ai. Ile tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. Ele vala au mai foi satani. Ta pena o le wa te fai te afi tau wina. E fusu le anga satani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava male ai so malosi. Ia o so wha i loa matatou. Ia wa ai tatou le au copycat. E toi o so wha ia tatou e satani ma wha po oe. Lehe i tatawan tatou wha tai tai. Ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e satani. Ona wha to i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e fia ai. Ua manatua. E le lei mo oe.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lanolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu manevalu Norman Spencer Drive in Malu City. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Higher, 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 higher. Higher, higher. Lift Jesus higher. Higher, higher. Higher, higher, higher. Higher, higher. Lift Jesus higher. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Oh, cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Yeah. Higher, 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 higher. Higher, higher. Lift Jesus higher. Higher, 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 higher. Higher, higher. Lift Jesus higher. Lower, 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 lower. Lower, lower. Stomp Satan lower. Lower, 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 lower. Lower, lower. Stomp Satan lower. Yeah, I was walking through the fire with a heart full of weight, trying to carry every problem like it's all on my plate. But then I heard a little whisper say you don't have to break, just lift your eyes up to the one who never makes a mistake. So I dropped it at his feet, yeah, every sorrow, every fear. Cause when Jesus in the building, every heavy load clear. No more chains on my mind, no more pain in my chest. When the Savior take the pressure, he gon' give your soul rest. Cast your burden unto Jesus. He's the one who frees us. Lay it down, lay it down. He's the strength when you need him. Cast your burden unto Jesus. Yeah, his love never leaves us. When that storm rolling, he the rock, best believe it. Higher, 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 higher. Higher, higher, lift Jesus higher. Higher, 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 higher. Higher, higher, lift Jesus higher.
Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. tomorrow. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. O lea o te tala ina nei whaatalinuanga mō fuafuanga whaaltausanga, are pūlenga anua au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhaveyourSay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso finangalo, ai le iau lia le asolua I Raumati. Tamaki, Turkey, all together, Auckland. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Ua mawhai nei o na whaata wantu top up le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fwoi o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fwoi o na e le stalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo ai fwoi sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Ya, te mele wati leo wa tos 10 minuta le tano le tula se futbal lua. Pe ona fa fonga ba yai. Tatu pokalame na le mo o pe ona yesu lu tau fa nganga mo tatu le nei. O le tape na tatu watu I malolonga. O le ni fu ya so ia vi ia le li. Fa fitai le tu le mo le no tatu te fa longo ile na upu. Fa fitai le tu mo le no e lu tau ne pe tatu fo longo ile aso mo le aso mo tatu longa. O lo anga le pe le li ant o ia fo fanga tu ma faiva. O le nei fu ya so tofi. Na se atu dol tatu programe na le no fanga o lo yele tatu omega kansa mo le sunga le pule ya tongsia tala fatongsia ya se fu mia ngani mai la sunga fa malo le usul ni Taeao ya fatalo tu ta fatalo pa sulama ke le mo le fa lo ke tia malo lo su malo fa malo si aso tofi do tatu yi a wo ru po o fo skofi ya esale le la val sanga nga yo adi nga me fa fa te ati tia onale ya ke tiora la que es que man foi o anga fe por ko nga fi den ka fa so ai man mira ta to tu Samoa ia ya to mata tu foi le lungo penga to fa ilangi lunga Facebook page o lunga ni YouTube de fia le mamando le tu no tra wa koleki la kai la limas fukala so de maka dia de mele o ka ko sa mo so le kia ye pe fa ya tu wa vai nga umba yo le fa so ye finga malo la to Ya, ina ia mawhai on whatanuina ia vaenga o lena la tau whaso iai. A o sawaria fo ile iai tu maro 5 sumatasi. Ia, I vaenga, e te tau ona la tau whatino pe atu la I mai. Ia, e sa lelei lava sa nganga te tia. Te mea esel mene o te o tatua sinu, ioe. Mo utupe uma amata mai tuasin sina se ipa ia lava se pepe, mua ioe ta tonu lava to ia o manuia mai ngale langi ia la mai fo ile fa nga malola to ia tu la mai fo le sunga ia la uila to ia malanga baenga ya ne ka mekanika kai kala ko ia o le fianga ia ta wala to tasi ola uia ka ko kasi la fianga ti lo fo le fianga malu la sinu kwa mawa tupe ia fo fa so wa to ngo pilia o ngata maiti pai foi o mea ai mea tulanga pa penga yo le binga lai fa fo ia te tia sa ole lei fa safua I nei fa nau fa safua le manuia o ainga ia le to ia lo montanga te via e vala au mai mo tatou po al mo tatou fa inga luenga ma teu tono afoi o fa tu pe e le tatou pile tongia ia o I la le ia le fa sol tangata
Ban me foi le to telefone le fa pe feli tala le fe tato nei. One day millionaire. E one day millionaire e uma ngi se la ni musukala ngi ai le ko tau fa so fa le. Ia. Fa so fa le tu pela toia I me ai me tau mafa. Me se fa mo mua la lu mai mani o alum pa na o tatu atinu e tuale lumana ilo Samoa alum pa na o atitia. Sa o le na whawhailele, le na tausi, le na whawhoa, le na I whanau, le toi tinga ina tātou lumana. A mi sa tātou le no fui whafo. Ia. Sa o le. Sa tātou ino no fui whafo. Ia wai mo ia, sa o le kararisi ko inga whangari. Ia e mo I fo ia eri pasi de mea, sa o le haka ulu aku singa whapopo, le kasi markasi o lua. E tane lei lama. E tane lei lama ke tia. Ia ma tangata whela toi sungalong ni ia ma whawhau. E whailala tala e lau au waa mai nei, watu ua tatu o lau whanua tu ua ainga. Sa ili mania nei. O so tungala ma whawhau tangata la toia, ia tau teita kia tata ala tala whapu anga Samoa. Teita la toia, ia. Ele linya onga la toia, ele lisi ngangu la toia. Ia. Lanta whaia la toia fo ilele a tina ele ainga. Tau pai te tūlanga mapenga. Ia. Tapi mesa ame mole que querido Carlos la o study que la ko investigate do kilami ta o le ya le vinga from talanga na to so nga tanga to via la via tulanga le te sa o le fa tai fo ye so fa le tu fa to mu ya fo fa ngai le ma ya la fo la so yo le fa ya ku la kala ya le ka ko e fa kai fo ia sia fangau fa kai fo sia fangau so swangi ya wai mo ya ele ya se le vai ai pio ka ko fangau ai e wa pio ma ko ngia o ngaling veske ani pasi ya le anga ka fa ia ia ya ngana ngale pe titia o ta to ma tu le ngo po pe ta mit fa lo fa la ngang fa ya ma to ta man ta boy the girl I'm the man I'm the man outside. Yeah, the man outside standing outside you. Iya. Pero po ka po ile a meron di po ka may kiki may outstanding. Ano po ka kuma fa liliw. Tutu ifafo. Tutu ifafo. Alaskan. Wala lili po kaya may tinato siya. Le na matua. Isa le mari le bayangal le watawa. O hava noa. Tati tu le foi fana we. To anga yo a onga ava no ele au maua awa yo olo na fainga luenga o le olanga a to fainga luenga ava no foi le pena mani ta fasoa mai ava no a onga awani ele no tenga foi ta mati ti fia va fainga luenga paulo mea a uma le a onga fainga luenga mo nga luenga le lei to e alu la fainga luenga ia alu le fainga luenga a o le te bola no to a onga a fia onga la ala wai u le mo dia onga. Ya, sa lele la basang wang pe meta wala ba ongal panau. Kile na tawo dito mo si ai na lan Soviet. Atiro tito man manuta temi fa kai tel la ba ke mo matu manual. Fa sa longa fa pis bisul tatu fantaval neaso. Ili se fa sa longa ho si le film manulat du. Yoi. Fa penga la penga me a tung sia na Soviet. Yoi, na si le film me tung sia. Tele fa mangianga, don to sanga. Mo foi a mangianga tatu Tatu Fiafia, don't so sa mati bayeta vale, se vecino ta vale, estarino ta vale, fenga bo tiki se ta vale tolu te sanga. Tu la umala to ye le foi bo lima se la ta la foi el tatu fenga na lo le ista. Yo, nga matel verso me. Ya, visi tu la to su me mata me au bai tong sia ta fa so. Yo, tu la to fenga fi la bona ta pina to tia. Oi, foi in fa so sangi te fa ma tu la umba me umala. Ia tai e ping si me tipi mana mai asu me matala mai au le lusi lau ke veni strive ni papa toi yoe o te longa foi waila foi fa ponga sa mole ko ka so tong sia la to dunga likio la to via a fe mo fia tong sia Samoa yoe so sangi tong sia yoe na foi pe pai me na mal amal ta le nai o iva lua fitu di mabalu ta sigo o iva lua fitu di mabalu ta sigo ia la ke pon pe ai o lo tasi pa pituono lima fatasi o lo tasi pa pituono lima fatasi Mami tele ya de auri, mami fa mo filima tia. No. Fa atu alo fa anga tong sia le sungal fa fenga nga yao Paula fa to ri nga sanga sortino. Oi, te lo e le mai mo forte metal sang.
Ia tala ia. Mai mafua mai mamoli kalau sanga zodi. Mangela waso. Oli, kau kuari alo fa. Sana le fa oli. Tam malo ko kisia zodi. Terus bini tacala jula sebalua. Le juga tong sia bal tong tuale tayo me kagat. Para wali olu atasi fa fitiolo ni mafatasi. Olu atasi fa fitiolo ni mafatasi. Terus bini tacala jula sebalua tatu tali mal fa Fiafia kale botato le nei teme le oli tari ai tatu telefon. Po tatu calma Samoa lon to fa salawina. Awal watu ai wo panga ubala bal Fiafia mai. Pela wala te bafu tamo yai. Allo fatu moi. Madu yang alu ngale aso. Taua ve fa atasi o faigata. Pagalo nei mafau fauga be ai sea. Le allo fana ve ale mataua fa avare. A oneiua avea mateua mamai. Amma vai o timuga ua lagi lelei. Te aese le pogisa nai lo meuma. Oni asu alelei o asu amasei. Olela o tuma o pealoita. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalo fo ele nei o sa fau le tātu utino o tātou mafuta wā fo i le ngā ruenga taulongolongo usimaya lau whaafonga. O le wa o mai se whaai unga le whaamsinonga māwalunga le atunu u le lao. E whaawa wa i peo na whao ngai le kālesia. A Yesu Keriso le upa i o aso e ngata i Samoa. Se vaenga ele o le whanua whaaleanga nu o ala mutu i le visale i moa. Ia inga o se lisi na whaamawina ma le sitala whaale tula fono. I le masino i ulai o le tūsanga i luafe se fulu ma le tonu. E tūsa ma le tolu eka le te leo le whanua o lo lisi. E whaangai o iai se Malu tāpua i o lea e kālesia. Whapea isi mea tō tino o lo iai. Peitai o le marienga le sa o le ainga ana le whanua. Na whaalave le veina ma whasiringi ai alo po o le whanau o le matei sao. E whaasino iai le pule o le ele. O le mafua anga lea na talo sangaile e kālesia ma le ministao puna o a whaale nā tula ma sio manga. I le whaamsinonga mo se polo inga le tu mau. E tau fia i le soli atu o le whanua ma whaalave le veina ai ngā luenga lo whaia. Na talia le whaamsinonga māwalunga le polo inga le tu mau. Ma taunu uai le whauru loe le kālesia ma le ministao puna o a whaale nā tula ma sio manga. Le nei mata upu le whaamsinonga māwalunga e su e ai le lisi. Ma lona tūlanga na whaangai o iai le vale o le sao. Ma se suisi ni o le kālesia. O se tasi o tau ainga o le matei sao e whaasino iai, le pule o le whanua. Sa finau nisi o alo le sao sa molia e soli tū la fono, le ai ainga na whaatino ai le lisi. Ai sa te ene le kālesia ma le ministao le amtanga luenga le malo. O lo va ia le lesi te laina o lisi o whanua tau Samoa. I le mai o ilo ilonga o mauna tu ina atu o taunu wai le whaamsinonga i lana whaai unga. O lo tu sa ai maalo le tu la fono le lisi, ma ia whaau au peo na whaao ngai le kālesia le ele. Wa whai ai le polo inga le whaamsinonga, wa wha sai o na toe whaalawe le veina le ngā luenga lo wha ngā solo ale e kālesia. Wa wha tolu ina i fo i e sa moria, e totongi lau wha inga ono sifururi mawhi tā lai le kālesia, ona o a fianga e mafua mai, i le whaalawe le veina le ngā luenga, ai li mawhi tā lai totongi atu, i le mta ngā luenga o puna o a whaale natura, ma sio manga.
O lau baru ia se isi palo tala I titi le fito atua na ia tua isi palo tala I te lua. Ina ua faa ilo ai le taitai o le malo le fionga I le pā le mia. I le fono masani matu stala. Le faa mawai ai o le faipule o vai maunga tolu ma le pati faa upufai e pui pui ai a te tau tangata. Le fionga ia tai o li seu fiti ai masu. O faa ilo le pā le mia o le taitai o le vaenga faa upufai. O le faa tua I le atua sa mo utasi. Le sunga la audi le mali toa le ua te polate wa fosi. Ua fia uru fale atu le sui fai pule o le ai tu malo. E avea masui lango o lana pati fa au pufai. A fai wala ngona le ri fai pule o le mele le ia malona I tu malo. O lana whiriwhiringa le na. Mai le na tia foi o au na o tautala fa le uso pe tautala foi el tu langa. I loa o le savalinga fa porkiki. A fai nei to si le tau fai ale ri fai pule. Na malolo le sui o le fast. Malolo le sa ve minsta tupi. A sao me le va o le fiona ri fai pule. Olo no wi. La il fa tu malo nei tu malo. So there is something in him. Tau wail tu langa la le. Pa wala na upun fe me tau lauli. Wo la ngona ia tu lo lava. O se sela mater me sa walu mo muai. Le la wo utali tonu le taunu unga le tato whainga whirwhiringa. Wa taulona whaila o whai unga sao e taunu whail temi nei. Mai au te whawhetai e whailo na nganga tu lau lava, loto toa, loto tele, e na te whai whai unga onga whai. Langa re whainga o whir whai ma vai koe whai whainga pau. Ngā ua whai lua iek. It's not easy. Au ile o te loa tangata mele ta o tangata iele nganga o taita. Fai do le mea, fai do aru le to fa longo ima I. Sa o lona na mafau mola na tonu ka vali lo dum. Ma o ter tonu se fai unga mo ia la vaia, mo lona lumanai, mo lona I tu malo. Ma le la ua hanga I mai ai, ta pena ia le tu langa o lona fa ma vai lo ia. That shows the big commitment. Ma vai taimi tuai. Ma vai le o langa tuai, a le la sau te wha whauro na soifua, wha le uwhai o malo, ta pena le whainga kalot. Ia, ma le la ua umafoi na tala noa le vanga wha uwhai le wha tu le tu sa mo ta si e tali ero na sa. Le fionga I le pāle mia ma le teitai o le pāti wha upufai o le wha tua I le atua sa mo utasi, sunga la audi le mali e toa le ua tea polata wa fosi. O le toi usui ai o le fono au whai tu la fono le vai o sfou, o wha moe wha ilo ai le fonga fitalai le wha ai unga le sui whai pule o vai maunga tolu na tau vai le fua. A le vai ngai pui pui ai a te tau tangata le palo ta tele ia au kuso o le tau sanga ua vai. O le si tau atua Israelu ma Amerika I le atunu o Pelesia, o suialo na ingoa ia Iran, ma o tau fia I ma le tele o malanga va alele ma va o le sami le vaenga o le rolangi. O tau fia inisi o malanga ofisa o le malo Samoa, ona o pui pui ngā o le saunga le mu. O whaidoi ai le teitai o le malo I le pāle mia o le asolua na fuafua, e malanga inisi o sui o le malo I ni fono tanga I fafo, e a fea I le atunu o Dubai. Pe tai wa le whaataunu ina, ona o tūlanga lo o a fia I le vaenga o le langi le teimi nei o so whainga, o lo o fere le solo ai mea tau whaatonu tonu anu ma mao. Po sa walia nei le ono tau sanga, talu ono te tala lea o ngā tūlanga lua ma lea o ngā amata lo whaangai o iei tā whaingata. I se vaenga sa iei le whale pui pui tuai na tāpunia, I le tau sanga I lua hawhes fulu mariva. O nisi o whale tuai o le whale pui pui sa to e whaafou ma vali, e a vea ma potua o ngā o whanau e sidia le whase lau, o le numera lea sa iei lea o whainga o tamaiti, ina ua te tala. I le mai o nā sia lea o ngā le pāle mia le amatanga o le vai o sonei, o whai ai ma le whaai unga watalia le kāpeneta, e whausia se whalea o ngā whau. O whale tuai o lo iei nei e mai se le vaenga na tuli ei whaasalanga o tama I tai, lea o lo iei potua o ngā, o le asa mala matala I lalo, mo le whausia ai o le whalea o ngā whau. O whaidoa I le pāle mia e le saunga le mu whale o lo wha o ngā, ai mai se o whale sa tuli ei whaasalanga, o nisi sa wha mao ni le wha masinonga la tu soli ngā tu la fono mātu ia, ma ale ale. O le aonga o le St. Paul mai lo na amatanga I fuafuanga le malo sa iai, I le vai tau o le tausanga I luafe lua sfuru,
e whaangai o iei lea o ngā amata po le preschool, ma lea o ngā tūranga lua, whaapea masa kolisi i se teimi muli ane ai. O sasi o fuafuanga wa whairo le pāle mia le whairo inga matu istale le neiva yaso, o le whaatau nuu leo le fausia o le kolisi fau i savai, le kolisi leo le tu malo ala tau e sifo. Sa iei le fuafuanga mua e fausia peitai e le tau nuu, ma o leo le a whaatino, e mawhai ei o da ngai whanau i lea wha i tu o savai, i le kolisi o ala tau e sifo, o ne mamau tele le tau savali i le kolisi o asau. Talai o le whaatawhiti o le ngā luenga o le nei vai aso, seifu. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Pui fatu te lea ma le tātou pesele na Yesu o ia le tupu mamalu. Se fulu lua minuto chai dere tula suma lua. Ngā tu le atu nu i malolongo le nei au uli. O i la tau le naulo malolo antu i mauta malawa. Niso i la tau lo malolo peitu no lanto farwhinga luenga. Ia no wha malo atu i lei atu tau umalawa le na ua whai malolonga. Ao le au ngā sesi malau kuko te lo tātou whainga. Pa malo atu ai nei whalenga umalawa tino tātou watunu.
Vale, inga Evelina ina glende fata sema na o jawa fata lo fata po klame ne yeso. Se atu tatu toi Evan Day fa pe ai ma o ta hu. San Bell sungal fa fenga inga ya Zani. Wala udanga inai o ta hu ma o Tara. Fata lo fata udanga mal tu al tunga le sunga Samoa mal tu ya lis. Tu sa mau. Il tatu Manhattan fata se ai mal tatu unanga inai Evan Day. Malu le ngalulue. Ia tatu fra inga pinati na I o tahu. Babalo tatu dengan betul cual le tatu fra inga le rufina I o tawa. Ia oman we walo fata si boyele se with love. Otia Fatima malanto unanga. Tele atu chua ma unanga halu mtapa fana wal tatu watino. Ole fa maloa ia pokala me mo tau malo le tatu tua. Malo fa malos. Ia Malu folo le sai I le ngā senga fo tau mawtanga wale funga tau mawhal tātou waturu. Leisi si me silo na taua mo tātou. E le vaenga lea o le tātou e lango ia au nanga matautua le tātou watunu. Tātou te o a tātou o le wha tau le pai o I le afoi. I le peikui. Tau te atu la tutu ma le senga tau no ni. E wha tau ana lau pai. E o le taula le pairo o tilo te mine o le steak and cheese o le meat and cheese o le means o ongo kala varu ongo kala fitu ai ke la kua whakau ia e ke fi ai pai ia e le ia masuko mumu ai o le mani o le vanga leo te tau watua unanga matautua alo mutama whanau nei whare ainga le nā tātou la he matua I maua I tātou me Samoa ia tātou o Mawalau sapasui, mawalau talo, ia e te tausami ai. Aso tona, e foi la ni sa unanga matautua, pe ona ele island style barbecue ina I fea. E la tautua foi le mo filimaketi. I mangele, e fatasi ai ma o I papatoe I le filimaketi ai papatoe I asfalaile. O Henderson. Ia alunga tala foi la unanga matautua e tele o tatu fare ainga. O lo o to tono ni sila nei fa tasi ma Australia ma Amerika okay lo le sia tunu ele tele fa inga tatu Samoa wa fo ka ku samunda e Fiafia I me ai Samoa le fa li futalo sa pasui o le kale ma moi ka ku ola e mai fa la fa la usenga o ka senga oa e ma kwanga oa tau sia lo se fo maroloina ai mana ia tatu ga o tatu lango alam to mafano tatu wantero ia ma oile ku kalfale lo fiangai o male tausiino ainga o laua o anga luenga o le no forfale fai me ai lo finga luenga fai le ku ka mo to tia onga ia o le kapenga le fale ia ba fisi da ke fomi Manga I kere le mele na fa so I fo imale sungal fo ma ia doctor ola na tau nu vaenga ia wale tatu tilo nei la pe fa peti wa yini si vaenga fo e to tapena I le malo mo tu pulanga yo ya onga fa militeli I militeli America o ka se manga ia fa I lola ia ni onga fo ile wa vai ko nga va o ke le le o la lafi ai ma fe ko lofi ai e ku sa ya o ngale lafi ia wa sa o ia o tutuila ia sea I tau le tele ni tatu va ai le tatu ai o la tatu au sia se me fa pea o le ave tu pulanga fo ia longa winga ile ko ingo ngisi o minga longa fa vai kaimi ai longa ko mo ngisi ia wale la ka fo yo mangi o ya o le lafi ia o le ha i ngori ngiu i ngori la au ia o le molu la le vau e lafi pe fa pea tau atau no neina o onga ni tupulanga po ni whanau. Ale tatu watu nuu e hoi au I Amerika. Ai hao mai Samoa ai hoi onga. Makau ki au. E matau ti au. O a onga o taalonga le si mea. Maua vanue. Ale wa maua soka inga ma Amerika. Maua la ko pe Amerika. Sorry. Longa winga le mai miki nga resi do makua ma resi to ina la yere la tama ma la titi mo te mana ia e o le mele ile ami Amerika longa winga aku fa peka ko inga lo makua vai fakari le la ke aonga longa winga su aku ko inga la yu kalvao su aku ko inga la yu kalvao o le su lo makua ko inga la yu kalvao
Kusale mele mau for koinga. Ole alfa la ami. Pa pe maloma ko. Le yo fo ikinga le ami. Longa winga. Isu fo loma ko la fu wa le ami. Longa winga so loma ko o kalvao. So ya ko loma ko o kalvao. Ya wa man ko kan kayo le ami vali fo ia longa winga. Or ko yung maloma ko ang lewa bau. Tala va pe u ko le va o e on ko kolo le ali do ko le va ngo foi wole ko le la va fa me ngu ko jaga le su ko ai me fa ia ngu fa mai e la u ko le va o fo si nga li nga la wa o nga la wo ya o nga kale su ko ngale mala marka ya usul ko inga vidi maluma ku ko ki no nga sa ro la ia la lai fa pe ngu ola uma ko ni le ia la o nga na le wo ko le va po al me le i wo ngo fa u kai o la o nga la mo ri la lo va ma ia la e or ke ko inga ya ai ngo ku ava ma ia wa e amomo ia maka i o nga fa ke ke le fu ia mo ko inga pe aki wa mo ngi fa po mo ia wa vai le bang o se furu ko sanga o nga la nga kai fa me ngu ai va pelo bakua la fi mayo si pico la fi aku si pico la ai va pelo bakua ko inga ka ngola si puranga le ka ko ngi fa po mo mai ai Malu la marco inga le rupe foi da usala le wa o nga foi e ka fi kuri mo fa pe kalo mo ai pe kalo ko inga ya baba le ko le pom pa Malu rupe par ko inga lo ba ko lo pe ka un muri ura fa pe usala le fa pe le pala si da lo ka lo pe ale wo uma ka ko ngiar ko inga i do malo lo ese alu sa or ko inga le ami ki lo ba ko yu ko ai fa ya ko fo ya po mo swing ma u e kalosia ai foi ai mo ia va noia ya o ngai ia wala foi kai su ngari ila kira ia ye wala va ia la foi kamai ki ai o ngisi me o la su wala va ia la kamai ki o le o va ili ami o ia ia lu maku ia lu ngofo o va ia la va ko inga pe able ami me ka ku ki no ka ku ye mo se leng al me ngofo fa nga la kama Luas mo mi okay ai va per ko inga ai la fi mayor si piccolo mo nga la fi aku si piccolo mo ai vai mari lo waso vai la ka vari la via Taua ve faatasi o faigata Fagalo nei mafauga Be ai sea Le alofana ve ale mataua Faavai A oneiua avea mateua Mamai Amma vai o timuga lagi lele te ai se le pogisa nai lo meuma oni asu lele o asu amasei fai le tonu e lo alemoni lo alofa la o tu mau pe aloita le alo famoni le fa pena o na uiga le nei la lo lagi u tu muri fa o so soga ia te patau la itau nu o manaoga
Yo amma vai o timunga. La bua mafau no loko ale tivefe ai a o ngi bea a. Longa winga ua makua I fia maki ke vai le fiali oi americana. Luisio Fatalavatu, Malol si Fopanuia. Foto selu Fatalavatu nungal tatu proklame. Ia pamaloa tu fo ia nisho tatu paanga ia fatasimayo sefa fasiosi. Alo fatu brother. Alo fatu ia monas dawans lenga tu fo ilia lenis ya Malol si Fatalavatu mai. Motu tuala Filippo Fatalavatu proklame lenga tu fo ilia Elia Pelite. Juna tuiva singado Fatalavatu singa fafinga John Bassi. Mabalote apa Maria pa ia lala. Levanta certo nei Brisbane aus Italia. Cristina Tano masa. Malolo se fomoria o to yolo mafuto mai me pone. So se ia tala pau ngalo fatu feu. Atalo fatu ia sau tavui, lenga te foi lea tolo uli asiata. Yo se ia kalama ia lenga te foi lea fatu ia vai. Malu ya tele tuto bangaluenga le fata sia tu nei mafuta tu nei Mount Ellen. Patalo batia Selina sia osia lenga to foi le fama le Pepe Pirione. Ya tali mai tatu Fiafia ngale uli. Alo ya tali ngasua. Ba tu pera tatu musika su filoi mo tanto ya wa fo fianga tuto mangaluenga le nei yaso. Ese fala mo file mo au top of tanga. Au wa te toi vili mai o le wa pisi la uli. Ma imole ne o la gapeana susulupea. Fire fata uatulo agaga Taluai shugalo se etia ile olaga Na etagi nei lavale se isi e laguna Se imafofo se fa ai loga e ana ole lofa Baby Toi really mine, ita, sao mana tu te alofa moni, ita, ita pea o si vai se teine, quale tu sai la malo via teine. Uma fire galotiga Wamalie loto Lava neitiga Wow, feel for ilata mafutaga Tama fire so lele and I'ma say Wale ma fire for iona Taugata he maua ai sufile mualu tupe e tele ona olo na una utele umanatu ale taimia ele ifa atasi ana faigo fiele olaga esa moni lo ufiafia wa over ai ile la lola gi esuia tagata a ele mafai ona suia le loto pe alega ole gua e mafai ona mo e paga leia ualea iselele yo totoe what a baby I want it to be
famoni Yataita Yataita Ole au savali le mala mafu Lo ola pepe lo atatau on a fafo Na uma wa e malefata wolo Lady o esi Kylie Hey o esi Maua Fiafia se me ai te sauma o e talo feo lau mai leia vave ona o moe Leiti o a whalogo atu ua o ona lota mana vā Nei mea wa e au mai a ua ve matala tala Awa e te toivili mai Yataita, yataita Sara o manatu te alofa moni Yataita, yataita At Woolworths, Get ready to feel the beat, taste the authentic flavours of the Pacific, and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food, and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. O e sauni malanga i Samoa, maratua lola moana rentals o loo whanga solola na whaabitoa e luse 10% e pa uma o lalo ai tutongi o Taavale pe a tolu pe silia tofo i aso e te whao ngai na iso se Taavale e mawhaiora pikila Taavale maile malai valele i whaleolo po whangali i whaapelo tātou o fisa au tui ala fua pe mumuri e tofo i le whale tani malo o loo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o loo i ele tātou insurance cover i te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave ai o loo i ele wha mama avenga maratua o loo i ele tātou account i New Zealand pe lafo sa ufo i le moana rentals e wha o ngā i le Pacific Easy pe wha o ngā lau credit card e wha antino ai le tongi ina o lo sa mori si wha amtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha ma talo sanga e transfer o e i le moana pe asisiane i le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou upena ta wha ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitoro ina oi a e malanga asiasi i Samoa. O fia maua sau Taavale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Faasilisilanga tāua, awa noa whaingaluenga. Mana o mia ni tangata ua iai to mai ka multa ma le vali fale. Mo o mia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaluenga po le visa no fomau. Ia pāsia le siaki o le soritula fono. O le ngaluenga e le leile tutongi, toi tutongi vai aso, ma o le kiwi saver, sick leave ma le annual leave. Whaasotai mai le olua tasi, over tasi, valu ono iwa o tasi, po o le olua tasi, tasi iwa lima, olua lima valu. Mo mia le amata i le taimi lava le nei. Brr-bada-bada.
pipa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, 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 pa, pipa, pa. Oh, 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 la upele moni. Eiti ole filia e tasi le fa maoni. Malaga foi I America. Ua sui le vai sui fo I foliga. Aua nei talo mai hamo. Toi foi mai I se aso. Malaga atu nei I le fale mai. Te vai au. Wow bele moni. Eiti o le filieta si le fa amoni. Pipa pipa pipa. Pipa pipa pipo. Pipa 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 pa pipa pa. Pipa pipa pipa. Pipa pipa pipo. Pipa 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 pa pipa pa. Oh oh oh, la belle moni. Eiti o le filieta si le fa amoni. Io levo te lo sfruttolo di talo le giulla Chelsea. Mata con fiole sul mele la ne foi oli. Malo le atu no lo feo ai pe lunga la jele. O le fa manatu pe mo tanto. Ai lo sang le mo tanto i no la wala. Ia va vai fa le ia a fa pele night mingo ya tu le si pito la pisi mai on sa ilo lo loto. La nga fa penale o langa le tatu ti o la tatu. Ia ito tele ale au le lei mal au fa le tonunga a nala te mafuta mai lunga au wala ia on sai o le si vai nga tonu fa mana tu mo tatu ye e fe ho i mo to mai tabali mo to mai tabali a ilo e te ilo le fitawili o so la tabali fo ile au ta for tabali lapo le anga na ye le vai nga nai o tara le mimilo le sau e stama ki le alunga tu tonu siopi e lua la le ni ali tutonu o lai loa ali tamai ta vale o lai pito tutonu ai pito lai fafo ia le loli la po o lai loa le loli el tamai ta vale e o mia langa o lai tu le ia le ta vale moli e sauanga tutonu le siopi e sau e aluanga I fefo e alu sao anga I Pets Road o le mela utup na ola moli mingoi lo mata vale le titire lu ma mingoi to mlista mo ta vale o ta vale le titira la lu ma lai mana ya wala mo mua le sita mo ta vale le tua e lua e te lera le lori e malisi o container te lele to sa titua o la lai lo le ta mo ta vale o mia I ala e fai le maso la e fai le maso la e tamo fai tau tuli atu ia vaveno ale lo le poloka o le mela tup koi kiki a o mia ua lati o le toe tu nana tua ai kolosi atu lo mre pito I tu o le loli o le winga la utala ia e lona e matala I meo no o ai se fala vlavi atu oe a wole tulia lo sao o le pese ana e pese ele po kala me mo tanto a wole tulia lo sao le angolo ma fau le na iai na te ma fau le me te tau fai ai vava ai oe ile mela tupu I ono afia I oe awa o le afianga e iai ile favlavile pe ana o le na tupu favlavile o le o mia o le tamai taavale to e o mia I mal taavale na e tu mai lisi tu I luma pito I luma moli o le tu alalo la pokala me mo tatou o le tu dia lo sao ai tau mawhai tātou ia sefe mai tātou ma li whaaulawe. Tu ulewa no lisi te awale haru inga ia. Ai mai se ala meni o lori o pasi. Wa o mia. Au ska mai whale ko ngua le lori. Sta mai whale tonu ale pasi.
Tāwale la popoa, a o tātou e tamai tāwale, oile aila, e mafolafola. E mafolafola e ska kwa amio. Kere koe malafia ngā tātou. Ole, so sani la mo tātou watunu, oe la tāwale. A whapi wakolis futau sanga oe av tāwale. Mana ia, a ye me ta ole whautauta. Ye me male me ta ole whautauta ring. Ye whautauta i lau tāwale. E voi le stai me te arunga le wala matua e ita. Ai te watunga. O le toi ina po se lo matua le alu atu tāwale. O le toi ina matua ma se lo matua la e si lo wala to wo. Ia, tau foi lana tu urong mafau tu ise avano mo la tau langa lai ua matutua foi. E leo te tu sa foi la tu wo urunga la tele. Tu ise avanoa. Mo tātou tu pulanga talvo au te fai meita. Ma sefe mai tātou wha lavi. Aua te suel wha lavi. Aua kia le suel wha lavi. E saonga le mu oilo wha utau tā. Kamalao te se anai. Lo ba tu mo tatu pokal belang atau le foi le fa balotia ola ala tau pulava. Balor se fomoruia. Miu amo se fatalo fatu. Fatalo fatu fe sola fai. Peniamina. Le fat si mai lunga le tatu tua. Se fomoria mafutatu nei fa la New Samoa mo le to batolo anga se fa na ya murei. O lo fe ngai manga luenga au Italia a o Europa le to lua ma le fanau e mai se o la ngavale o lo fe ngai manga luenga ina i New Zealand ma lu tele le aso tupu tau pa ufa talo fatu le oli le ngata foi le famana tia le sia a malo se fomonuia si vale pa setsa fatal fatu fa malo tu foi a tena lima i lawa malo se fua fatu a pelewila fatal fatu Malo faktor mafto mai. Ya mai banga masa de tanto. Ini ya pa anga ye fa mai selemani el pesele orto e vidiat vidi mai. Ya. Wa ya ku ma fa fa ngole fa. Ma imole ne ola ga pena susulu pe. Oka. Oka. Oh eh. My neighbor, oh, Lord, it's a paper. What's on my fire? Fata, what's low? Gaga. Taluai sugar low, say etia ileolaga. Night agine. Taeao si vai se teine Wale tu sai la malo fia teine Wow inu ai tau mawhai e galo tiga Wa malie lo loto Lava nei tiga Wow feel for ilata mafutaga Tell my face so lily and now my say Well let my fight for you na evili my ilo elili uma avelo fatu Baby awa ete toy vili mai Yataita sa omana tu te alofa moni Yataita Fatau olo tau gata he maua ai sofile mualu tupe e tele ona olo nau nau tele umanatu ale taimia ele i
atasi ana fai go fiele olaga e samoni lo Fiafia wa over ai ilela lola gi Yesu ya tagata a ele mafai ona suia le loto pe alega ole gua e mafai ona mo e pagaleya ua lea iselele yo totoe what a baby awa ete toi vili mai yata umana tute alofa moni yata ole o savali le mala mafu lo ola pepe lo atatau ona fafo fata wolo lady o esi Kylie hey o esi Maua if you fight se me ai te sauma o e talo feo lau mai leia vave ona o moe e alenga atu o ona lota mana va nei mewa e o maia o mea ia kapinga penga pe able ana awa te toivili mai ai wa ke koe vidi malu fa ve lave ola se ila fir kama anga vidi inga banga vidi o kol ola ila fir kama le ami baby awa te toivili mai yo go tai no noko Adala ba Jose ya Elia. La zoe antoi le sulima tau sanga. La visi masiana tau tonga ya ami. Ela kamala yo le vidi sa wala. Billy Honey. Pa vita tele lau tau singa mo ita. Sulima tau sanga talun ta mafuta. Bye bye da. Sa vai di fale ainga le tan fo no fo ai matoe fa manatu. Le taimi o le tā mafutanga. Te awa pele pisi nga luenga. Lala ili la vama nga luenga e sau kofu fara inga. Fa manatua ili la anniversary. Oh iya. Ako le manga ya. Ala kama fo ila le vidi ako fa mai lo walu la ko ainga. Oh ile ainga. Ia le nga. O lo ikede o se ami. E se de mea. O viu como foi faca o lo facu. Kali ma kongi o lo faku. Na ka ngofo ma kongi ni lava o kai kai. Ala bo o ka vale fa mai. Yeah. E lo le alo faku ngo sa ako ko ma popo albere wanga kai kai ya o. Mali mali pelepe mas sofa le faku. E ala o tse fu wale 2 minuti. Ole tale o le tu la tasi. Mai tatu fa fianga le. Ya le tatu se atu lola ia le vatu pokala me monta tole ne oli le tau. Mai batolu. Amo. Radio Samoa. Tasi mai tu. Amo. Dole General, so gas gonna buy. Yeah, gas ari guapo. Kia le mea. Nue ma ilalo. Nue ma lo lima. Nue ma ilalo. Nue ma lo lima. Ay. Ese que cuele lue ma esiva. Awa amamile kai. Efa onga mai ole música. Oka todo se le fai meika. I want feel like the lue mai se ole ngai kenye. Se mamile ai. Te onga e ke fai le. Ave ese ngama oi la rukanga. Ole siva papa. Siva po imale maka.
ke le koe foi. A o mami foi lea ua siva. On ka kou ke le koe ika. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ese que puele lue mai siva. Awa o mami le kai kai ika. E fa o ngā mai o le musika. O ka koe se le fai mea ika. La mami siva mai. Uanga o oe la upele. Se kilo kilo mai. Uanga o oe o la upe. Plofua rosa. La rosa rosa. Sala le manongi. Una o oe o te te wina. Da da da. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ese que puele lue mai siva. Awa o mami le kai kai ika. E fa o ngā mai o le musika. O ka koe se le fai mea ika. E ka nga siva vava. Lo to o loa i a tau tuana. Tau siva fuafua. O lo o usiva tu foi o tua. Awa lava nei e vave vave. Fa atali me le tata vale. Ole ole o lo o fai le poloka. O mami le o koe fialu le palola. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ese que puele lue mai siva. Awa o mami le kai kai ika. E fa o ngā mai o le musika. O ka koe se le fai mea ika. Tau mō le aso. Mama, male le mama. Clean and unclean. Ma taio, ma tā upo e se fulu male lima, o le foi upo e se fulu male tasi. E le o le mea e tuu i le ngutu e le anga ai le tangata. A o le mea e sau mai le ngutu. O lea, ua leanga ai le tangata. Mama, male le mama. Clean and unclean. O tai o le lotu a iutaia. Farisaio, tusi upu, sa tukaio maosi taulang. O tangata nei ua fai masasa i le ngā luenga a Yesu. Ae le tu mama ina fo i e Yesu. Lola to wola Fiafia ami o ton. E tu usao iai. Tala Yesu. Ina ia faatonu inai. Lola to wola leanga. Fiafia ami o tonu i le tu la fon. Ai le alo lofa i tangata lautele. Fai mai Yesu i tai o le lotu a iutaia. E le o le mea e tuu i totonu o le ngutu o le tangata e le anga ai le tangata. A o le mea e sau mai le ngutu o le tangata. O le mea le na ua le anga ai le tangata. O le sasa tuu sa o le a Yesu. E su no i ai fatu ma loto tai o le lotu iutai. Taluai. Lo lato wola le alo lofa i tangata. Ai ola Fiafia ami o tonu.
O tangata e sā ili vale. O tangata e sā ili leanga I nei tangata mātitiva, fiaola, whaatauwaa. Ai le alo lofa I nei tangata. Samoa ole mama, malele mama, wha Yesu, o totonu o tātou loto. Whetalai Yesu, le ole mea e alu I totonu o le ngutu le anga I le tangata, le ai. Ole mea e sau mai le ngutu o le tangata, ole nā e le anga ai le tangata. Samoa, ua toa tele na wā Farisaio, toa tele na wā tusi upu, toa tele na wā sātukaio, I totonu o lau whainga mālo, I totonu o lau tāpua inga, I totonu o tātou nuu, ma o tātou ainga. O tangata sā ili vale, tangata sā ili leanga, I mata I tusi o le tūlafono. Ai le ai ma se loto alofa. I le isi o na uso a tangata. Ma naia sinu I taua Yesu mo Samoa I le nei aso. E le o le mea e tuu I totonu o le ngutu o le anga ai Samoa. O le mea e sau mai le ngutu o Samoa. Tātou te le anga ai. Samoa, ai a pe a sei tātou whaao ngā ina ia upu le lei I le nei aso. Ai a pe a sei e sau noa ia I upu alofa, I upu file mu, I upu le lei, ma upu ao ngā na te tausia le file mu I le vano nofo o tātou tangata. Mana ia le tala Yesu, mo tātou I le nei aso. E le o le mea e tuu I le ngutu e le anga I tātou, le ai. O le mea e sau mai totonu o le loto, ma mo moli mai e lo ngutu. O ina tātou te le anga ai. Tātou te talo. Whawhetai le atua. E le o le mea e alu I totonu o mātou ngutu mātou te le anga ai. A o mea e sau mai I totonu o mātou ngutu. O mea ia ua mātou le anga ai. Fesoso ani mai, anga lelei mai, ia mātou fe au maa mātou ngā ruenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lo lav swafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua I nei. Amene.
for Samoa og Mr. Cowboy Lenné. Far for funga med mig mor mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! In this update, it's unclear when evacuations from the Middle East will be possible for Kiwis trapped by the burgeoning conflict. New Zealand's preparing to send 2 Defence Force planes and consular staff to take people to safer areas when it's possible. Defence Minister Judith Collins is urging everyone there to register with safe travel. We want to get as many people out as we can. Secondly, they'll be able to there access commercial airlines. The US Senate has rejected legislation which would have seen President Trump's ability to wage war weakened. The vote was 47 to 52, with all but one Republican and a single Democrat rejecting it. Senate Minority Leader Chuck Schumer voted for the legislation. He says the president has been completely reckless. Why is he plunging America headfirst into a war that Americans do not want and which he cannot even explain? Meanwhile, Iran has launched attacks against Kurdish rebel groups in northern Iraq. There's been increasing reports the Kurds will be supported by the US and Israel to spark an uprising in Iran. Firefighters in Auckland are still working at a home that went up in flames in Ponsonby about 10 this morning, sending smoke over the suburb. Senior CBD station officer Michael Manning says they had to stop the fire at Tawariki Street, extending to a neighbouring house. We're going to have a presence here for a couple of hours. You can see the big ladder truck is working behind us to take the roof off. We've had a collapse in the rear of the building. So, yeah, we'll be here for most of the afternoon, I would suggest. Trade Me is getting more competitive by removing the success fees for casual selling. The 7.9% fee will go next week, but a small sliding service fee will be charged on sales over $20. Marketplace head Lisa Stewart was asked if this shift is prompted by items selling without charges on Facebook Marketplace. They are one of our biggest competitors, so we keep an eye on what they're up to for sure. But really, this is about responding to what our customers are telling us they need. That's news. In sport, New Zealand have reached a second T20 World Cup cricket final, chasing 170 with 9 wickets and 7.1 overs to spare against South Africa. Veteran commentator Ian Bishop says the team's triumph adds to a legacy of 4 white ball finals and 1 Test championship since 2015. We know that they don't have the conglomeration of superstars, but what they do is that culturally they scrape and fight for every inch of their cricketing lives. Hurricanes coach Clark Laidlaw's a big fan of the new brooms sweeping through the All Blacks camp. New head coach Dave Rennie insists he has no existing loyalties. Laidlaw's pleased it's a clean slate. I'm Raylene Ramsey. Nua malu le vai vanga malama na manga de Fiafia fa la bu fa bali Mayava He let on a road just to follow a dream He had to find You can't know the man then he follows a dream That's on his mind I see a boat on the river It's sailing away Down to the ocean Where to I can see I see a boat on the river It's sailing away Down to the ocean Where to
tasi minuto chale chula tasi. Iyo e tatu vai ngangu wala ukamona selmi. Ili fa pela kakuwa umai ngangu ia o ngayung viskim. Ya ngangu mako ia kami kifai pop. Sika ko pasi ya ko voida ukamones. Ya ba fa malo atu telo tatu. Lea foi vai maile ne yaso. Ya fa malo atu la unanga matautua ni so tamali o tatu watu no o ngalu itono fa pui. Malo lava fa malo losi. Malo lon sai o toyo o ngalu nei fo ino fuanga. Ia ba ila tolo tuli la tu fa salanga ile fa lawan tu o to fa fianga ma po kala melwe de Samoa ia bena fo ntai tolo ino o to ino fuanga lo to yai ia ba ila to umala vale la valo ma futu mai tolo tatu kala mi tolo tatu wa tu fa talo fatu tatu tasi ono tasi mal tasi fa mo ele to telo ila tolo na lo fenga tu mangalu nga tono Samoa nisho la tu no le na to tali watu nga wenga ia malo lo sai male vale de o kila di fa talo fatu po kala mi to ta sida unanga manisi fo nei o la tolo ngalu lui so se vaenga so se matatai tono tanto male varele i nai au kila ni malo lava ngalu lui malo le tawantai malo fo ngalu lui oisi no fanga e le lava e fa manatu mo tanto e mana ia e tatu o fa nga te lo e o meni o swimming pool mo no fanga ye mo le sauna o le steam ia o le vaivela ia e te alu te au lau mai tau ono tātou a pe tātou te mata mumuli tātou te o ino fuanga au no fuanga ia o tumu au sainga mara unkia maisi ilantou e usu ia le Taeao ai ono fuanga te tau ono tātou o fo ie te au wai ma sa wali tono le vai fai lau wha amalo stino tele po kalame ai mo tātou langa e leu te iloa e nei tamam tina matua o inai pakulanga to telefo inai matua mana tama e tele nanga ia ti yai e o au wai ma fatsa valinga e ai niso la to la e niso no fanga niso pulo la yai to no la to foi no fanga ai le o yai ai o le tau o foi le mo tātou tangata matua ma ni o lo au wai ma te sa vari yai to no le vai ia ma e asa le mama fa le vai ma o ia lo fa martino mo tanto terminei ta o lo sui fo maloloina tau si le lo sui fo maloloina va ai au tau maftanga va ai ia au vai tau mafa ia ma va ai le me tatu te fo ia le anga le tatu te lo e te le ano fuanga e lo to le lei e lo to sefi ai te tau ona tatu mata tu matatu matala ino fuanga ia tatu te o ia ma tatu we vai ia mano fuanga tau fun tatu we fa taua ma fa ngare lei ole tasi le vai ngole o manatua ole matu pitonu inai otara ia la ta o pel matu pitonu e ia le memari ole o ia se tu lo al fa fonga tatu watunu se o tangata foi o le putu sa o ale avatu o tangata foi te le lope ini ma fa pele ai e ei si do matua si ai nga Samoa au ta folo na fare wa watu ilato ma fa putu ai ia lato la pisi se tu lo wa avatu ai fa Malu avatu ai momo la pisi mamafa tu i au ta falo si netina matua a o le Samoa o lela matalu ona a inga fou ia e fafsanga ile mama e fafsanga i matou ele ia se mea mo pela na tupu ai ai wa mai tau ina le tuli manu na ina e Murphy Road Murray Road i lalo le pomolina ua tua i fai ma no fuanga wa vatu ila pisi mamafa wa va ile matautia au tafa le falo sitina matua na to avatu ai male la to maltangata tongi ai male pusi se tu lo wa le fa fonga Samoa wa manongila au tafa o to yo wofo au te lo te mi ole avela pisi mamafa ila le pomolilia o le po au e fa fonga maila oilea e faia le ami o le anga ma le ami o lelele
tu ule le au la pisi au tafolo fale tu ule le ma fa ngale le ye lo ma fau ia na tangole vili elo lo muso se elo lo mana se fe lo tu pe vili ia au la pisi mama fa ai ala tu fa tinga ina isi nei tina matua talo fai ia eva ai matos yotina ia tu lo fa fonga langa lo tu sa langa lenda uva ai so le mata utia so e mata utia fainga ia ai fa fonga mai la oilea ia mata tu e fa ia mi yo le ave la pisi mo fa lo isi ainga tau tu na ma oe e lo ilo atu se sila ilo manunga ai ele taimi tau ia tu ai na e la ngona lea e le lau me fai e ele taimi te la ngona ilo me leanga na e fai ona e te le mana o fai atu lisi tangata i ante oe o te vai ma le whanonoa nei le Taeao sau si tina tu tui au ta i lalo nei pomori au ta whala pa wa matua i lau mai le lapisi ai sei wha apea fu ai lau mai au ta whala nei tina matua o le o wha Malu o ngofoa o momo lapisi fu i ave lapisi mamafa a o wha apea o nai te whaia i le nofoanga le nai te nofoai o le tu a lalo le pokala me te tia au e te whaia la nga yeile taimi e sili atu lo ti nga i le mbaya e whaia leisi tangata i atoi nei lo lau mena e whai ai lo ye ina ula pisi mamafa tu ulele au tafalo fale fa ngasi na se leni o me mama na me le leina na te whaia te alofa ai le angolo pisa me te alofa le lutu ai e alufa i me le anga molista ngata awale te whaia ngā mea ia wal mato pitonu se uva ai ina ni tangata ni tangata fu ia isi atunu o ia lo te fa tu langal mato pitonu umal mato awala e tomu ya mato Samoa ia au ke longa ava inga penga se kasi se mauli ma se sainga ngainga ai tomu ya mato Samoa va pela te fa fonga mai o ele te whaia nanga ruenga lele leiro waru la pisi lalo au te whare pasi do matua. Musu ina o ele anga ngoleli. Alu te ave la pisi ma vili lele kanso wha mole. E piki la pisi. I loa wha ua tumu au la pisi. Awale te aru ave la pisi li marfalo leis tangata. Aua, to upe ina. E saua le aonga la pisi i aso oma, i vai aso oma. Ai o tu ana loa i pokalame tau tu ana ma oe i ai lo foi lo usua tangata ai o te aru la pisi ala tuna i le tu uru mo le la pisi le tangata ia o le tu ala lo na pokalame mo tatu wa ai le leilo saunga le mo wa ai le leile me na ti tango e fai malo mauti noa e laisi da sila mai fo fonga le li na ba aile iai e le mo nei ai mo leisi taimi na ila ngona leo le tau le tangata ami o leanga ia na o si tu ala lo atu fa pena o uso man le Taeao va ai malo ulo to lofa si nei tina e tu i au tafale au bala ma va aile sauninga nei tangata le alofa tongi atu ana la pisi au tafalo na ilona pa lalo le pomoli ai to avatu male nei pusi oka tu uye tu fa atasi male la pisi wa manongi alu watu le fale oka o te le lo pe fa fiona fa yel nei mea ioe a talo si ia fa fonga mai ia tanto o lo ngalu lo ko posta itasi pe ma fa yona fe so swaniane ia to inga me fa pea ina ia mawhai on si de pea fa pirongi camera ino fuanga ia se i maua to ini tangata leanga mani tangata le alolofa vale le alolofa ia o tu alalo na pokalame ilo na te fai no fuanga na te iai o te fai ilo atu dalo nei ala ilo marunga ia ila le taimi sa ule tawi marunga na ila ngona le aila e la ngona lele ai si dia tu le tawi malunga lo la mena e fai ia la se so atu boltato watro ai le ya ula pisi ai lo tumu lo pin la pisi wa vato ula pisi lo tama pin na ia la ua la tango to e fai
tango le e toi tu isi tanga pepa avila ie le me le la pis ai lo lu la atu tu du mal falo le si ainga ili fa pena le fingo le mea yo alofa le tua oi pa malang ai alofa o ya toe ia fa pena fo ina alofa le si sai bele wati lo lus fulu minuto tai le tula tas Se upu fai mo fie Momoli mai ai Ma se fungala au Manongi masua malie E fa amata mo fie ai Ma teu teu lo ula o ai La upele ea Mo o malala Ile fiava ai Loto le moana e a fatia i lo ua e so o le vasa e le Fiafia sa ua lo fanga taulai tue ta mai a po o fea o iai o la upele e a malala ile fiava ai Sua lua le mai ele mafaina o tofoina Tafia pa i atu I vai o le tama Na te wha a maluina A o se maataua Se I wha a mangoto atu Lo unei fatu E sa ili mai o oe moa Loto le moana e a fatia i lo ua e so o le vasa e le Fiafia sa ua lo fanga taulai tue ta mai a po o fea o iai o la upele e a o malala ile fiava ai e loto le moana e a fatia i lo ua e so o le vasa e le Fiafia sa ua lo fanga Pele ea o malala ile fiava ai Oi la pele ea o malala ile fiava ai Alova Samoa wa ule nei o kasputialu a wale suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a O lea o te tala ina nei whaata noanga mō fuafuanga whaaltausanga a re pūlenga anu wa au kilani mai mātou te mo o mia so manatu whaalia ia mautino ai o lo mātou wia ala sao
Anga ianel akhaveyoursay.co.nz/our plan. If I loma yeso finangalo, I le iaulia le asolua I vaumati. Tamaki Turkey, all together Auckland. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moina. La to te fa ia fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Te le awala me fa ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu fa. Lua fitu ono onu fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pito. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu, ono fitu lima fitu. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
Ya, baila ngalo sa rin ngali. E ole o nga fo I ua pau mai. O nga fo linga bei o sa sau ai. O fo I singa mea ai longa ua ai. Kawai ole fangu ka apale vale mai. Ko ia nga fika so lele manais. Awala ia e think twice. No lo fa kali mai. Mali salu lima sa sai. Ai le beso. Que se si ua kau fate. Fai mali se ale au nga fame mamai lo se kalima wala ia ke mai kai ko ole mala fa ko ya inga ai se be singa mea ila kui mai la ole musika mai ai masi au penina mai la meta po la vai lima ke ai fo I si au mi mangiva awale Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo la mer sai fu manuia tatu tunu le nei fo yaso mai tatu por kala me masani le nei o le aretole ola o te fa filo ai tatu tunu e le swafa silsili o tatu le ifa ola o Yesu Kiriso o le Yohane rom tau pe tolu o le fai upo fitu fa pea fetalaina Yesu aua e te ofo awana o fai atu ia te oe e ao ina toe fa nau mai o tau o le upo mo le aso le nei e mo mia ona e toi whanau. A tonu e pe e tūlanga e se lea whaupunga pe e malie lau whaufonga le upu e aona e toi whanau. Ia peitai o le upu lea po le whaupunga lea. O se tasi lea o mata upu sili lo loto le fionga pa ia le tua e winga i le wheliwa ina whalea nganga I tutonu o le tangata. A wa o le whetalainga lea Yesu. Ia na ngā whaima mea ngā makua maofa tele ai ia Nikotemo. Mana tu whai o Nikotemo o ia o le tai lotu. O se tai lotu I longa e mawalunga o na tōwhinga. I to tonu o le sosaiete o tangata tai lotu o iuteia I lea vaitau. Sa wha maoni o ia I ona tiute umalava. Ai beitai. Na wa aia e Yesu. Ia le ngao I to tonu ia te ia. Ele I mawhai e ona tōwhinga ma ona tiute ia maululunga. Ona whaatumu le awanoa na silafia Yesu. Olo I to tonu le nei whaifi au. Ke ilo se whaifi au mawalunga e le kokongo le port mawalunga o le lotu iuta ia. Na ia iloa lava e ia le mea olo o misi I to tonu ia te ia. Pafuanga le fai maitala tuspa ia. E ui o ia o le whaifi au mawalunga. Kai loku mawalunga. Ai fai mai. Na alu o ia Yesu I le po. Na alu ia Yesu I le po. Na ia iloa ai. I lea whailoa inga mai Yesu I le po. E ke le ase mea o misi ilo na olanga. E ui o ia o le whaifi au. Ai ke le se ngao. Olo I to tonu ia te ia. Na te mo mia le whaafowina I to tonu ia te ia. O le songa whaila mo oi le asole nei. E le mawhai e se tōwhinga ma se tūlanga mawalunga pe se tūlanga whaale lotu o ia te oe. O na whaamariaina le tangata I to tonu. Ma whaatumuina le avanoa le na I to tonu. Pe awhai e ke le maua Yesu. Ma fuanga le na. Na whetala ia Yesu ia Nikotemo. E ao ona toe whanau o ia. Whanau le vai ma le nganga. Ilona winga. E ao ona iai se amatanga fou. Se amatanga fou e amata mailunga wale e vai li kalangoanga Yesu. Ma Nikotemo mea ingo koe whangau e. Whangau ile upu ma le nganga. Ai amaka mailunga. Ele o se whanau pe o na toi whanau mai lutina. Ai o le whanau e whaamaike mai a lea nganga o lea tua mai lunga. I to tonu ia te oe. E ala I lea fionga lea tua. Ma le mana o lea nganga o lea tua. E whaangalue ina lana upu I to tonu ia ke oe.
e ke koe whangau mai ai i le malo o le tua ma e loa mea o le malo o le tua. So man tua la o kako umbalava sa tatou whananau mai i le tino le nei ma kako whananau mai malo tatou na turanga sala mai ao o na mo mia o na tatou toi whananau whaaleanganga whangau whaaleanganga la lea e ala i le ngaluenga aleanganga pa ia i to tonu o tatou lotu o le ngaluenga mai lunga e leo se ngaluenga i lalo nei Fiafia raunga kako whangau tatou te whanau ina o tatou taliaina le upu le tua e whata ele ina i tatou ma le ngaio i mai o le anganga pa ia e convect ma wha maonia le fionga le tua i to tonu i a te tatou so le upu mo i le aso le nei a whai o po le alko finga o e iai e ke la ngona ina lava e ngao o e le ungo le aso e ke mawhafo e le mea e o se kilo uolanga lana winga e alanga e whapenga e mo mia i le whatumunga whaleanganga i te tonu i a te oe e isi kai miwa ke leo kako kulanga mawalunga o kako kofi whapenga whae kia o whaifi au ai a whai e misia le mafutanga siri nga mawhana ma wavala lata ma le alo le tua saifua e ke whalonga kua e iei le mea ngai misi e ngao i to tonu o logo langa whaleanganga le tua a wa o mai mātou wa o le nei atunu o Samoa o se atunu u lotu i mātou e ofu papai i mātou e o i lotu i mātou ai e le aise tā ua o ia mea uma pe a whai e le whanau i mātou i to tonu whaleanganga e ala i lau fionga ma maua se mafutanga wavala lata ma oe le alo le tua anga le lei me fisosoani lo tunu lo suafa Yesu amen. Emoni o te whai atu i a te oe Ale toi whanau ere ai so wha mai moe Ia toi whanau o tau i me pai malea nganga I ko te moana so i me lotu ai le malama Se tasi o le au whai pule o le wharasai o rara Tolo i a Yesu a mo moi o te nata Nata fia noina, le ala ta watu i le ona Ua ofo i venga vale tele ofa ai ona Emoni o te whai atu i a te oe Ale toi whanau ere ai so wha mai moe Ia toi whanau o tau i le mai manea nganga Niko te moalu so i le lotu ai le malama Toi whanau o tau i le vai malea nganga Niko te moanu so o i le lotu ai le malama E angi le matangi i le mea i loto i ai Te whaalongo i lonangi ai te lei no le mena sawai Emoni o te whai atu i a te oe Ale toi whanau ele ai so wha mai moe Ia toi whanau o tau i le mai manea nganga
te moa so o i me lotu ele mana malama. E moni o te whai e tu i a te oe. Ale toi whanau ele ai so wha mai moe. Ia toi whanau o to i le mai malea ngana. Niko te moa so o i me lotu ele mana malama. Bili ele mo le pese ani ko temo pele fa fonga mai ele nei oli. Wa mai atol tatu po klama la reto le ola top of taka fale nganga na mo tan tole nei yaso. Ta u olo tu e fana fo wina pe ona mo le mai le upo le tu mo tan to. Wa te fo le sunga fa fenga la fa le kopa mo le nei fo po klama ta u mo tatu le yaso mo le yaso. Ya me si aso te tasi. Pele ma futa mai ai. O le fata fiti fo ina o nanga ma tautua sunga i fa fenga lo tau alangaina po kalame whaaleanganga i lungo le tātu tautua. Ka wingo le ato walunga le tautua mana unanga le sunga le whawhenga le aso Taeao. Ia malo lava lo le side whata fito ngā ruenga pe ngai mo le tātu wātunu. O ila tōlo ngā rulue mai alatu ngā ruenga le aso Taeao. Ia wha malo losi la ia. O na sa. Matoi wha malo atu nei tamam tira matue mauta malawa. Pe lava nei te mafuta mai ai fa talo fatu mo toe wolo fatu po kalame malo lava le seifu maria malo fo le mafuta mai fa talo fatu i sia wo ya yuel sunga ya yuel mo fatu na mantu filo in peken sei buang alo ya ja ya lo fatu so ta uso atu ya ai mai sele ainga na yo latu ai mafuta mai lava nei papakula ya vale to tele lava nei tamama nei tina mafuta mai lungo tatu po kalame pe lava na te mafuta mai e mamori ato lo faanga male fa malo po kala me ato to. Wai si vevelo le la te lo le a malo si fo i ale vevela mo tato le fa inga neva yaso ia ususu inga lava winga tau ia le tato mai tawina neva taimi ma tala le tato o le fa manato le watu lata le taimi tu o ia onga nai tamaiti ai mana ia lo ta pena tatou ia e watu e piki nei fana ura onga tau tona ma o ia e bave alu o e piki le leisio walo fa mana tua ia o tata longo ia ma fa ia tu se alami o tafa ina ia ma fai ona e anga ia tu e piki se fanau ai le yo o te metai le longo tu ua te maiti ia o asola fa ko ila ia sola o asongi sori ke le o suinga sori o asoli atato ia ngale uma le aonga ki ma amalis ka mai ki mai o le fale aonga sa la ko fali sa ma kwa pala uma la palava sa u masa e mai le pikole ia ai mati mai lalo le ngi momongi ia foi ni se vai sa le mo kinki le la makwa fua le temile o la ke mingeru tatu wa vai ia ba le ese matu e fa tamala pikinga o tamatiti o le whaingola na lantu le aonga ia o le teimi whai mea aonga o le tuinga ai no fo nei mai fau lavo i teimi ia te oe ia maha ufu i matato uma e lei whape le whainga whai ka kou i laso ia nganga uma nga kuiro ko afua o nga kelanga kai anga loko sa wha a koe kongi a whape ala loko afua o nga langa makua ia fungia masusu le afu nga loko sa ua kongi pe kongi ku ngole waya pe de ai pe kongi ngumi alo kala ya ko ku ka alu la ko le au ia pe kasi soka ia onga ke milanga le fa malu ko inga lango le mu malan wana le fa malu ka mangai mo termina li o kolisi mo le onga tulanga lua ia nga umba nga fe lo fo lo maku orang fa nga ia mai le se fa nga ka fukuri vai da wala ia o le ako ia ka fukuri lo tamati o le ako ia nga eoa malako pengi pinkala e o le pinkala ska makiki e sa wale kikinga wa fu ia ai fale onga pinka le kinga lua ka sa o sa ka makiki banga mo le pengi ia lu pe lu le lusu sengen nga vai ke mi fa ka onga pinkala so le pe ko o ma ko mo le malu se lo bakuari au le kingi anga la ia le nga o vai lua ma ia sa kama tau e mai ia lau pengi vai lua pengi ma so okay ia vai lua la pengi ki kinga lo lesi ai ki kinga lesi ia ngo mo le swinga la tatala fo le swinga le olanga ma le soifuanga le wo ma ni vai temi ua fa man natu pea le piki o tamaiti le aonga ina ia tautua nama tatu e ona e eri matafa yo piki tamaiti ia mama moli le Taeao langa le tu e whaingofia ia ola vai kai sori
Ale ala le kai o lo makua kope. Ia ngal fufulu a maka. Ala le fulu a maka. Ia ngaka alu ngal fufulu a fōringa o maka ia ngalo ese a kua ngai kako me pipi i maka. Ia ngalo lo walo ka mai kiki la ko ia. Nga fufulu a ngoku o ma popo le paipa ia lo la ko e le va pe e kala ngwa ko diska mai kiris ka mai wa ingu ia. Tu lo le fa fonga la tunu wala ta tu te lo me kako o mai ai. Ora ngi vai kai mi oka. E kuri ka mai kiki alu le vai di paste. Vai di pulumu. Fufuru le lei mata. Ia la kuri ka mai kiki le au le lei. Wa afa le kongur ka mai kiki o. O le ka fu ingar ki ngamar ka male e le ongar ka mai kiki le. Wa ka ko walu numar sei fuanga. Awasola o le ai. Pe alu wako ka mai kiki e fapa upa o le pipi i le makai kasi. Lo wako ma ka mai kiki o la e pipi aku mal pa o le isu. Ia tatu tal no tu sa. La ko mal ka mai kiki makwa masai le ka ngolofu. Ele ia ma se kala fa yaonga. Ele popole fa yaonga. Pa wale me fa yaonga ba ku awa. Ia ele meni le lima tonu o le seti tolu ave ese le lua to le fia pa wanga me fa yaonga le fa. O solala o mankuanga la o makongu. E la pokala me la ku yaonga. Fakaskasi lo mo ka maki va senga. Fakasi alo ka maki vasenga o lo ka fia nga fakasinga wa foi ka alo ka ke mingoi yang mingoi ka o malola ia le wo lola ia le wo e vasenga e visili mai lo fa yaonga o le ase me sa tu fa alo ngoi la le ma se me nga mawa yo la le mela mo pe fa pe nga le mingoi nga mo o le ali bela mo mai nga le mingoi yang mingoi mai e mai elea Dio alu ia le mingoi. Yo le akanga le mingoi de ngi vai. Yo le olanga mal sai fuanga. E ka kia la ku moloka i so. Moloka i lang moanga moloka i mumu. Ai ia ke fa ko fo inga ia e ke no foi fa pe ngar ko mu. Ia nga e alu mo kinkinga le la. Pa le meo lo sau le fale makwa i le lava. E ke le mo vai o ngi mea o nga o mai vai o lo ka fa o fale ha o. Se vai mai dal fa ia o nga la fa pe ngi ia ku fa ila la sa fa ko le fale la ko le mo. Ngal fa mal fa ia. Lunga. Al sa fa fa la. Makwa fa la fa for ku mo. O fasalaga ya sola o le momo le pai le pa ko sa mai momo ya kwa pa le pa ko sa momo pa le pa ko sa pe fa alu ya ka momo yo ko sa wakala yo e ka se fer sasa de fasina o papa mal fa nga ya nga vai kai min ka pe ngar ngi kai bo le fa ala mal momo nga ka pe ngar kai min ngi ili fa pe a me nga fa li ton le ai ya ngi vai kai mi dilu bo laptop le kilo ko mai ki mo kilo wa o nga fa ka kuspalang ai alo o vai kai mi le ngi kuspalang a fa ya ku le lo ka le isa fa mai fa ka kuspalang e vai mai pe i de radio ka silima i kolu amo au ngate le sunga mo Se e bal fa vivia le mai va mo tato le nei oli. Ya le fesiri lo mo ko inga fia ka ya ngai. Mai ka lo mo ko ang o sili so al makwa senga. Au kere ikua idu. O ke sili so asa au ku. Ya ka vela va ngoi si va. E ka jali be agale ku le se fai do ka. O ke sili so au kele ku. 2 minutos jalo le chulai loa. Oleh
vai fa Fiafia mo tanto le uli. Yo ya wolo fatto mo tanto wantino. Malu la ngalu due malu fa malos. Yo la nisha. Ya lo fa ya la nisha tasi le tangata na di sidi asal tu idunga. Kasihan no sanele malu fa malos ile ai se fa ilonga na mawal time o onga. Ya sawa. Pergi vai kaimi. Waso la pe fu e mal fa ya onga. Nga de sawa makwa ika e mai le ulu pe le pe pakar kingo le ai se popole makua. Fa fa la bua ku ai makua i o i fa ya onga e fai le la tonga anga ngi vai kaimi. O nga le sawa ka mai ki wale anga mari kingo mal be ku nga lo makua mai. Sa ele i o fa ya onga mai. O la fa singa la ka bang fa si. Le alu le kope. Ya la fa mal fa ya onga o ka o la ka fa makal ale alu ya. Usa le walu si de kawe o fa ya onga. Ai de do aku lang ni mer ka magigi da fai ole ha onga. Awaso la pe sa we ka ele ulu, pe sa we fuda le vai, pe sa we paka le limanga sasa fa ya onga ele popole ai. Kasiar kala ia wala ngal valia. Opu anga fai la vai kaimi. Ia le ka ku vai kaimi, ar ni vai kaimi. Ngali sa wal kamale lo makwa fa mai wa paka mai le ha. Ya ba mangi e ngolo makwa masa ul fa ya onga. Aba kongi ngala afa pe se upalangi makamare. Ngala ko usa afa pe nga mang ku le wai I mai. Makeda ko alfa wai esa sai da ukama. Wai esa. Eu sou le wai da le. Wai esa sai da ukama. Makeda le wa fa ni bisaketi. Ia le nga. Ia pawar swing ole langa emisidi ole wa tatu lu le tinga ina na tatu o mai ai ta pena le leifa na mo le latu lu manai tinga ina na nafi ole munga la mo le tim ia sa ia ta pena le manu ia monei afa pesa tim ia mai laina masa sai lo ofwa onga ma e moe le fa fot fale onga mai vele va ve fetu le la ia lo fanga awangi so lo fanga u le ku so irunga me so fa ino Tatu felo na sa Taeao, le lo fa pole akale le yo tatu tua. Ya manu yel to maftanga mal to fa ya fonga mo se manu Francisco ane tape na mai. Ya ai o se o sa vali matu fale. Waku wa foi la wa onga ngi yaso. Aya. Se o alupo yesi makfas yesi mas makfas popo. Ya bawal tatu fa inga fo le so to na ya sa le lo o ya yal tatu pani popo mal tatu cinnamon roll. Tatu cinnamoni. Ia pe fa pe mana mia mo tatu iputi ia Fiafia sa ma wala tatu pani popo mo tatu cinnamoni le Fiafia sa wala iputi so ia me mamafa le odi e fa mama le Fiafia ia a tatu ke po mo tatu chimen pani le sto nai tatu va vai tatu we vai na tatu mala kiti ia repak ia ma wala tatu ke po al fa ingol vayaso ala sa ia o ka mai saua kamalan nga o pangipopo sau pangipopo fai sau iptila sa masaua singa mongi fa sumari e dua fonga marko inga malua kakala ngofo dia Fiafi yo fai kau ia dua kusi tatu fino la sa Taeao fai tatu supa ile taimi masadi fa tatu wadi sungal fa fengainga tatu to mafuta fo ile alo fa tilatu sa molo atu pele manuia ia le fo yaso ia te uto umalava manuia te uti mafai valo fengai mal tatu watu no got a girl full of heroes down the bayou. They see on the sweetest one, me and my you. Jennifer got real haptic fun on the bayou. They put dope, found new ways to buzzing. The game from come see on by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me and my you.
Jennifer got real epic from on the fire. Jump away.